pati pati mo Yesu. Tato pati pati lelo fo Yesu itai au uma. Uala fai mai ilo mo e ngai le malo si fa fo wina. Wa alo moina le tau sangi o manu le pongi sa ua mo watu. Wa feala uma mai o le ainga o mai se fai le viinga. O te whatalo whatu i le tunu o le reia so fau wha malo folau
o le siufafonga o le laumua, ia o le asofareili le asolua sifuluona o le masina, o me le tausaga e lua afelua sifulutolu talofa lava. E alo mai le tātou sanuga lotu, ia le sunga le whawhengainga Reverend Aneteri Asau, mai le kalesia na Sareta I Wainui Mata, mai le whafonga. Sanga vi ia pe lava le alofa ma le anga le lei o le tātou atua bua tai mai fo ilo to soifua ia maso mātou nei ola le nei tai au fou pa popo yaso le tātou wola ia ui fo ina malu lule nei atu nu o lo tātou au mawai ia au te manatu lava nei mea uma ia o sāu nia e le atua ia I fo I mafuanga to soani ai fo I mo I tātou ia aere I amataina le tātou tāpua inga e momori atuale nganga whaatai tere lava ia te I lātou mawhai o na whaavano ino lātou taimi tātou te tāpua I whaatasi atua I le atua ia ma tātou whaalongolongo whaatasi I lana upu whaamanuia tele le atua ia whai nei whai ngā lotu ma whaamamianga mo oi so se aso ai o maia le a tātou tāpua I atu I le atua I le swafa mamalu o le tamā le alo ma le nganga pa ia. Io vai, ia e whaafonga mai lau te talo, ia li liu mai au fonga I lau ai o iatu. Ia e tali mai ia te au ilo whamaoni ma lau ami o tonu. Nganga pa ia e, mātou te wala au lia alo mamalu, ma lau pa ia ma lau whaunga mana. E whau mai ia te mātou ma le mātou tāpua inga ua whaia nei. A ule ala leo le atua, a wala tuai lau whina ngalo fola, ai le ngata I leo le whalongolongo a lau whanau, o mātou langona mo mātou manatu, ne ia whapeo na mātou maua se mea o ngā whale nganga, e whamalo sia I pealo mātou wola whatua tua I ate oe. Whaftai au whamunianga, whaftai nei atu pou, o na o Yesu mātou wole mavala au atuai nei, amene ma amene. Tātou vivi atu I le atua I lona vi inga. Tātou tusi whaitau, pilifilia mo le nei aso, o mai le tusia e Peru, tonam tā upo e lima, vai pe spuma le tasi e whaangata mai spuma le wha.
e peu lo mata upo e lima, o upo e sifuru maltasi, tangata mai sifuru malfa. Paponga mai e whaita wina o asionga pa ia o le tātou wari. Wa ia i mātou upu e tele i a te ia. Whainga tā fōi o na whamataraina. Ina ua bea o utou mata ngata o ao ngata. Wa fōi ana whai o utou ma o ao. O ua te tau wai ina ua leva. E ao ina toi ao ina o utou e se tasi. I mata upu mua mua le a tionga le atua. Ua bea fōi o utou ma e ua tusa i ai le suasus. A e leo le mea ano. Wao i lato uma ua whasusuina i le suasusu. E le ata mamai lato le upu o le ami o tonu. Wao tama mea i lato. A mea ano a e mātutua ia. O i lato ua masani o na langona. Ina ua o ina e i loa ai le lei maleleanga. A manuia mai le atua mo le whaitawina o nā sionga pa ia mo tātou le nei tae ao. Ao se au tū whaingofie o whiriwhiri reina e whaamatala atiri ai le tātou mata upu. E peo na whaitawina le nei aso. Whaupuina whapea. Nau ia e tupu whaalea nganga. Nau tau mawhai ia e tupu whaalea nganga. E a vea foi oe matangata ua matua whaalea nganga. Le au tūle nā le tātou sa vali o le nei aso. Te loae, e le ai asa tangata, pe le aiso wha moe moe o tangata, pe a whanau mai te pe fau to tonu o se a inga. Tātou te fia i le teimi ua whanau mai ai se tangata fau, wha o popo i tonu o le tātou a inga. Tātou te fia si i matausi, ma wha pele. E ailo tātou wha moenga e le tū maua i pe ina i le o langa pepe lea. E aile wha moe te tau o na tupu lo na o langa ma wha solo lava ina ia vea matangata matua. Ai a whai e se furu tau sanga o le pepe talu ana whanau mai ai le tupu lo na tino. Lo inga e se mea o lo whale tonu i lau pepe. Mai unga vea ma mea te fefe ai lau pepe pe ai se aua ua le tupu ai. A pe nā le ata whale tino le au te tau mawhai e. E whamatala ina ai tangata ia e lua ia e pe ona tātou wawa ai le tusi le na tātou whaitawina. O le tangata o la lava e pepe mea lo na o langa keusiano polo na o langa whale nganga. Le tau whātusa i ai i le tino nei po le tangata i le tino nei. Mai le ia se senga le whangaso longa o mea le tino nei. Ma mea whale nganga o le atua. E voi launa i ai le wha moenga lea o le autu atoa lea le nau o le tustala e pelu ina ia toe lu i tauina tangata. Ina ia auana i ngatai i mata upu mua po o mea ia e peo na tātou loa foi ia mea e whawhanga ai le tamaititi fau po le pepe fau. E tātou te le so na avea iai ni mea malo se tu lau. Tātou te le so na avea iai ni a laisa mani fasitalo mani mea whape nā. Langa le mea tupu pe aso nga ave iai le teimi mua la e fua leo langa le pepe. E ono whale tonu ai le pepe i mea ai maralosi ia ua amata ona e avatu iai. Ai te tau ona avatu iai a suasu ati ai pea le suasusu ma whaasusu ai ina ia malosi se ia ona malosi ma matua le lei ma mawhaia ia ona tau sami mea ai o le tino nei e pea ona masani eilo tātou o langa. Tape nā fo le tapu enga o leo langa o le tangata whale nganga po le tangata ua amata lana sa valinga whale nganga. Ma o ele fua ina le matua whale nganga ina ua urusina. Le ai. Langa ia e mawhai ona urusina le istangata. A la lava e pepe alo na o langa whale nganga. Ele o na ia ele matua. Lea la u tātou loa o lea lava e fia e mata upu mua.
mataupu muamua i le fatuatua o le salamo o mea faapena o mataupu muamua ia e a'oa'uina le tagata o ai iesu o ai le ali'i fa'aola o ai na tā le papa o mea faapena e pe ona iai fo'i le faitaupi e masani ona tatou faitauina pe a tatou ō ia aʻogasa o mea ala na e muamua ona amata ona a'oa'o ai le tagata ma fa'atonu malia ai le tagata ina ia mea ma tagata matua ae o le fili la o le tagata e fa'amoemoe e nofonofo ai pea i le olaga lea e lē ata mamai latou le upu o le aniotonu o la lava e tama mea lea pea ona tatou faitauina gae e manino afioga paia a le atua tamai o i latou uma o e fa'asusuina le suasusu e lē ata mamai i latou le upu a le aniotonu auā o tama mea lava i latou o le tulaga na lae tupu le tu'aiga tagata kerisiano lea laua o lua sefulu tausaga lae totonu o le ekalesia ma le lotu ia a o la lava e tama mea lava e lē o mafai ona loloto lana fa'alogo e lē o mafai ona ia lagona ina nisi mea e silisili atu o le upu o le atua e aho fo'i la ona ma ana tu'usa'o le afioga a le atua i nisi o taimi ia e faigatā ia e tagata lea ona talia faigatā ia tatou te iloa fo'i ai le i o laga o tatou fanau le tino lenei e fiu e tau fa'amatala i aini mea nisi mea e faigatā laga lae tamaititi pe o lae uiui lona mafaufau tutulou i le'i taitai a ona malamalama i me fa'apea tatou te iloa fo'i auiga fa'atamaiti e selfish fo'i gane na e manatu fa'apito mai fa'apena fo'i le opposite o le tagata le tufa'aleagaga e manatu fa'apito ana ia ia te ia e te ia o le uiga o le tamaititi e lē atagia mai lona soifua ua ia o se tagata ua fa'asolosolo ina matua ma o tama la ia e tele ana tagi vavale i tonu o kalesia se itulou la le uiga o la'u fa'amatalaga e tele ana tula'i mai ai vesiga ma fe'ese'esea'iga i totonu o le galuega a le atua ona e laga o lae pepe le olaga e lē o mafai ona matua e lē o mafai ona iloa le lelei ma le leaga ae fa'ape'i le olaga o le tagata ua matua fa'aleagaga e la tatou te iloa le tautala mai ai fa'upasipuma le fā e mai o le tagata lea ua e masani mea ano e aogā i ai le mea ano o le tagata lea matua pei a fo'i o le tino lea pe ona tau fa'amatala atu ia fie ai mea ano tatou e lē lope ai tagata matua e sau se faigā'aia se kalesia ae tatou te mai tauina o lae fiafia e inu le susu ia pe sau fo'i ia masaga fagasusu se itulou i totonu se faigā'aia lē masani mea ano te le'i va'ai a se tagata muamua fa'apena ae o le fa'atususaga lenā o le sesega o tagata ia lua e ifoe leona iai le tagata lea e matua e fiafia aga ia e fia'ai mea ano e lē masani mo le igususu po le igusuavai tonu o taumaputaga pe a'afai le tino nei lea la e fiafia mea ano laga e to'a ai lona moa e to'a malie ai lona laualo se itulou lea la e fa'amatu spa'ia o i latou na e lē gata e tatau iā latou mea ano a ua masani ona lagona ina ua a'oa'oina lona uiga latou te lagona ina le tāua le upu a le atua pe tu'usa'o atu le afioga a le atua pe oina na loloto le a'oa'oga le tusipa'ia pe ona fa'atonu le tusipa'ia e mai o tama lanā e faamai e fiafia e lagona pe a'oa'oina fa'amaua lalo laga fo'i ua matua lauaga iloa fa'afasega le tāua ma le moni o afioga pa'ia a le atua matua fa'aleagaga o la e fiafia e naunau ia sa ili ma fa'ataga pea le upu a le atua e lē gata ai pe i mea ai muamua ia po elementary teaching o matāupu muamua ia a lae naunau e fia iloa nisi mea lelei ma loloto ma lololo o afioga a le atua fa'aleagaga e ao ina matua e lē gata la ina na lagona ai latou te iloa lelei a lelei ma leaga e a fa'aosoasoina latou te iloa lelei a e lē o koe gatama fo'i gage e ari fa'asolo atoa le olaga ko akerisiano ai le asosā ae ese a le olaga mai le asogofua e tau le asoto'ana'i ma
ma isi me fai tua mai e le atangia mai ai le mamalu o Keriso ma ilona ia o langa e vai atu ala e fai me le anga a mai stangata fai me le anga fatasi a mai stangata a tangata le o matua e iloa alo ese na te iloa le ai e leo se mea le te tau ia tia u tangata ke usiano ona o awai ai e le te tau ona o i le vaenga lea na te iloa le lei ma iloa le lei le leanga e leo le leva na e lotu e leo le leva foi na utono se kalesia e fua i ai le tupu o lo tangata e ma fai nei ana saule se tangata wa pato ana talia Yesu ma fatala leina lo na olanga e fai nei ana sau matua i le tangata ua leva na tonu pe a fai e nau e tatala lo na loto e nau e sia ngā lala e sia ai mea ia mea ano ia po mea lo loto ia la fionga pa ia le atua solo no wingala o le tupu fale nganga e le fua ina i le tupu fale tino e fua lava i le bave o lo loto fa ma walalo ma talia fionga le atua talia le o mai o le atua ma le fatonu mai o le atua ne vai inga tua yale ma tua le olanga o le stangata langa fia aleluia i me foi ngai la fa lo ngatu e la vea istangata ai a o lo na fa sanga mai le upu le atua e su e lunga le tangata la so i fuai ona te lo na ma fa ma no loto ona le fia le fa lo la sia anga ile o mana o mela langa lai o lai le o langa le la foi le o offensive ma le te o tangata e fa longo le upu le atua langa la esta ma i mea ngai tatanu le fai ona na mana o te release ona pele e fa tu le fia o tangata nei i au na le atua pe ala nga ina le upu le atua a ele ai o le faiva le ma le tofi le ua vala wina ai ma to le atua le ai o le tala no sa o le fatonu atu le upo le atua o nei fa fia ina se tangata ya nga fa mai Paulo ke le sau fa fia tangata nei fa le nga ina le sa taulo Keriso ma le ta u le fina ngalo le atua fa mo le ia faita to mo fa ia onga ia faita to ma wa e fa mai o leva na te tau ona fai o to ma o leva o me foi na mai le va ai na tu stala e tele ole pa leva ri o fai ngai ya ali ko ke fia e le isi o fai ma o ma tu langa fa pena fa solo na ilunga wa mata na la tu to ya o la fionga le tua ma le ta manino na ilo el tangata wa mata na tupu fa le nganga ma ve ma tangata matua samoai o le winga na ole te awol me yaso o ni faita to matangata o ngata fa perta ni ole dal lo winga le lack of interest or excitement le winga tangata fo ngangi le na e fa si fa longo le upo le tua pe o le mea la pauanga la kua nga la unga ma fa si awa tau tu le moe ya alu a fo le fale pauar me fa mai o fa pe me le alu la sa alu le lotu alu maltus pa ia e pe ia se me masani fona a etele o mafaio na va ai ia i soifua le o ali ali mai lo no langa le ele o le lotu ele tele o fai atu o ne le to alu se si le lotu ai e alu le lotu o se me ma na ia tele lo to anga ia alu falsa ai la le mele o fa tu pula ia mai ai le o le tato fia o ia ai umai fo ale me tuaia o le tangata tuaia na e tos fula tau sanga ole leo ale sa masani ai ola tia fai leo na ole ola ngale sa ola mai ai fa le anga tangata ma le fia istangata ma me ola fia fai ele o se ata na ilo istangata ona ilo se bele lei ma se me le anga na te le ola ngona fo ilale upule ale atua langa ela ngona ina la fionga ale atua e nga o me le lei ya me te fai na o me manuia fo na o me te fa tupuina fo ile lei e community ma so manga matangata e tau fai e te reach out to ai apenale fina ngalo le ma le fionga le tua te ona tatou fa longo ai fa manuia tele lava le tua fa manuia foi le sauni atu tapo inga pa ungo le nei vai aso e fa manuia foi le tua i lo to anga pe farsa ia ile o se mea le anga ia ta ua na tatou tupu fa le nganga nau ia e matua ia ele fuaina i le leva na i tonu ia ai fua lava i lo te talaina o lo loto ma whaatanga le asionga pa ia le atua ia te i tātou ia e se i o tātou te talo le ali ie a whetai
e manuia le loto le tangata lo whapeo na langona ina le atua la wafionga ma le tatalo foi na pa moe foi na le ie ma tau tia la usu mai ai e uina malu uru tai au ia e ma tau te le tu ua le matafa yoi wai wala au i mātou, wai te tofi i mātou. Mātou te tali atu la le ali ie. Ala leo le mātou fola ina o lau talo le lei. Ma le nganga mawalunga ia te i mātou. Ia pa u lau upu. Ia pa u se ele lei. E fai pe le fai le tua. E pa u ala ua fionga le atua lo mātou tama. Mātou te talo fo e lau upu pe o na fola ina le nei tai au. O ai lava sta ngata o mawhai o na langona ina. Lau wala au ia mata mea lo wanganga pa ia. Wha tiri pea le atua na wha aoso fia ia. Lona tangata i wha moe nga fau. Ia malangona fau e wha peo na lui tau ina ai. Lona tangata ia ua fionga pa ia. Wha taitere lo wanganga pa soa soani. Lau wha unga mana le atua. Ai le ngata i leo wha mamianga. Le nganga le mafau tonu. Le nganga le poto ma le wharinga. Nā tau wha taitere lava. Ana le se noa lau pa soa soani. E ua whano lava i mātou le nei o langa. Whaatai le atua i lau wha i le tino, i le ano ai. O mea e umale nei aso, tau lau le li ie. Ia e le mawhai o na whaamatala ina le tangata, le loloto. Ma le lau tele o lau walofa. E ai fo i se upo le ngangana. Mātou te sula ai le atua lau walofa whaamaoni mo i mātou. Ai ui ana le whaamaoni le tangata. Ai whaamaoni a oe le atua. Nala le mātou wala au le nei aso. Ina atu fuafuanga lava. E lava se me iai lau whanau po uta, po le vao, ia po le sami fo i le atua, po le ea, po le vani monimo. Nā tau wala au le atua ia whamamalu iai o alofa. Au atu la fo ina i la tau. Ai po inisi o fia ngai mawhatianga o le tino nei mai, ma ngase le atua. E leo lava le mana o ufa lava le atua, pa yanu, pa yatu, pa yane, pa ifo le atua. Malo lo i le suafa o Yesu Keristo. A foi tonga fitinga le atua fo mai ma e popoto wa tu ina ia poto ma vai la au ese ele ia le fatu tua manga ruenga e o lai tangata ma do vala au le tua ia nga mo i mato la voi nai tua sina pa longo mai tono mota malawa ele ngata i leo tono fale mai ma fale o lo tausi ai tangata ma tua ia i lau fa monianga ia te ila to ia ele ngata foi la to tausi ina ila to ana tua fo ile tua la au fai ngā ruenga stofi. Pata fai taulanga i fia i tono New Zealand nei, i Aotearoa, ma Wellington e ma le lalolangi atoa, ma la au i aru ma le mana le lato upu le li, e tuae, wo o le teimi ma tau te finau ai pea, ma longo puia li i le tua la upu. Aua ma tau te sola muli le vala au e vala uinai ma tau, ia fai ma au na lau a fio ma le ami o tonu. Ina ia manu malo ina ni nganga mo lo malo al au le tua le la uso na matou fanau e ali ie o le memoni lava e oso fa ia lava iso se mea e le malu fo i tono talesia tono ainga tono o fe lava le me matou te manatu e malu e le ai e le malu le tua ai malu lava yo ao matou vala au le ao o mai swinga fo le nei la lo langu pa tosi na ai o la tu la ngona ma fau fau e ma to te talo ia mau le malosi a te ma to e a o ma fa tonu fo lau ai pe la tu sa valinga i le tino nei te so ani o la tu la ngona mo la tu ma fau fau a o so fia ina i la to e nau i le o langa o ina va la au le si fonga le lau mua e nei fo yaso ma taimi uma le tua le la tu tau tua manuia le li pule ma au fai ngā ruenga ma wai la tau le malos e wale tau tuaina le atua si o mātou atunu ai a fai foi le nei a la leo ma la leo lau fina ngalo le atua i le lalo langi ma la au le atua mana tua sa moa mana fai ngā malo a mātou sa valia le atua le wha mana tuina o lona tu to tasi le atua a ngale lei tai mai lava i maunga te tele o i maunga iti e ngata foi le nei fai ngā malo ni usila lo mātou fai malo ai manuia i ona tai le atua me moni lava le ie le se fai ngā malo e atoa pe le mo atoa e mātou la fo ia tupea i la tau i au ao lofa le atua malau whaasino manga mātou walau le atu mau mai o manuia i mau mai lo fi le mu i mau mai lo lava lofa tu noa
A le mafutanga fai pea malou lava ngaga pa ia. Nei se yo i le whawau lava. Iesu whaola o mātou ole ma wala watu ai. Amene, ma amene. Ua whafonga le tunu te tātou saununga lotu o le tau nei na teite ia lea, he le sunga i le whawhirenga Reverend Ane Te Rea Sau, mai le kalesia na saweta i wainu mata, mo le 12 te tele lava ta pena le lita ia runga te foilea, i o le vai aso, i a manuia tele, ta pena te foilo naspa i o mumua, i a te foil faltua man no whaalo, o se foil tapo inga le kalesia 5 te tele. O le taimi lea ua luas furu vanu minuti au te elfitu, mai al pesi nei fale nganga me le kalesia mai le au pesi le Hallelujah Singers e ona whakasono leno le tātou proklame le tā fau tā lo falava si ufonga lomua.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. It's time to follow ile atau le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple tea to the van out. It's you fong lo mua atau le tai au. Si fonga lo mo le fo am tadi na tautua le tai au nei le Sofareile. Good morning ta lo fa lava ma lo so i fo le lei ma lo so i fo mo le ma lo le tato tuno ma le fa fonga le tai fo ya wa lo mo lo ma tango fi le tai le ya so pe fo le so na fi so de tonu sa mo wi ma lo longo le po ya mo la to fo sa fa nga luenga a lo na lu ma los ye wa ni tai mi mo tato fo le fa pe no pena le ini me o ngā luenga i la vausu ia e nofo folfale fai ia ele la va e nofo folfale mele nei ele fai ngā luenga sui fol si o manga te iai sa folfale sui si o manga te iai ma ua foi manatu ia ma ua foi lu tau le olanga le tai fo tato velo ia fa talo fatu pa ia maulunga le tunu ma le fa fonga ma lo soi fua fa fetai tele mo le tau tapo inga fa fetai mo le talo ia to tonu le foi yo avea fo le tautua si fonga lo mo paanga ia te oi male ainga tatu ala leo o le Samoa Capital Radio tasi ono tes male tasi fa mo Facebook o le YouTube male tatu api ia whaina ma futa mai ai i wala tatu api na le Samoa Capital Radio app e luas fu fai tu la lan tautua fitu aso le vai aso ia tu ula lau telefoni ia te whalongonongo so stay mi lava te whenga luenga po ia ki e lau telefoni i le po ia tu le speaker ia ngai whalongolongo ale me whenga lua eo le tai fo ia le wa mtali fo le tautua si fonga le mua o folo fatua i la tu umala volo ia ainga ia mis fo i la tu lo i ngaluenga o le ngaluenga di solo i lungo o wala le tai mi fatalo fatu le por kalambe ia i le nganga fi tele ta lo fatalo falava ia ale ngate le la tu lo fal mai fal pui e fo yo le amalanga o fe malanga i le yaso ta pedanga foi nei fa nau ia ma lo so i fo le talo falava si fonga no mo am te lina na tautua nei so fo ia o le watu tato bese ma le sunga ia wili tavita ta pena tu de talo tau famia nga so i fo si fonga no mo lo unu le nei na pua ina mai le la na fo ina mai le tu ale tama so poi le tele vasa pe a fai malanga la o Samoa pele hilo uanga lo onu ua ina mai le la o ina mai le tua le tama aso uma o te pese ai ma vivi dona la fule mu papai ta pela
le sua sua mai o le tai lo unu pua ina mai le la o ina mai le atua le tama aso uma o te pese ai ma mi lona la fule mu ma vai tapelai ti Tao si awa yo mai pua pua ma le vai lo ma ai a le susu o le la ma na ma luena utalai o utau le ai se pa piti o mai le vala au Loko nu pua ina mai le la Oa ina mai le atua le tama Waso uma o te pute ai Mamipi Lona lapu le uma vai tapelai ti Loko nu pua ina mai le la Oa ina mai le atua le tama Waso uma o te pese ai Mamipi La pule ma vai tapelai ti Kus me fa fo tatu tala le tau mo le tai ao pe na fa no fe official vai tau ya wa fo i tatu Wellington le so me official vai tau te le Paolo le so le le sto na i tai ao le ia e Paolo fo i nei timu le tele o le so sai langi le tau le so fu ma le so lu le so fo i nei timu le so lu le langi le tau le stofi o le vai so fo te le Paolo o le so fo le vai so fo pa malu ia e ia swing o le tau le isi lua su fai tu la uluma pe o le tatou masani ai malulu o le tau le aso le sifu mo le tolu o lo mafana o lo iai i le sifu mo le fitu o io e fangota le aso ia matahala le le tatou pai foi si malulu ia e ngata i lea u tatou ilo ai le sa le mu le sa minisi o taimi a mo lava le sa le mu tatou Wellington ia pe le tai le fa le tai o nei sua le tai te o le sefulu le tai o nei ia to pele o tai te o fa le fiafi ia o to sua mai lo tai i le luas fulu minuti te e fulu le pona nei o polilua sua le tai na po le te o le tasi ia po nei le viao pe le tai le te o fitu le tai o nei to sua le tai to fulu tolu minuti le lua ila o li ia o le to pele o le tai la fo le fitu i le fiafia na nei ia o le swinga na o le talana o le tau ma le tala o le tai mo le silifia o le ula ftupe fa ftai langa nei malolo fa ia o le tupe Australia le so tasi le tala New Zealand ma o le tupe Australia iwa tasene o le tupe Amerika e lima iwa sene tasi tala New Zealand ia ma o le tupe Fiji e tala tolus furulua sene o le tupe ale nuu lea o Tonga ia mo le paanga Tonga i le so tasi tala New Zealand ma o le tala tolu paanga Tonga o le tupe a Samoa tasi tala New Zealand mo le tupe Samoa tala lima suvalu sene le upa uma i lalo le tatu tupe tala lima valu sene ia i ono le famila tuina o le tatu tuto tasi le usa o i lalo tato se atu lava no famili anga wa soifua po en soifua le so alo ftele atu por klame famili ia lo was fanau o le aso luas fulu ono le utatu li al masina o me. Olo tu mabel tatu imeli mo asfanau pe afia mai asfanau at samocapitalradio.co.nz mo wi telo to aso fua luas fulu ono aso me
Ama peo nei lo was whanau, ia lo fitele atu por kalame whamenu ia lo was whanau. O le whata auto tolu sultasi fa upe tolu tasi lo ilfo i tau le so. A vatu ia te ia le fua o na lima. O ana ngā luenga fo i evi ia o ia i whaitotoa. E tele maua tele lale a nganga o le fo i upu lea i pe whaitau na le fo upe tolu tasi. E whaitau a atoa le mtau e te ilo ai po ai le whatatau ia. A vatu ia te ia le fua o na lima. O ana ngā luenga fo i evi ia o ia i whaitotoa. Po whatau i se tama, po steine, po sofine, po stamaloa. Ia, manuia tele lo waso i fua le yaso, pese le i whamanuia i uto was whanau. Ele le yaso mawana whai ele atua. A ese ai o le nei yaso malona taua. Wa ato ai se si tau sang ai wha au popo i lo so i fua. Ona le lofa o le atua malana pule wha a so i fua. O ai e le tangata wa i o manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa i a fua i mai. Le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo wasa whanau. To was a whanau, e manu ia to was a whanau, e wha manu ia le tua. I to was a whanau. Le tua e le mase ualo na fina ngalo. Asa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua wha fofonga tatalo. O le atua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tato mana o wha a thita o le whetai ai le o langa. Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pa whetai le atua i lana wha a malolo mamana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ilo was a whanau, e manu ia to was a whanau, e manu ia to was a whanau, e wha manu ia le tua. I to was a whanau. Tele o au me alofa. Ele ai se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. O le tia e le maseua. Awa e wha i fo i le moto. Ai e toli fo i le matua. Wai le tau pati mai o ai. Venga mai ai e mamana le atua. Tato tatalo ia wha o popo ina e le atua. O nisi aso na se mana o lau atua ia whai a pelo
lo fina malo. Ia manuia lo asa whanau. Ia manuia lo asa whanau. Ia wha manuia le tua. I lo asa whanau. Ia manuia to asa whanau. Ia manuia to asa whanau. Ia wha manuia le tua. I to asa whanau. Ia talo fala va usmel fa fonga le va vai le tala foi o mena tupu tala fa sal pito lo langi le yaso ile so luas fulu ono me ile tele o tausanga uba vai o le tausanga e tasi lima luas futasi o le li ile o Martin Luther o le li sia mani ile sa ia il fa tutuanga katoliko ia ne li liu lo le o tangata nei fa pela sa ise fono no fa ile so tono sia mani e tau le Edict of Worms, taita ia e Emperor Charles le lima. Ia na whaatea e se ai Martin Luther e le i awa i le whono le nei. Tupu le tausanga e tasi lima luas futas. O le sol tausanga e tasi valu o lima na tula i tangata leo Napoleone whai matupu o le malo i Italia. Na whaapaleina ma whaatautoina o ia i le aso tonu ale nei tausanga e tasi valu o lima. O le tausanga e tasi valu onos fulvalu, o le Palestine o Amerika le taimi na Andrew Johnson. Ia na whaaleo ngā ina i le so ia morianga po le impeachment. O le morianga sa whaia ia e le senate, o le whale o le senate. Tausanga e tasi valu onos fulvalu. Tausanga e tasi valu uivas fulu ono, a le aito e whasao, tasi iwa lua ono, tasi iwa lua ono, o le tamaitai siva mai le nuu leo Lucia. Tui ngā siva fo ele ta o le ballerina. Le swafa le tamaitai o Anna Pavlova. Whape tau ta ua tele le teine nei lalangi le na siva. Ia le na siva i ni usila i le so mo le taimi mo mua. Tau sanga te siva lua sifuruono. E o mai le so lo ola ola pea le tu ai ngā siva i fi lava le tu pao tamaitai. Ma se lava tene ti la iti. Tau sanga e te si iwa wha. Na whaaipoipo ai ia Michael Jackson, ia male a whawhine o Elvis Presley, le teine swafa ia Lisa Marie Presley, na whaia le whaaipoiponga i tono nuulea o Dominican Republic. Tausanga e luafe male iwa. E toa iwa tangata e maunga, na maali liu i le taumawhai ia ea le maunga leo Mount Everest. Ia e whapea mai whamaunga i tausanga e luafe sifuru iwa na matua tumu le awala e alu ilunga ma le awala e sau lalo le maunga maua lunga nei lalang. Tangata e fia o ilunga. Ia peo le mafuanga lea ua tumu na mafua ina maali liu na isi tangata ia to iwa i le aso tonu ale nei i le tausanga na i luafe sifuru iwa. Tātou tala ia to e maua le whapoponga tai masani whaftai. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
Whakawhianga mona whepese le ta ui o whātunga le utale walu toi whau tātou mwhawhiawhianga le nāpea mai a tātou tala mai sa mo tala whongo le tai au. Toi whātala whātu ti whonga leo la mui Wellingtone mana le tautua le tai au leo le asfoile. O te whaamalo atu le tātua tunu i le wholaunga le nei fwoi whaiaso e na o tātua o mai le whaai unga ma whaawau e pēle tautua le si whonga le lau mua mai Samoa e tawala i ana tala fau. Wa te tala loa i ele ofisa au tō le whaalapu tonga po le Societe fo mai nei fwoi Samoa e lona no whangai maliwhai e au tu i e vaenga o le anga no. O le tamaitai pālimia na i te tala ina le nei ofisa fau mo le Societe e le sini au tu i atu i nātu le whesoa swani i tangata lau tele. Na avele whailoa inga le nei, ma awalan toi whaamanino e le whionga le tamaitai pālimia, nisi o vaenga o ta iana po whainga whaavaya le malo, e le ngato Societe ai whapena fo i vaenga tūma oti ale malo. Atonu wa ngani nei tai au e whai atua i se whaso. Le tātou te mana tua uma ia tātou o mai le whainga malanga o whainga whaavaya le malo. Ma le whatinonga o aunanga, e ana tu ese ai, ia le itu e whaia, le whainga whaavaya o councils. Ma vaenga le whatinonga le aunanga. Na amatau na whaasolo mai, na whatino na whainga whaavaya le malo. I le mta ngai wengo ngai wengo, i le whapena leo na whaasolo mai. Leo o le mta ngai wengo wa onga, ua whapena. Leo tua tutua, i nuu, le kulenga ko whalape tonga mātua, i le kulenga o tātou rao. A tātia mai i le mta ngai wengo, e na te vai tukanga o au o whenka. Iei po isi mta ngā gana o whapena, o na whatino ina i le whenka whai. Ai o mai loa i mta ngā gana o suko mai loa. Tātou loa lo, wale e mwhai, o na whaau le whenka whai leo. Sui whapea, toi sui whapea. O le winga o lau whaamutana. O whenga whaavai, e le oni mea tā mau pui, e mwhai o le sui. Ai o le tā ua o le whenga whaavai. A whaapea ua ta oto, ma ua maalilia i ai, o ai te tauna maalilia i ai. E le mawhai o na tau nuku, ia whaamoe moenga o whenga whaavai. E a le ngā rurue, tangata, e whaatino, ia le whenga whaavai. Policies will not work if people don't work towards that policy. O la le winga o whenga whaavai. Tau se mea tu ilu ngore whata, ma tātou tiro i ai. E o le lea le te vai atu i ni fo mai o le ulenga o mitanga i wano sufu. Desa non presidente in letter policies. A letter no atu, e leo ni meta mau. A whape o se le mea lea o le tu ese. Tala noa la, le le whenga whaavai na. Ai le tala noa, koe le po e malia i ai au. Ona o le bainga lau tele na, sa iai ma whau ai le whenga whaavai. O le mea moni ai. A tātou muli pēa i le whenga whaavai, e tana no atu e tu ese. O vaenga e whaia i whenga whaavai, ma vaenga e whaia le au ngā. O le lopo whelia no fwoi tana koe no sofu mai. Pe o tūlanga ese mai i le sofu mai do roina. Mai le mesa sa wai. Le whionga te tai o le atunu o le whionga fia me Naomi Mata Awha. Wa te tala ina le mauta fau o le whaalapo tongo whale sa mo po le housing e whaase e atu yele whaanga solonga o ana ngā ruenga i mata whele. O le whaalapo tongo le nio whale sa moa na mua i whaatuina i na ua mai a wha te tele o whamawalelia e le a whiwa se lau iwa se fulu
e lalo le wha moe moenga, e ofu ina tuaif so soani tau nonga tupe ma matului, mo le wha le leia leo mauta malao wha pere wha tu wino whanua umia sa loto, e mo le mamalu lau telo le atunu o lau tau atia e le tamau a inga. O le tausanga rua fesa fulmaltolu, na whatuina aloa ia mai eiloa le kāpeneta le nā waitau, le pule ina o whale nofo le mālo, sai lalo mtanga luenga whela ua inga mga luenga te tele, ai whase ea nei le pulenga a le whaalapu pitonga o whale, e ngalue ina whapis nese. Na whailo fo ele whionga le ministaia le ati nu uen so ialo. O se lui tau tele le sa whesanga i mal whaalapu pitonga, ona ele ngata ina mana o mia fo ele whaalapu pitonga na uwhai ngā luenga ngā lulue, ai meise o se si o si o manga e te lea tue whaatino ilana au onanga, ona ua iei le wha au poponga o ana nafa tausi ma tiu te tau ave. E le tausanga e lua fes furuono, na amata no folisi e le wha ala popitonga le nei i lunga o le whale o Bill Mamalen, ai amata na sa e lia i se whanua e fausia i so lātou officer fo, e ngafa tau lima inanga ngā luenga. E le tausanga e lua fe lua se fulmalitasi, na whaasala lau e lol whaatau ino le whanua ma le whale le nei o tui Marcelina Holdings, sa vave lon whaatala noe le whaala popitonga, ma tui nātua e lola na tālu sanga le kāpeneta mo se whaatanganga, ma sa iai le anganga fia ma le whaafetai, e na watalia le kāpeneta le whaatawino le no whonga, e whaalau te lea le whaatinonga o lana au nanga, i le tau e lua tesi ma le ono miliona tā la. E mai e ana le ngā luenga e na o le tasi tesi ma le 5 miliona tā la le tupe sa mawhai o na whaaluina, ma o mawhai lona whaasawina mai ai se vai ngā tupe tele, e o vātu ma le afa miliona, e fua i le tau fuafua i ne lua tesi ma le 2 miliona tā la. O le tau au whai o le whanua, whātasei ma le whale wa mai o na toe whaafawina mo le ofisa fōle nei o le whaala pupitonga, e whātesi ma le tasi miliona tā la. Ua te ena le whaamasi nonga le tālusanga a le vāing whaupu whai le HRPP, e na ia au wai le ilo ilongo le mata au po le tangi a whaipule to tolu, na whaamawai mai le vāing whaupu whai le HRPP, ma le whaanau nonga i tututo tasi, e lalo ni a lātou māfuanga, wō lātou le talia i nai le a vea masui o le a foi pāti. Peita i le whaai unga lea le whaamasi nonga, e leo tāo fia lo lātou tali mai pe amana o mia fisiringia le whaamasi nonga, pe a oo ina a fia fifi na wa ingo le a whaia nea i lātou ne to tonu, ma tā uai se sui o le pātia le JPP. O le mata opune nei na tu ina tuai se tangi mai le fionga le whongwhitalai o le mota, le fionga papali ili o ta euma se pao le whaamasi nonga, mo se whaamalamanga e whaatatau i le te tewa eso i lātou ne to tonu, na ofi mai i le pānemene i lalo le fua a le HRPP. O le aso se fulma le lua le masina fowa uni, o le a matai lo ilo il nei mata aupo i luma o le pharmacy nonga. O tala fowia mo le whai unga le neiva yaso mo si o tātou atunuu, manuia tele Samoa, whasoi foia. Tala flaval whaapoponga mo tala fau ma le si ufonga le lau mo le nei tai au o le aso luas fuluono me lua whelua tolu. O le aso sa nei luas fuluvalua me o atu le aso to ona i tolua iuni o le a whaamamalu ina i le vai aso o le ngangana Samoa i Aotearoa i le nei tausanga. O le manatu au tu mo le vai aso le ngangana Samoa lua whelua tolu mita i lau ngangana mawaa i lau whaasino manga. O loo whaasina tonu le manatu au tu o le nei tausanga i le tāua o le ngangana Samoa malona whaasino manga. O loo whaamanatu mai e tangata Samoa, le tūlanga mo umia e le ngata o le malama i le ngangana Samoa e ia mawhai foi o na whaonga aina pe tau tatala ai. E tele tāpenanga ua alo atu i ai whaala potopotonga o a onga o e kāleisia, ma mafutanga ese whaamanatu, ma whaailonga i nai le tāua o le ngangana Samoa i Aotearoa i le nei tausanga.
O le aso sao lumana inei, o le ata ita ina i le maafutanga whaife au so o whaatasi o Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley, se sauni ngā lotu e le ngā te sula ina i whaatasi le alofa ma le anga le leo le atua i a Samoa malona sa ili malo e pei ona iailo tātou malo tūto atasi ai o le ata tala ina aloa i ai fo i le vaiaso o le ngangana Samoa o le sauninga o le awhaia lea i le ekalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua i le Julai 5 i le afiafi. O le tausanga taluai sa tali malo ai le Hutt Valley i le lava sauninga. O le vaiaso nei sa patipatia whaatasia i le au whainga luenga o ainga, paanga, o woma e maasani le fionga le pulisili o le Pacific Health Service i le Hutt Valley na nai pati mua au. Le bine tāwalo o le Queen Service Medal, sa whaea i nai le fionga i ana nai mola na tautua i tangata Pasifika, sa whaatumulia le Shandon Golf Club Room i Pitone, i le patipatinga o le whaamoe moe tāua i le awhiawhi, sa maua le awanoa monisi o whaurulunga o whaalapotopotonga o au aunanga ese o sui o tangata lautele e moli mau ma whaafetai ai ngā luenga lelei ma le tautua le fionga i ana nai le ua whae ai nai lea whaelonga tāwaloa le Queen's Service Medal. Ua maliu se tangata e tasi le whaamai o le whiwa whai ai le tu malo Wellingtone ma uto e whaamai tea nei se lapata inga ina ia mata i tū ma mātala tangata umai fōlinga wa aia o le nei whaamai. O se tangata mōmole wa a fia le whiwa whai ai le tu malo Wellingtone i le nei tausanga ai o le to otolu ailea o e ua maali liu mai ai talu mai le tausanga ilua fese fulvalu. O le a le whaalau ilo ina i le te whaatu ora po le soifua malo lo ina ni usila au ili ilinga o le tangata lea ua maliu ai ua whaamaunia le whaala potopotonga ua mai ona whaafisa o ta i tangata umalava sa iele fisa o ta inga wawala la tamalea tangata e au fielo na a inga ma ua whaamalia ina fo ile au nanga ele o yeini si vaenga e whaapopole ina ai. E pito silio na te le avanua ya afia i tangata eno nofo whaatasi ma le ua maliu e awhia i lātou eno nofo i se whale nofo tū mau po oni potu eno nofo tū mau waini tamaiti a onga o le lapata inga ma le whautuanga le te whaatu ora i le atunuu ina ia nofo sila fia i a unga o le whaamai ona isi itia le whainu mero tangata ya afia i le whaamai i vai tau o le tau malulu. O a unga o le whiwa whai ai e au fiele mawalunga o le whiwa e ui e ono maluluina 5 mawai o le whaaswati o le ti ngā o so onga o pona iwi o le tuipuipui o le Manning Te Kokolbi o se vaenga o tuipuipui o tamaiti le e whai le ta itolu masina le mātutua ta i 5 masina ma le ta i se fululua masina e ei fo i le pola kalami o tuipuipui mo tamaiti e le i uma o lātou tui ma e le se tutongi o lo o avanua e o atu le asotolu tasi o au kusolu a whelua 5 mo tamaiti umalawa i lalo o le ta i 5 tausanga le mātutua. E maua fo i le avanoa mo tangata, e se fulu toluanga i le ta i 25 tausanga le mātutua e no nofo tū mau ia onga mō lea lava ngase ngase. E silia maleono a whela o whainga o fōma i po GP whaatase matausi soifua o le anga wa amosesi i tanga o totongi petu samale valu pasene a mata atu i le aso mōmoi ulai e fō i ele tūlanga le tutusa. O totongi o fōma e matausi soifua ngā lulu e whaatasi ma le whaapotopotonga o tangata po community nurses mai lato e ngā lulu e i whale mai. O le vaiaso nei, na whaia i le minister soifua maloloina Aisha Vero se whaasilisilanga mana i e tā uai e te tauana maua e tausi soifua e tutusa o lātou to mai maanga waa, ni totongi e whaatatau i tausi soifua i totono whale mai. Na si itia i se taimi momo ato le nei tausanga, totongi o tausi soifua e ngā lulue i le tausinga o tangata mātutua. O whale mai o tausi e tangata ua whaatalitali i to e taimi, o i lātou e ngā lulue ma ainga, ma tausi soifua Māori ma Pasifika, peitai, na le fifia i se tausi soifua e peo i lātou e ngā lulue i whale mai ma fōma i ainga, po GB Clinics, o ne le i au fiai i lātou, na tā ua le minister, wa i oele malo i se isi whautuanga ale te whaatu ora, ina ia whaau pōpo i ai ma tausi soifua. I e ngā lulue i te tono ia au nanga, o na sālia ele ese esenga o totongi, ma tausi soifua le te whātu ora,
talu ona ulua I whaailoa lea fuafuanga I le masino o Novema lua whelua lua. O le asiti ai fo I totongi mo le tusa ma le afe tolu se lau. O tau si soifua ngā luluei au nanga e pei o ainga fuafuaina o le Plunkett Wellchild Tamariki ora mai si au nanga. E mawhaia le vaenga whaia le National whape ma le Act o na whause vaenga malo so whaatasi pe a fuai numera pe ona mau le saililinga fōu o le One News Canter Poll ma lo o atangia mai ei foi le toi si tia te isi o le langolango mo Christopher Luxon e tolu ni maka na whaao popo mo le National talo mai le fisili whaapalo talia na whaia le masina o mati. A e tasi le pasiane ua tō ese mai le langolango mo le Labour e wha ua tō ese ai le langolango mo le Greens ma ua le au si ai le numera e te tauna ta ita i wha atasi se whainga malo. I le alava sai le lingo finangalo le atunu o na tūla e mai ai e wha fitu no fua mo le National ma le sefululima mo le Act ma e mawaino fua e ono sefululua e wha ono mo le Labour, Greens e iwa e lua makana pa ua i le langolango mo le taita e o le Labour Chris Hipkins pe a fue le saili linga momo atu e uiolo sili pea nai lo Christopher Luxon e lua sefulu male lima ili sefulu male valu. O le saili linga na whaia mai le asolua sefulu e o atu le asolua sefulu whao me. Sa whaamaunia le vaenga whaia le National i le asoana nafi o le a whaalauluaina I se taimi I luma mai o le masina a o lumana I le whainga palota le tau o a lātou polisi pe ona o lātou fuafuaina. Sauna ina pele vaenga whaai ina ia whaalauiloa la lātou fuafuanga tau tupe na sauna le taitai o le Labour Chris Hipkins I le asolulu. E tele na wā tau maunga le National o lātou whaaleo mo lātou tupe whaalu e au whiele whaapopo I tau sangata I tasi o tupe mo le soifua maloloina maa onga whaatase ma folanga o le a te lele pa ua la fonga e totongi e tangata. Ai o le alava ele iai sa lātou tau mawhainga e whaailoa I tangata New Zealand pe whaapefe ona o lātou tutongina ma whaatupeina ia vaenga ma ilona manatu e iai lea ia tatau I tangata New Zealand e whaapea ne ai lātou te le whaatuatuaina le National ona e leo tautino mai I lumo le atunu o po o a lātou fuafuanga pe ona sauno ai Hipkins sa whaasea Craig Rennie. Le whaito whaalata mau ainga le pūlenga o Uni le ana ia tā ua e whaapea e valu te sima le 2 biliona tā la se tupe. O le ale maua mai le polisia le National e whaititi ai la fonga pe a fuafuanga I ile tau o le soifuanga. O le taimi mole o le ata tala ina I totono New Zealand se Wet House po o se fale mo tangata ua le mawhai pe ua whaingata foi ona tuu le tau mawha ava malosi. E no nofo ai, mawha awa waipeo na inu le ava malosi. O le te pāmaru, I le awala I taranaki totono o le a aio Wellingtone. O se polo keti ua whaitau se fulu tau sanga o whau. Mai le I whaingofia le ngā luenga e to saima se whaalinga le Wellington City Mission. Na tā ua Mary Edrich o le whaalapotopotonga. E tele lava fesile whaafeangai ma le anō whanga. O le alinga I uinga e whai pe a whai e iei se tangata ua le mawhai lava ona tuu le ava malosi. O le anga I ai. O le mafuanga tonu lava lea o lātou whaatawa I nai lea fuafuanga. E to osfuluvalu le I tō pāwali. O le a whaanunu fuai. Ma o le ai foi le au whai ngā luenga. O le a whaatanga tangata e tau mawhai lātou ava malosi. Peita ai ele whaapea o le asapalai I ai ele au whai ngā luenga ni ava malosi. Ai e ono ave I ai ele au whai ngā luenga ni ava malosi mo I lātou ia fia e whao ngā vai la au e peo sanitizers po o isi si pili. O la ie nifso soni e whaatalitan noa I lātou pe a mana na oai. Ma o le ai ei fiso o ta inga ma au nanga e tau fiele mana o ia vaenga o le soifuanga. Whape ma au nanga o le soifua maloloina o le mawhau. O le tausanga lua whelua sifulu. Na foa I ai lea whale I le City Mission a Wellingtone, mai tele ngā luenga na whaia I ai e whaalele ai. E tatala ina lea no whanga le masina o September, ma e tasi te sima le whaatolu miliona tālai whaatupe nai, ngā luenga whaatino mō le no whanga. Sa ngā lulu e whaatasi le City Mission, mani au whai ngā luenga mai polo kalame, o iei tu ai ngō whale I kānata whaapea I ma leo o le te whaatu ora, au nangol soifua maloloina, mana whenua
Whaapea i tangata i eito mai whaapitoa mō whaafita auli ia ua awhi tangata o whaingatao na whaamuta mana onga ia awhia i o lato soifua po addictions. I taalonga, o le ale taalo Bowden Barrett i le taalonga le Blues ma le Hurricanes i Eden Park i le a soto nai, ma le asuitulanga i Harry Plummer i le numero 10, o fofanga le olpeleki le whaapeo le amalo lo ai Barrett, e me se manuanga i luna vai i se tasio taalonga, o lo tulanga wha le Blues ai tulanga 5 le Hurricanes, ma o lo nau le Blues ina ia whaiasana taalonga le quarterfinals i lona malai. Mo le Hurricanes, o le ato e taalo Tyrell Lomax, Adi Savia, Machori Barrett. O le vai asofo e tali malo ai i le Crusaders a e tali malo le Blues i le Highlanders. O le ale taalo tau muri mo le Crusaders i le neita a Melosanga, na whai le taotonga i lona tapu vai le ana manu ama le taalonga ma le Blues i le vai aso taluai, ma e valu vai aso le amalo lo ai, ai o lo o avanoa pea mo le olopeleki, i le ipo laulangi falani i le masino se tema, o le to whaai leo props a le Crusaders wa le mawhaiona whaaua wina le ta Melosanga. Tala whawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaengo le tai au. Ma lon whaafonga mai tātou talfoutu e maua lawe no e whaafonga iai pe a tāle iwa i le tai o nei le ua luas futasi menu te ua te ene le valu si ufonga leo la mua ia me tātou por kalame le ata le tai ma loso i fua o nei lea ua pena watu tātou talfou le isi aso o nei la le la amatalia i loe whale tupe ni usila a e tango e la fole tupe mai la u te unga tupe le stangata e maua nei e o fole whae ungole vai aso e le pene mesa i aso i e fitu aso e whaatali ai. E o nā lōrua lea o le whai ungol vai aso i le mawhai a lafo i le aso tō nai, tō amau i le aso ngafua. Te mene ila, fitu aso le vai aso, lua su whai tū lao le aso, e mawhai o nā mailau tupe mai le accounta le isi, i le amata i le aso la nei. Te lo stala fie tele lea ia mo tātou uma. Ole tā ua fo i le o le a o ina o le whanau i vaenga tā ua o le olanga, basics. E i le tama la i titi e se fulu, e iwa on tausanga, O le tala le tina, i la lola i le motu i saute. O le tala la le tina, na alu e momoli, o le tama le mai o i timaru. O ia whainga aluenga po, na alu la e piki ila na tama le iwa tausanga mai lea onga. Sa ulo momoli i le fale o si o na tina no winga o le tama la titi le malona grandma. Ya aila ua oso le mai o silo matua. A le tama la titi le na momoli e malona tua fine la titi no winga o le tama malona tua fine. E la haiti uman ba. Taluai la ona uman whaia o onga la onga le Timaru Primary School. O le ale au wala e whai le tama ma le teine fsosani e pe atupus wha e lawe. Ya le na tau la mo le St. John's Ambulance. E vanga le St. John's. No for tama ma vili ona matua e ili mele utupu ya grandma. Ya vili no ma le ambulance tas i mawhai ai. Mana o mia vave a se tawa le whale mai. Ta ui ma le dress. Ia o le ala na wha asao ili o lo matua. Peila o le ala la ave le tama le taua ao ili na wha ilonga. Fwile le tama fwile le ua ta ua tele la nga nweka sa whai. I luma o le taua fianga po le assembly le aonga. Peila o le utala noa i tangata le temne le tā ua le poro kalame le ale o le whaalau loa vaenga tā ua le soifuanga. O le mauna le tina o le tamatiti lea. Na vili e lana tamai la ua malon tama whaafile mu malon tua fina la titi ona ua popole pe ua. Wile le ua le toa le tene titi la titi. Ai o le poro kalame fo ilea e whaia iaonga. Na o ina ila na whanau e tauna tau loto e tamaiti nu mela o telefoni ala tau mātua. Ia i loa le telefoni e vili ai leo le ambulance, ia potawa le fale mai, ma le fui mu. Ia ute iloa ai wa iloa e si o walo, ia whaile iloa, ia taka o e whaisau ngā luenga fwile a tamaiti, whele atu una te iai. Po Amerika, Australia, Samoa, po New Zealand. Whailo i tamaiti, o le numela lea, o le ha, o le hanu, lea ngā numela lea. Ia matau i tamaiti lua numela, o le tamama le tina, e le lawa tupu mai whaale la whapea.
ia ana le iloa le tamaitiiti lea le mea fai ia se manu e maliua ia silo matua ia malo o le siufoga lau mua lua sufami lu teutea le valu lei faafifiaga vai ai foi ma le tautua le lei aso Talo falava o a Susana Fanueli me Samoa lua fisul tolu lua fisul fa. Fafonga mai pea i si fafonga laumua. Start your nursing career with Whitireia and join our nursing whānau. Weave your culture into your practice with our Bachelor of Nursing Pacific and Bachelor of Nursing Māori programs starting this July. Apply now at whitireiawelltech.ac.nz. O le whaasisilanga tā ua.
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale te me mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le taimi mō mua, whaftai. Awo pe tātou whaasere silanga o le nei tai ao, ia, ma lolo soifua, nei ne toa ki mela ni tio, toi whatala whatu. O le tātou saru ngā lotu leo le tūtua tasi mai le mawhtanga so whatasi e whai au sa mo Wellington e poli lua ma le Hunter Valley. I lewa tene ma le whanole wala ua tuail pa ia ma le mamalu o Samoa. O lo ala ala mpapa au lau mo nei o Wellington e manu tua oi. O le a whātau wina le saru ngā lotu le tūtua tasi o si o tātou malo o Samoa. Ta tala i fo ilwa yaso le ngā le Samoa o le nei tau sanga. Whai e lea sa nei, lea sa leo lumana i nei, lea sa lufulu valu. Ia tai au, lufulu fitu, lufulu valu lo lea sa. Whai e le whakasa Kenneth Creek polirua, lima i le fiafi, a fia mai su mai tātou a wai whatasi, suna le alofa o le atua malonanga le lei i a Samoa. I lana sa ili malo e pio no tātou iai nei ili malo tuto tasi. Mao le nei foi sādu ngā lotu o le ata ita ia lava le maftanga so whatasi e whai fiau Samoa polirua, Wellington e male Hunter Valley, wa moi a mai al tātou tapo inga, na mawalo le avanoa e whai tātou tau maftanga mo se wha malo stino. Ia whaftai sa inia ele lau a whono. O le isi a tātou whaasiri silanga, ia mai tama mataine tuai o kolisi o Samoa po le skopa. Fia le skopa ni usila e whaino atu le avanoa o le amawhai ai e sui o le skopa i te tono o lau mua Wellington. O le whaatau atu ia sau ofu, whamenatu o le fitus furu tausanga o le kolisi o le skopa po le kolisi o Samoa. O le astora i nei le aso o le atai au lufu le fitu o me, ia o le a iai le maketi i lumani o le Pack and Save i polilua. Ia, fio mai tala mai au e whatau sau ofu, whatau sau la e whaminatu o le fitus fu tausanga ia o le skopa. Ia, na o le se lauta la, a mau ai le polo shirt, mitiafu ma le pūlou. Ia, mata le maketi le iwa le tai au e o le lua i le awauli. Mo lisi whamtalanga, whafso ta i le tō whaso o alokaio, o lua, tasi iwa lima, ono iwa lua fitu. O lua, tasi iwa lima, ono iwa lua fitu. After i tele, sui o le skopa i Wellington, ia ma o tau le au langolango whaftai. Ia, nisi lau tātou whaasiri silanga mo le nei tai au. Mahalo le soifua le lei, ma le soifua manuia, le ua toi lua su fitu minuti o le tāna o le iwa. Ma nei fo le whaalongolongo i tātou telefone nei le. Si tanga le la ia totongi o nei la toi o fo mai nurses. Ia, o te tau ai, o lea ua matua apa mai Australia e whātou sina atu le tele o tātou tangata tama mai, ma o ina i tō mai whāptoa i fo mai. Ka muta, palama, tātou nurses, ia ma le tele o isi o whaiaonga, tātou wawaine le te tele o tupela o fo mai Australia. Ia, e ma whai e tupe nao na o i tātou tangata ia o ina le lei. Ia o le melea, o oi o lo e nurse o le ua maua mali tala fia, te lo fo e ia inga o totongi nei, me fo ringa 20% le la city iai. Ia mo alom whanau sa moa, ia tasire ngā luenga o lo mana o mia le langi, tu langa tau fo mai. A mo tātou i polidua, ia o le tu i polidua le onga le mtata se fitire ia, o i le ma losi atu ai le tele o, whahau o tu e le tele o fo mai nei te tonu o ni usila, la fo i o mai fo mai sa moa, o ngā tu i. E iei ngoa Māori o whai ngoa i le tele o unanga le malo. E mānei fo i lau tau i loa langa le wha o ngā atu e tātou telefou. E pei lau le ka inga ora, e lau tātou i loa le ka inga ora o le Housing New Zealand, o le te whatu ora, ia o le wha o ngā atu fo i tātou i tio o le vangale o le office, o le soifua maloloina, o le matanga luenga le soifua maloloina ni usila. No i ngai wha alongo mai loa i ngoa Māori ia.
nei lo lea o le tautua lea ma le matanga luenga. Te fatu ora ole tanga luenga le soifua mano no ina. Ka inga ora ole vaenga le Housing New Zealand. Ia a uva ai au tufo ia inisi ngō Maori, ia ua tau mawhai e whailo atu ina ia e si le fia ai. Ia ole o te tau wawa ia tu le taimi o le taalonga lea le Barbarians. Ma le taalonga le World 15. O le Barbarians o le taalonga le o lakpi uni. O le whaia o ngai le sunga Eddie Jones. Ia a o le au a le World 15. O le whaia o ngai le sunga Steve Hansen. A le ua ia tu le au le World 15. O le ua lau mai latou lisi o latou au. Ia le taalonga. Si aki ana pēlau Sky TV te ua se te mi o te watua. O leo te tau mai tau atu ale o le waweao tai au, o le waweao la sa. Ia, e mawhaiona si aki e ta alonga mata ina lea le lata alo i fo ia au mahalo losi nei. Ia o le a piki e, o le ua piki e tama mahalo losi nei. Ia, peina o le au nei le World 15, o le Fulpeki o Charles Piutau, o le Sufa, ia o tama le Israel Folau, o le Fiti le o Radradra le Sfuru Tolu, o lau mape lea se fururua, o le li Fiti e suafa ia kosi, ia o lea se furutasi, ia sau e lo malisi o Hastings, o Phipps mai Australia, ia o le na lau mai na o ingoa, na o whai ua ele mai o mai ingoa o le au. Ia, o le au la le na, o le la ta alo le whai ingoa le vai aso. O le au la nei, le o mo mai, ia. E la vea o Phipps, o Jones, o Brown, Caleb, watu Raua, Hawkins, Harry, Lamaro, kapteni lea, ia mamata, amto ele loa, boi ngō mō mua la wali ia. Ale pauli mele o teilo, o le lenga i tua atua. E tasi lua, e tolu tonga, lua fiti. Nele backline o le au lea le tamo Steve Hansen. Tolu tonga, lua fiti le nei tua. Ale efo isi fiti le nei luma, lona winga. O le va ai Steve Hansen. O le mato ele lea ta alola wali tonga mfiti. Ele ima sa mo o ye le au lea. O le au le Barbarians, na o stam sa mo le o lua tua le piki ai. Ea, o le Barbarians le vo piki, o lo ye tama fiti le to o lua, o tama ni valu, ma Kerevi, lua fiti na ye ina. Tasid sa moa. Ai se itanga ia le pēlau Sky TV na ino le taimi o ta'alonga ia pe fia mai mo ai le whai ngona vai aso. O le isi ta'alonga ia o le ta'alonga leo le State of Origin, whatoa whai le ta'alonga le vai aso fau le aso lulu. Aso lulu o le vai aso fau. Whatoa ta'aloi au i e lua i le... O le te fulu fu le sultasi le po, whatoa whai ta'alonga leo. Ta'alonga Australia, e vesi fu tātou i New Zealand. Ia, le leit, o se taimi o le tai au nei le whaatu langa ia le tunga whautasi o le sisi ngā fua. Ia, mawhai ona, te umwhai na mau e stato li poti le taimi nā mele sunga tā sesa i fua le tele o vaenga le au e tā sesa. Ia, o se taimi o le tai au nei, lono winga lata i le au auli e fua i le tai. Te le lope i sesi o le tato au whafonga o le vaenga le whai tunga wha. O le se senga leo tu ngā waa tātou i Samoa, ma nei tātou uso i sai. O nei uso i sai, tele le whale tonu tu unga ona o le sou wā o le vasa e whaile tu unga. E sau mai tai, tu ato le au tu sau o ngā samilo loto e whaile tu unga tu tuila mamanua. Le whaina ngoto isi whautasi, le tausanga le nei tu ngā whautasi. Au tātou i Samoa, e whaile ano alo. Ana yeila se alo alo whapena ia ta i tutuile. Whangu e maana ia e ua le motu fianga fia te le tungava. Au le pau ana le lave. Ia au tātou. Ia i whaile ano alo tātou tunga. La vai foi tātou wha fianga le uto e 2 minuto le tālo le iwa. Tau tua le mo o e si fonga le lomua. I volo mai o mano le vovea e fia whala. Selma saulea Ea eti ea nei lau pasika ai au sue hena A ai lau kaiwa
la te asua oi ola te ula liloi la mama sue tu pela o te uli ole alo foi le mana mea hela o la sui pua tua i moana tua i moana tua i moana tua i moana ta tu mata so Betua i moana Betua i manu Sau i au pele Sau masina i mua i manu Se i nua le amoi I te mao le nua Mai o mano le vale ai Te pia whalawa Suha soleo Ia eti ea nei lau pasika Ai o sua e hena A ai I lau kaima E la te asoa oi o la te ula hiloia Lau mama sua tu pe lau taule Ole alo fai le mana mea hele o Wasu I pua Tua I moana Tua I moana Tua I moana Tua I moana ta tu mata Ea ea Mai mai e sau
Pa me fianga le tai au tau tua le siu fonga le lau mua ia ona I pe senga na pe ona ta pena te foi fo tasi al tatu tunu ia wale tu unga ile ne yaso a fai sa ia lo I se fo tasi yaso ia ia nei foi fa silia tu ia o po o hali ta penanga mani uputi ma ia to ina ile va yaso ia o le po o le hao fo ile ta penanga fo temile la watu wa ile e no whanga la whai ili tu unga, a la fui se la ngona ia te oile tangata alo, ia ma le wino vili ma tonu wanu lima o whatasi. Ia me si foi, ia ele tūlanga na ia ili tau whautasi ia so. Ia wa lela ato e whai ila e tātou tunu o ia le tūlanga o tūnga whautasi. Ma na ia tele. Len whalongolongo te foi la sa fo I tupe mo na ia fio anga ta pena ia la tau whautasi. Wata tau? Awa ale whaia so o tunga whautasi. Ia na tati tia o waa na leile o se winga wai. Taunga tāli whainga, le ngate o le tausinga o le wainga, o le whale te wai. Ia mesi o le tau wha maa popoina o le umanga me alo. Ia, tonu wanu lima o whatasi bea wapete I whasoa mai pesa I alo se whautasi aso ia. Ia peo na o whamatala hatu ia nei vaenga ia ngai iai. Ole foi le o tele va inga tau te va I lungo ala te tele. Le I te mi te mana o ia te fia so soani. E talu ai e ia la to e finga lungo so soani. E pe o le tala le ana ufa matala ona o le tele o me tupu. Si tamalea ai na watu lanta vale. Ia ai mai tau I na ile pato mana tolo I le kolosi lungo la wala. Ona tu le o lanta vale o so I fafo. Ta ofi umata avale fo ilele se ikorosi le pato malantolo. Ia ufate I na tangata fo ilele walato vala aua tu stama lo fa tai le ngalo ngale leila fai. Ia ai sumu le sta avale maliwa stama lo. Ia le peye e vatu fo ilele fa manatu ia oi. Nei te ua e faise ngalo ngale le ai le osao ngale muma oi. O le isi tala o American tupuai. Fese inga fo ile lea onga ai whaauau I tua mai o lea onga. Whaifusu anga tamaiti tono lea onga, ian au mai e iale I fafo. O sta maititi lea o sulu mai lo lato ainga. Ia na whaia ia misa fo ile lea o. Lala latu sta malo I fafo. Oi, o tumu mai lumo lato ufale isi fo itupulanga lea onga lea. Matangata matutua o leo mai su ele tali o to ina lea. Sta male. Ia. Ona wha mo ale leia I le tangata I o stama. Fast food mo tuptau sanga o stama. Mama ueno na so I fua. Pe o tala I tau te le fie wha longo iei. Mizia lava o le vaha o tamaiti wai le istama e tu pa vea tu le fasi so na tali I. E stangata. Ai mo ta tau za moa. Ia. O le ute ilo lango na whatama e alofa I le atali. Le leil tapena pena mamao ina I tupu se aso. Ia la ua maua lau tapena nga. O le ale me te whaia pe a tupu ia te oe. E ia si maafine to o lua na malanga mai Australia. Tene lo pena malanga mai New Zealand po fe malanga ia. O atu nel malai valele. E matua I mamafa la vala ato. E leila ni ato ave fo ile leila lo. E na la ato I ave lunga. E la ino le lei atua e le aufenga luenga le Jetstar. O fai mai te unga lau mai taia, o le tatui fo ile o isi lava lava I tu o isi lava lava. Ina ia au ene a vea se ato, au ne tongi e se tupe. Ia le mela wei, o lau to mai taia, e la iti o latin, o gato, o ka tangata ma fo ile watu ule si ofu, ule si ofu, ule si ofu. Ia le mela tu na faa sala. Na to tongi na, peta I ono sultala Australia, en to tongi faa sala, ila umai taia to lua. Ia, o le isi au nanga le Jetstar le ufai no mai. O le ai ele suinga o taimi e mawhai ona o tuel mele vale le e te malanga. A whai sa e masani le toi fast food minuti anu malanga. O le taimi le wei toi tu la a toi tauna sia kera wato le anu malanga. Ya ori tu ai se si le te ua le anu malanga. E peno whai atu ona le la o le ua o le aso nei lau amitalia I whale tupe New Zealand, whai ona tango e o mai le tupe mai lau teo ngā tupe, ave le teo ngā tupe le istangata, e mawhaina maua le aso nei, e mawhai fo ngā transfer le tupe nei, maua nei, whapena fo le aso na ima le aso sa.
o le telefo i o tupe ia i o tātou lafo i whale tupe. E le lei lo malama lama i le swai vaenga tā ua lea. E isi a uo nā lue lafo le tupe i stasi o na inga na mau alme nofo i isi tua lalang. O na whaino i le whale tupe. E se funu lima tā la le pili e te tongia pe a lafo le tupe. Ai le lei. O na tango e whao ngā le app. O le app, ia, o te ilone wei no umatato po le appi. E le ia se whale tupe, le se appi le mele wei nei. O le vatu leo le vanga le whale tupe, ai whao ngaina le appi, po le app po le whale tupe. E le se te fi e tongia. Tasi foi lana na vanga tā ua me si le wei loa. Le iloa pe la fofua le tupe i Samoa, le account, le tau ainga le Samoa. Ia, e se whai lau tupe. Ai tango a oe whai lau sai li ringa le uta ua tu iawe. A o isi aso pone aso pa eva lona, e anu lele whale tupe na te whale tupe. Pe te vili ei, wha matala i te tala leo te whea tuai. E isi tupe tongi pe ala fos tupe i Samoa le mato a inga, o le account le mato a inga, po le PNC, o a po le ANC, ma isi whale tupe le Samoa. E ona whai fune le vanga le tali, lo pe la fofua. Ea orna e oli eila ia marfia fia. E le toi eisa u tupe tongia. Nai whawhiwhianga, ia, o le nei toi mio le tai au, ta pena mai tātu telefone la tā leiva, o le si whonga leo la mua, a e ala whapesa e alo sautasi ia soia. Maua loa wanoa tātu tal noa le nei tai au, ili mai tātu wewa. Tu mua lo mita mitanga, ea.
le fatu saina I se apa e la pi po se pisu pasili po se pasi ke mai piti pasi na sa pasui oni tamato mani pi Ia, o se mai le whawhiwhianga mai na wipese le whetu lima o no le watariva tātou tala mai sa mo am telefou. O te whaamalo atu le tātou atunu i le wholaunga le nei fwoi whaiaso e na o tātou o mai le whaai unga ma whaawau e pēle tau tua le siu whonga le lau mua mai Samoa e tawala i ana tala fau. Wa te tala loa i ele ofisa au tō o le whaalapu pitonga po le Societe fo mai nei fwoi Samoa e lona no whanga i maliwhai e au tū i e vaenga o leang nuu. O le tamaitai pālimia na i te tala ina le nei ofisa fau mo le Societe e le sini au tu i atu i nātu le whesoa swani i tangata lau tele. Na a vele whailoa inga le nei, ma awalan toi whaamanino e le whionga le tamaitai pālimia, nisi o vaenga o ta iana po whainga whaavaya le malo, e le ngato Societe ai whapena fo i vaenga tu maoti a le malo. A tonu kua ngāni nei tai au e whai atua i se whaso. O le tātou te mana tua uma ia tātou o mai i whainga malanga o whainga whaavaya le malo. Ma le whatinonga o aurunanga, e ana tu SSI, ia le itu e whaia i whainga whaavaya o councils. Ma vaenga e whatinonga le aurunanga. Na amatau na whaasoro mai, na whatino na whainga whaavaya le malo. I le mtanga i wena o ngā wena. E whapena leo na whasoso mai. E o ntanga wena o aonga. Ua whapena. E o tua i nuu. Ni kulenga po whalape tonga mātua. I le kulenga o tātou aonga. A tātia mai e na matanga wena. E na te vai tukanga o au o whenka. E po isi mtanga wena o whapena. Ona whatinoina i ar whenua. Ai o mai loa i mtanga i wenga o suko mai lolo. Tātou loa lo, wale e mwhai. Ona whaawau, le whenua whawaile. Sui whapea, toi sui whapea. O le winga o lau whamtana. O whenua whawaile, e le oni mea tā mau pui e mwhai o su. Ai o le tā ua o le whenua whawai. A whapea ua ta oto, ma ua maalilia i ai, o ai te tauna maalilia i. E le mawhai o na tau nuku, ia whaamoe moenga o whenua whawai. E a le ngāri ue, tangata, e whaatino i a le whenua whawai. Policies will not work if people don't work towards that policy. Wala lale wingo from the tau se mea tu ilu mo fata, matato tilo iai. E wale lea le te vai atu i ani fo mai o le ulenga o mtanga al wano shifu. These are non-president in letter policies. A letter no atu. Ele ni meta mau. Afa pe o se sele me lea o le tu SS. Tala noa la. Pe le whenua whapai na. Ai le tala noa po ele po e malia i ai au. Ona o le vainga lau tele na. Sa iai ma whau ai le whenua whapai. O le mea moni ai. A tātou muri pēa i le whenua whapai, e tana no atu e tu SS, o vāenga e whaia, e whenua whapai, ma vāenga e whaia le au na. O le lopo whelia no whaini tāna whenua sofumai. Pe o tūlanga ese mai, i le sofumai o roina, mai le mesa sa wai. Le whionga te tai o le atunu o le whionga fia me Naomi Mata a whao. Wa te tala ina le mauta fau o le whaalapo tongo whalea sa mobile housing
e whaase e atu yele whaangasolonga o ana ngā ruenga i matawhele. O le whaalapo putonga le neo whale Samoa, na mua i whaatuina ina ua mai a whaate teleo o whamawalelia, e le a whiwa se lauiwa se fulu, e lalo le whaamoe moenga, e ofu ina tuaif so soani tau nonga tupe ma matului, mo le whaale leia leo mauta malao whaapere whaatuina o whanua o mia sauloto, e mo le mamalu lau telo le atunu o lau tau atia e le tamau a inga. O le tausanga rua fese fulmaltolu, na whaatuina aloa ia mai e loa le kāpenete le nā waitau, le pule ina o whale nofo le malo, sai lalo mtanga luenga o whela ua inga mga luenga te tele, ai whase ea nei le pulenga a le whaalapo pitonga o whale, e ngalue ina whaapisi nese. Na whailua fo ele whionga le ministaia le atinu uen so ialo, o se lui tau tele le sa whesanga i mal whaalapo pitonga, ona ele ngata ina mana o mia fo ele whaalapo pitonga la uwhai ngā luenga ngā lulue, ai maise o se si o manga e te lea tue whaatino ilana au o nanga, ona ua iei le wha au poponga o ana nafa tausi ma tiu te tau ave. E le tausanga e lua fes furuono, na amata no folisi e le whaalapo pitonga le nei i lunga o le whale o Bill Mamalen, ai amata ona sa ai lia i se whanua e fausia i so lātou officer fo, e ngafa tau li mai nanga ngā luenga. E le tausanga e lua fe lua se fulmaltasi, na whaasala lau e lol whaatau ino le whanua ma le whale le nei o tui Marcelina Holdings, sa vave lon whaatala noe le whaalapo pitonga, ma tui nā tu e lola na tālu sanga le kāpeneta mo se whaatanganga, ma sa iai le anganga fia ma le whaafetai, e na watalia le kāpeneta le whaatawino le no whonga, e whaalau tele ai le whaatinonga o lana au nanga, i le tau e lua tesi maleono miliona tā la. E mai ana le ngā luenga e na o le tasi tesi male 5 miliona tā la le tupe sa mawhai o na whaaluina, ma o mawhai lona whaasawina mai ai se vai ngā tupe tele, e ova atu male 1 miliona, e fua i le tau fuafuaine lua tesi male 2 miliona tā la. O le tau au whai o le whanua, whaatasei male whale wa mai o na toe whaafawina mo le ofisa fōle nei o le whaalapo pitonga, e whaatesi male tasi miliona tā la. Ua te ene le whaamasi nonga le tālu sanga a le vaeng whaupu whai le HRPP, e na ia au wai le ilo ilongo le mata au po le tangi a whaipule to tolu, na whaama vai mai le vaeng whaupu whai le HRPP, ma le whaanau nonga i tututo tase, e lalo ni a lātou mafuanga, wo lātou le talia i nai le a vea masui o le a foi pāti. Peita ili whaai unga lea le whaamasi nonga, e leo tau fia lo lātou tali mai pe amana o mia fisiringia le whaamasi nonga, pe a oo ina a fia fifina wa ingo le a whaia neia i lātou ne to tonu, ma ta uai se sui o le pātia le JPP. O le mata opune nei na tu ina tuai se tangi mai le fionga le whongwhitalai o le mota, le fionga papali ili o ta euma se pau le whaamasi nonga, mo se whaamalamanga e whaatatau i le te tewa eso i lātou ne to tonu, na ofi mai i le pānemene i lalo le fua a le HRPP. O le aso se furma le lua le masina fowa uni, o le a matai lo ilo il nei mata aupo i luma o le whaamasi nonga. O tala fawia mo le whai unga le neiva yaso mo si o tātou o tunuu, manuia tele Samoa, whaasoi foia. Tui whaatala whātua le whapoponga tala whauma le si ufonga le lau mua mo le nei tai au. Ua whaapopo ina lava le numero o tangata e talo sanga ina ia tala i tua lātou whaaputunga tupe le Kiwi Saver. I le masina o mati, e tolu a whela o whainga o tangata na tala i tua lātou whaaputunga tupe. Ma ua toi titi lava whaalua ina le numero o tangata na tala i tua Kiwi Saver i le masina o Januari. Ma o le taimi mo mofo ile ua tūlanga tutusai ma i lātou, iena whao ngā ina lātou tau ngā tupe e wha amawai le tau o lātou whale wha tau mua. O le taso vai limo i lātou na tālo sanga, e wha tupe i vaenga mo umia, ona oa afianga mai le wha le tono le tau, peitai o le to tele lava, sa le italia ina lātou tālo sanga,
So se tase langona sa le itala whiangai le mafuanga na te e nai e whaala potopotonga i e te wina lātou KiwiSaver a lātou tālo sanga. E mawhaio na aveni a lātou whaasea i le Financial Services Complaints Limited po le au nanga e ave iai whaitionga mō mata uputau tupe ma e whaiafua le au nanga i le se totongi. O le whaamatalanga lo fisa mō sulufa inga i mata uputau tupe i lunga le leitau New Zealand. Sam toa ma walunga lava tuunga i tūlanga whainga tae ma whaio na ausia le tangata ina ia talia i naila na tāno sanga e tala aila na whaaputunga tupe o le KiwiSaver. E valu se lau valu sefultasi miliona tala se vaenga tupe. Sa whaaluina le malo i tangata i etu e whaawhainga luenga whaakone karate. Whaapea makone sale i totono le iwa maasina e tu saima whaamaumaunga lea fo iwa whailoi le newspaper o le post i le so. O le teimi tonu na whaalua i a tupe, o le teimi sa whaau popo i nai fo i le au whainga luenga le malo. I tutono le iwa maasina e o mai le aso tolu sfutasi o mati, i le tausanga nei, e tolu tesima le iwa pasene, po le lua awe tolu se lau tolu sfulu, na whaau popo i nai le au whainga luenga tu maua le malo. I se au whainga fōwe onu sfulu lua awe fit se lau se fulu, au le i whaia i e winga, sa la pata i nai le malo e whaapea a whai ai le whaau popo ina le au whainga luenga, e ono a whaina le whaatinonga o au nanga, ma atili whaalangolango i e o lo o whaakone karate, mō ngā luenga whaapea i makone sale, i le tausanga lua awe lua tasi lua awe lua, sa o atu i le tasi tesi mali lua biliona tā la, tupe whaalu i e sa whaakone karate mai tua e whaianga luenga, ale malo, whaapea i makone sale. O lo whaatuptupla ia lava le whainumero tangata ua whiangai pia mawhainga tā i le lava o le whaasoa, na tā ua le Equifax. Le company e tuli mata ina le tūlanga o ai tā lafo, e tu sama le tolu pasene, e pa ua i mai le isi tausanga i le isi tausanga, le tūlanga whainga tā e whiangai matangata inono ngā tupe o whale, pio na whaamawina i le maasina o Aperila, peitai, e se fuluono pasene na si ite le tūlanga whainga tā o whiangai matangata i a lātou credit cards, po o pepa e whaonga ina e wha ai tā lafo i whaataunga ai totongi muli, e tolus fulu iwa pasene, na o iai ai tā lafo tu ua monono ngā tupe a wata a vale. I le maasina o Aperila, pe a fua i le tausanga utuana i atu, e ui o lea sa yeise suwinga le lei, i le maasina o mati. E lata i le 5% na pa ua i le whaonganga e tangata o lātou credit cards, e ui na si itia i le 2% le numero tangata e mana nao ini credit cards i maasina e tolu mua o le tausanga. Whaatusa i le isi tausanga i toa atu, e na whaalia le Equifax, e o mai le so, ua tolu tesima le 5%, e pa ua inono ngā tupe tangata ta ito tasi mo le lua whelua tolu, pe a whaatusa atu i le piliota le nei, i le tausanga ua tea. O le aso sa nei luas fulvalua me o atu i le aso to ona i tolua Iuni, o le a whaamamalu ina i le vai aso o le ngangana Samoa i Aotearoa i le nei tausanga. O le manatu au tu mo le vai aso le ngangana Samoa lua whelua tolu, mita i lau ngangana mawaa i lau whaasino manga. O lo whaasino tonu le manatu au tu o le nei tausanga, i le tāua o le ngangana Samoa malona whaasino manga. O lo whaamanatu mai e tangata Samoa, le tūlanga mo umia e le ngata o le malama i le ngangana Samoa, e ia mawhai foi o na whaonga aina pe tau tatala ai. E tele tāpenanga ua aloa tu i ai whaala potopotonga o a onga o e kālesia, ma mafutanga ese whaamanatu, ma whaailonga i nai le tāua o le ngangana Samoa i Aotearoa i le nei tausanga. O le aso sao lumana i nei, o le ata ita i nai le mafutanga whaife au so whaatasi o Wellington e Porirua ma le Hutt Valley, se sauni ngā lotu e le ngata e sula i nai whaatasi le alofa ma le anga le lei o le atua, i a Samoa malona sa ili malo, e pei ona iailo tātou malo tūtu atasi, ai o le ātatala i nāloa i ai fo i le vai aso o le ngangana Samoa, o le sauninga, o le awhaia lei le ekalesia e whakasa Cannons Creek, i Porirua, i le itulai 5 i le afiafi, o le tausanga taluai, sa tali malo ai le Hutt Valley, i le lava sauninga. O le vai aso nei, sa pātipatia whaatasia i le au whainga luenga, o ainga, paanga,
o woma e masani le fionga le pulisili o le Pacific Health Service i le Hart Valley. Na nai pati mua au, le pine tāwalo o le Queen Service Medal. Sa whaea i nai le fionga i ana nai mola na tautua i tangata Pasifika. Sa whaatumulia i le Shandon Golf Club Romi Pitone i le pati patinga o lea whaamoe tāua i lea afi. Sa mawale awanoa mo nisi o whaurulunga o whaalapotopotonga o au aunanga ese o sui o tangata lautele e moli mau ma whaafetai ai ngā luenga lelei ma le tautua le fionga i ana nai lea ua whae ai nai lea whailonga tāwaloa le Queen's Service Medal. Ua maliu se tangata e tasi le whaamai o le whiwa whai ai le ito malo Wellingtone ma o toi whaama itea nei se la pata inga ina ia mata i tū ma mātala tangata umai fōlinga wa aia o le nei whaamai. O se tangata mo mole wa a fia le whiwa whai ai le ito malo Wellingtone i le nei tausanga ai o le to'otolu ailea o e umamali liu mai ai talu mai le tausanga i lua fese fulvalu. O le a le whaalau iloina i le te whaatu ora, po le soifua malo loina ni usila, au ili ilingo le tangata lea ua maliu, ai ua whaamaunia le whaala potopotonga, ua mai ona whaafisa o ta i tangata umalava, sa i le fisa o ta inga wawala la tamalea tangata, e au fielo na a inga, ma ua whaamalia ina fo i le au nanga, e le o yeini si vaenga e whaapopole ina ai. E pito silio na te le awanoa e a fia i tangata eno nofo whaatasi ma le ua maliu e au fia i lātou eno nofo i se whale nofo tū mau po oni potu eno nofo tū mau waini tamaitia onga o le lapata inga ma le whautuanga le te whaatu ora i le atunuu ina ia nofo sila fia i a unga o le whaamai ona isi itia le whainu mero tangata e a fia i le whaamai i vai tau o le tau malulu. O a unga o le whiwa whai ai, e au fiele mawalunga o le whiwa, e ui e ono maluluina 5 mawai, o le whaaswati, o le ti ngā o so onga o ponaivi, o le tuipuipui o le mening ti kokol bi, o se vaenga o tuipuipui o tamaiti, le e whai le ta itolu masina le mātutua, ta i 5 masina, ma le ta i se fululua masina, e iei fo i le pola kalami o tuipuipui mo tamaiti, e le i umo la tui, ma e le se tutongi, o lo o avanoa e o atu e la sotolu tasi o au kusolu a whelua 5, mo tamaiti umalava i lalo o le ta i 5 tausanga le mātutua, e maua fo i le avanoa mo tangata, e se fulu tolu anga i le ta i 25 tausanga le mātutua, e no nofo tū mau ia onga, mo lea lava ngase. E silia maleono a whela o whainga o fō mai po GP whaatase matausi soifua o le anga wa amose si itanga o totongi, petu sama le 2%, a mata atu i le aso mō i ulai e fō i ele tūlanga le tutusa. O totongi o fō mai matausi soifua ngā lulu e whaatase ma le whaapotopotonga o tangata po community nurses mai lato e ngā lulu e whale mai. O le vai so nei, na whai ai le minister soifua maloloina Aisha Vero se whaasilisilanga mana i e tā uai, e te tauana maua e tausi soifua e tutusa o lātou to mai maanga waa, ni totongi e whaatatau i tausi soifua i totono whale mai. Na si iti se taimi momo ato le nei tausanga, totongi o tausi soifua e ngā lulue i le tausinga o tangata mātutua. O whale mai o tausi e tangata ua whaatalitali to e taimi, o ila tau e ngā lulue ma ainga, ma tausi soifua Māori ma Pasifika, peitai, na le fifia i se tausi soifua e peo ila tau e ngā lulue i whale mai ma fō mai a ainga, po GB Clinics, o na ele i au fiai ila tau, na ta uele minister, wa i oele malo i se isi fautuanga ale te whaatu ora, ina ia whaau popo i ai ma tausi soifua. I e ngā lulue i te tono ia au nanga, o na sālia ele ese esenga o totongi, ma tausi soifua le te whātu ora, talu o naulua i whaailoa lea fuafuanga, i le masina o Novema lua lua. O le asi iti ai fo i totongi mo le tusa ma le afe tolu se lau, o tausi soifua ngā lulue i au nanga e pei o ainga fuafuaina, o le Plunkett Wellchild Tamariki ora, mai si au nanga. E mawhai le vaenga whaupwhai le National whape ma le Act o na whause vaenga malo so whaatasi pe a fuai whai numera
pe ona mau le saili linga fou o le One News Canter Poll ma lo o atangia mai ei foi le toi si tia te isi o le lango mo Christopher Luxon e tolu ni makana fa au popo mo le National talo mai le fasili fa palo talia na fai le masina o mati a e tasi le pasene ua tō ese mai le lango mo le Labour e wha ua tō ese ai le lango mo le Greens ma ua le au si ai le numera e te tauna ta ita e wha atasi se whai ngā malo i le alava sai le lingo finangalo le atuna o na tūla e mai ai e wha fitu no fua mo le National ma le sefululima mo le Act ma e mawaino fua e ono sefululua e wha ono mo le Labour Greens e iwa e lua makana pa ua i le lango mo le taita e o le Labour Chris Hipkins pe a fue le saili linga momo atu e ui o lo sili pea nai lo Christopher Luxon e lua se fulu male lima ile se fulu male valu. O le saili linga na faya mai le aso lua se fulu e o atu le aso lua se fulu fao me. Sa wha amaunia le vaenga wha upwhai le National i le aso ana nafi o le a wha alaulua ina i se taimi i luma mai o le masina a o lumana i le whainga pālota le tau o a lātou polisi pe ona o lātou fua ina. Sa una ina pele vaenga wha upwhai ina ia wha alau iloa la lātou fua ngā tau tupe na saunoa le taitai o le Labour Chris Hipkins i le aso lulu. E tele na wā tau maunga le National o lātou wha leo mo lātou tupe wha alu e au whiele wha au popo i tau sanga ta itasi o tupe mo le soifua maloloina maa onga wha atase ma folanga o le a te lele pa uo la fonga e totongi e tangata. Ai o le alava ele iaisa lātou tau mawhainga e wha ailoa i tangata New Zealand pe wha pefe ona o lātou totongi ina ma wha atupe ina ia vaenga ma ilona manatu e iailea ia te tau i tangata New Zealand e wha apea ne ai lātou te le wha atuatua ina le National ona e leo tau tino mai i lumo le atunu o po o a lātou fuafuanga pe ona sauno ai Hipkins sa wha sea Craig Rennick. Le whaito whaalata mau ainga le pūlenga o uni le ana ia tā ua e whaapea e valu te sima le 2 biliona tā la se tupe. O le ale maua mai le polisia le National e whaititi ai la fonga pe a fuafuanga i ile tau o le soifuanga. I taalonga, o le ale taalo Bowden Barrett i le taalonga le Blues ma le Hurricanes i Eden Park i le a soto nai. Ma le asuitulanga i Harry Plummer i le numero se fulu. O fofanga le olpeleki le whaapeo le amalo lo ai Barrett. E me se manu anga i luna vai i se tasi o taalonga. O lo tulanga wha le Blues ai tulanga 5 le Hurricanes. Ma o lo nau le Blues ina ia whaiasana taalonga le quarterfinals i lona malai. Mo le Hurricanes, o le ato e taalo Tyrell Lomax, Adi Savia, Machori Barrett. O le vai asofo e tali malo ai i le Crusaders ai tali malo le Blues i le Highlanders. Tala fawia ma le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le tai au. Mola vno fa fonga e pia tātus fululua i le au li tātu telefonu. Mola vno fa tasi malisunga tāse sa mai sa moa. Tālo fa tāse sa malo so i fua? Talo fa tu fue ia me se foi pa ko mai ta tu no i nei fo yaso ia e pa so pa me se nga wenga lo fenga ia i la singa ia ta tu no alo so fu c'est ça fele o te mine yo afo i fu fuanga o le tato sisinga fu a me se tu nga fo tasi le yaso e fa tai tu fue ele ita auto mai se por kala me o le tato sisinga fu te mine lo ta fa mai ya mole vaya sola vale nei o fama e no por calamber fa lo ina por fama trina o le onus futu sanga o le tuto tasi o tato malo o le ila sia le onus fumatasi e le vaya so po al termine o le wa pasa lo tu sa o tu o tato la tua fale o le panga fo le o le tonga turisi oh yeah ya o le o te fa sanga i tonu lava male sua vai o lo nga fa matau le a ya o le vaenga o le turisi. Ia o le ala ua pusal suava i temi nei, o mo po ina na tofi a ulu po ile vai ane whaafonga mai le atunu. Langa ato, ne tāpena ngā vāsani po suava i ma ngā se senga po i al tātu atunu. Ia mo tangata mai moa, e lawa singol ni aso pēa ngai me amantua. O le so le awhale i tula esfumal tasi tu ngā vae pua le tu i al tai. Ia ona amatalia na o le lua lava fo panga e fata o mai el tato fa nga malo mo le aso e lana portala me o le aso for really ne fa ngol vai aso e lenga o le tu nga fautasi ia ai fa pena fo ila ile afiaki ana nei ia ile tau mesina e fa manatu matala lo ia ile fa ngaina ia o le
o le tāla pule le ona sefulu tāla pe pa tātou se se ana nei ya ma nei ana nia so to ama nei le sulo le lai nei taulanga ia pia ya o fe wai fo le tātou tunu ia pa nga solo ele ia se taulanga po le tu po o mai tau ai wa amata nga solo mai tātou tunu mai bo po mai tātou pen ia mo tau mai tu nga pa nei ti wai ti mo mai nei ele to le pa tai po le tātou ia pia le wafu me tau malo afa su tasi o tau tu sana le afa sfulua mātou nei e fia fau tasi na e o le tu ngai le so ya man to vela di ma fau tasi o fa tu lang so ena le ma fau tasi o mai aristala ya mo le tu ngai le so ya e tasi al sal ele tātou fau tasi me tātou mo tele sala pai ya na tolo te moli ya masa lima mai nei fa e lima mai sa vai fa le pia tasi sa vai tasi mai sa fai e mal fai nei pia malo o ala vai e pia fa mo tasi sa pa fe mo le lis ya o vai nei e pia ya ole ia le telefone le vai tu ya ole Don Bosco ole le servau na ya ole taula al va al taula le alo in el vai ngal malisi ia maleva ala tasi le o le mau tu foi ia te minei o le te va ia lunga e o tato te minei ia le penga malanga te lo o di malo foi le molo te va ale le va se va tau pa le tau le malanga mai nei ia nga inga le maleva le polio salo di malo mai di sile po Australia le asia sil tato nga te fa le te minei ia ai o vana le o vai tu pelu ta tia mele laina po le tu po tini mai ta to sa mai mo pen pa pele matala le ata vo le video le cap ia ai o ta to sa na fa mai nei pia ia mal to te mo le ta si mai sala fai ia e lima ia so le mo wala le si va se fa mo tino atu tu po le se ta report le so ai fa mon ia le ia o te lo le la mai mole tunu nisi ala ata ui mai e fasa longa ia mutatu tapo ia o afele ko se ti le e fu na e sa mo sa mo fasa longa ole tu vela le so lulu e fa mai ai ia por kala me fu le onos fu tu sanga e uma lo ia le tu ina la lo tanga vai le ole atuang le onos fu tu sanga lulom fa fianga na le concetti na le fiafi vela solo allora solo na sto filo ia e tutto tassi fa una masani la veon saudi nga fo le malai tia fa ia e tu la masa o le little arena le ma o te man tu ato little arena mai tu a mo le isi va ale e fa e va nei pia por o atu o lala se poka la o malo longa wenga po tu ai ma onga o la se tala le fa ungo le lu ono sfuru mala mtango lontas e na o le tasi ala so malo lona la so tofiana malo lo nga luenga ko e ma onga e aso for le to fa au sala la stofia vaso le na o le so tofiana e malo lo ai ya onga mga luenga malo pa la punto ko le business ia au te lo fale o lo ma o nanga masani foi le mo le tau tu ina le tunu lo tele i pa pensini o falfalao o isi o nang fale o lo fo i tu supermarket i tu ia e te tala mo malo le tunu me se fale inga malo am io to e la to fa o solo fo ia o ngai tai muli no o si se ga fu o le tau sanga i le stofio il vaso fo io o to langa lo fa ta tia mai e tale lima pa mau popo uma savali ia e tai le palo e tai mulino ia a ole e a material saulinga wa no ia le au mai mo le au wala di foi le tu lai tu ia tal te dia lo to ai to no le malo ia ona am trina lo le ol sauling ia le tu ia foi le tai au le ma le la ia ole io so nel tu lang le vela foi le ia mo fa fia o man to pai fa fia ngai te tono malai ia e tolu i tu malo ia wala utungia ia pa long atu po kalame se e automata po kalame ia nei lo tonu le ale au fia ma palauli mo fa fia palauli
ele tu malo pala vi ile aso leo le se Singapore pe mai ai sa uninga masani men sa vali fa ano malo after ta se sa mo li poti te lo le fatalia foi le tunu o tonu ngole tu ngava ya tatu felo le pe ya Emmanuel ta ya mon fo fonga o la luanga lu fo ya fa te tele ya madia ya fo fonga tu foi ya ma una ngolia sa me se foi pa ko mel tatu tunu pe lo istemi luma so fo ya so fo mo Emmanuel tai o te loa ana wa tu fa tasi va wa par tu unga terminate ana fa pe wa tu sa ta va par tu unga le wa par fana le mo le wa alu tu unga terminate va ole asa silsila le tu unga terminate le gol ma wa gol gama uli le la gunga le gol le gawa gin go Solo Samauli Fina upe ai luma awa it's solo muli Fai malu o fai baile tai Tapua ia umalaba oe salafai Pamalulu atu te ofa pena o vivi inga lavo tolo tamauli e tātu ono tele lope ni vivi inga o isi vaa e mena le tātu e ia pese e lua tolo tamauli mai salafai tala na urungo na vayasa leo tātu mai ia vaftai Singa puka tanuai e mua mai So e whaalua i le te wila e le mama i tama o salafai Le ti o poi pauri paa tu salo paa i le pulufana E pei o le e mo le mata le sawa o si o waa Go solo samauli Fina upe ai luma awa i solo muli Fai malu o fai baile tai Tapua ia umalaba oe salafai Tutu ila mamanu a ua e langi si au fua Ole o pulea no o putuai O tele masani ai O masani lava Uila uva alele saupa a pele pele Leo mo upatali e tuile 5 kilomita e pai au paku Go solo Samauli Fina upe ai luma awa e solo muli Fai malu o fai baile tai Tapua ia umalaba oe salafai Solo Samauli Fina upe ai luma awa it's solo muli Fai malu o fai baile tai Tapua ia umalaba oe salafai Go solo Samauli Fina upe ai luma awa Muso oi sili le manongi Ta utino mai lo ta ofi Mausalilo fa amaoni Tu ma pe se io o ile oti Ta la la Afio oe ai aluita Tu ye ova inota ma Tofa ina soifua Lava alif
sili le sasala I tu e wha o Samoana E wha ato sina o anganga Ia te o e sunga le te ine tau sala La ula whala wa avea Tanu ai o e sunga le mana mea Pe a whai ua e le kea Tu ai pe a sia mea e ta whea La upua tau no fore nei tau ai so se e sili le la le lei Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae alu ita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Ta la la la, ta la 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 A fio oe ae alu ita Tu Yehova ilo tava Tofa ina soifua Whātu le nei tai au fōu ma lo lava le soifua manuia vi ia pēr le alofa ma leanga le leo le atua wa tātou toi ainga fasila whai ai i le nei tai au I taimi maa sani o Paul Kalame o tala la walunga al vai aso tal noa toi ma le fionga le li pule a whamasanga te alu moresi whalau tele a tili ni mata upo sala walunga tala fōu I le nei fo I vai aso ia talo falava lau fionga masanga Ma lo foi fatalo fo Savelina le tai fatalo fo la fa fonga si fonga la mua o to lo fa lunga mai lunga tato tasi ono te si mal tasi fa mo ia fa pe mai lunga le Facebook ma le YouTube ma lo la le so fo mo ma langi ma Malo ia tau te pisi lava I ma o ai le fa mo be te masani ai ai masanga te loe tele vai nga ia te fisa no mo ai a me se o Kalame sa panga solo nei vai aso ma nei se tal no tu ni se vai nga ia le na tu fo nei vai aso me se lava ia e fo ile ma nei le interview le na foi ma kai nga ora a tono le wa matanta fa ma mlama te fo ile ngole mo tato ole sai mo le New Zealand housing ya le la o su ya nga I ole kai ngora ora tola le o fa mo tu inga le fa wino fa le mo va ingo fa le malo New Zealand toa e se ala polo ke te fa ni sa fa tala no ila le project manager po yele o lo te ia polo ke te fa ngonga ringa nei porua o lo va ai le fausia o le fa ngo awala ma fale ile si luo se fulu le luo su lima tau sanga e telefale o lo ia nei le malo e toi fale leia o isi fale e u ina ave ese ai fa weni si fale pesile atul tasi I vaenga I tele ai fanua e a fale fa wana e fa popo e o vole luafe tele nga luenga sa o lo fa nga solo mai ole auto le tanoanga ina ia fa la wi lo le mamalu le atu ai misia tangate nei papa au ala papa au nei polua le tūlanga o polo keti le na folo le pale mia te Cinda Ardern I le lua hafes fulu maliva. Tastesi ma le lua piliona ta alalto penta ua le taimina. Ai toi wha alelea na o fale ma whawai fale I le Eastern Ward ne sa e mua o le awa tau ne le one poto. Tau lia le whainga palo te talua e le pule nganu o polo ia na sui e la tō sa e vaenga I ta ua wards. Ia a le o ta o le one poto le vaenga umala le ye le lave mal tato le tio le vaenga na ia o le lai va ai e fale ai o le lua fesulu iva na faile le sailinga fina ngalo fa malama fa la lo ia ma saili foi fina ngalo o tangata Pasifika I le vaenga ne o New Zealand e to ai nga I me va ai ele committee mali la tole fa wo fale e fetaui mali mamana onga tangata ia uma le lua fesulu iva topu ma le COVID le lua fe lua sfulu ia malo lo tele o ngaluenga ia to tau faa
ai mai leo ngā luenga ia ai toi ave fo ima li poti sa tusia talu mai la le a fiuta ingana ia o lea lana tufa ia i tangata na amoa i kopi o lo ia i tono la to upenga fisota inga a o lea la utoi a mata i ngā luenga e whaatala noe a mata le so ne lus fulono ne me e toi baba ai to toa ia i fono le a mata atu nei o le aso se fulu o yuni o le ile le hola au Cookie Island e whai ele i e whaatsinga ia mai e maua le ava no tangata e watu tautala noa mawa ai o loo whaapipi ele la ko exhibition po wata o mea fofuala to e whai mga luenga o loo whaia mga luenga o maea ina ia i loa le tūlanga o ia ise ia lato tamwhainga ia malava noa fo ilele to e va ai e o tangata Pasifika pe o tala whia ngai ia tala noanga nga whaia ia male ata leo utula e male teimi nei e tai lima ina i ngā luenga whai ale kainga ora ina i porua. Io le amano le leile mo tatou ele ngate Samoa ia va pe fo moto Pasifika. E va ai le amano le o tal noa matamata ia me fiu tangai. Ia ma ave fo isa fa so lo tala le amano ia se me e manatu se tauna baba il committee. Ia na vatula ia o mena lo mna mia. Ia fo i e will Bennington le na matata noa to ia na te ia pro kiti nei porua. Manea tonu le si vaenga na e tau o tele mo tātou ina ia manino ma vavai o le si la vaenga e peifo ina sau no ele pule no po rua i taimi e matala noi e ei taimi e mai ele fatu nunga po le e ina ia fatu rai se ainga a e sifia la to e va isi fale me sifia i la to a e fau fale le mele e nei ma le tūlanga tonu ana e o le tau mwhai e ta pena le ina ia whaia le avanoa lea mo ainga e o sisi vaenga nei porua ai tu ol fale se i fai se nga ruenga i fale na ole vaenga la nei no sauni ole la e o fa moi amata tu nei na lusulo no me o las fu ole hola le Cookie Island le fai ele le ful fa singa le ai au tafoina e fo ile se a manoa e fai mo ole store o le foi fai e whatawaila i o loa whapeni mea whale o tō tauna e se mai mal whale. I ave ina atonu mo stupi. O le fofuanga atonu e amataina ta pena e se mai nisi vai ngai tonu whale i o tuale whasolonga e a fo i whaitenga luenga le whale o iei o tō. A la ua la titiri i me tauna e se mai na. Ia tato ngā lue whaatasi ma kainga ora wawa aima wani me tauna e se atu. Ole ta vale le vaenga lea e fo ile si polo keti le sa tala no fo mo stemu to nai ma Barbara Edmonds e le vaenga to pele o fa ma to umal malo yo fo tanonga ma pito tau sanga mo vai ina ia fai e fale e a fo i mo tangata Pasifika ole sunga la ia fa mtu ai Tino Pereira o ia na o lo ova ia le polo keti na ile tulanga o tupe ia maisi vaenga wa umana whaatala no whaatasi ma official malo. Ia e fo steimi o na mole se ava no matalta no tu male sunga ya whamtua inu Tino Pereira. E ma ne fo i whaamamlama atotoa awili ili ia la to fo i tapenanga o vaenga le wai ese ale pulo keti le whai e kainga ora. Ai ese fo i pulo keti na whaapitoa mo tātou Pasifika. Ele tanoanga la malisunga ya whamtua inu fo nei vai aso ma vai atu nei vai aso lua. Sa ofia malama tonu apo le atonu al polo keti lea. Ia na ia ta uola ia. E ele vai ngā tope o whamatu umani malo. Ai ngā lulu e whaatasi ia mo tātou sa moa pol Pasifika foi. Ma ngati toa. O ngati toa o la tau leo tangata whenua na il vaenga le i tātou. Ia o le fufuanga la iai. E lisi mai le whanua e ngati toa ia il polo keti lea. Ia ai whau ai whale lunga i. Ia o lisi la mele e le polo keti lea e whamtua inu. O le whaungo whale nei e whau e le mana onga o tangata Pasifika. E matau leo tātou ta e tō lima ia tangata tonu mo mia potu vo e lima. Ia e tauna whau le lei e whitau i mo tātou.
O le whai le whausanga le na Masani State Houses pe o so le pe on tingi pusa vo le. Ia, no tu le fo vo to no fa fio fiai. A tono le sina senga. E fo la stemi na mo le lava no e so o ta no ya fam to no sili lo su to e fasta tala. A matan fa mam lamba fo le va ngol pocket le pocket. Ina ia mo e fo ia a to ma mana mo tanga ia no fa nga solo ila ia o le pocket. A tono le tulanga na ia o molana utala no ya Will Pennington le kainga ora. So se taimia e mana o mia e se whaasala longa e alu longa le tio lafo mai le imedi. A tonu tūlanga fo ila la maustano anga ma tau sa inga whaamtuaing. Ina ia maua umatangata ina ia whaamtalanga ma mana onga fo le polo keti ina ia vave e ma so longa le lei il whaanga so longa polo keti. A wai o leana maua mele tupe o taun whaanga ioi ma whaaru lole whaunga whale wale to tele mana o mia ni whale ele lei ma whanawhana ma a to le faunga wa fo le mona o le vainga la lenga lua i fam to inu se fa to i fam talanga ai pe ai mo mala ba no fa ta wala inga le fale o lo no winga e fa le fale i se to inga ta ya vo i tal fenga me pakete ta to Pacifica ya se tal no vai po la tu langa ai pe o to vainga na termine mo si la fia le ta to no o le si vainga fio e sta o le manea le celebrations yonga ya na nai pati mo au ya mola na Queen's Medal o va pe aula mai ne o le to Queen au King ya la na lai halu pe lang o le silo to lo mo to ya na mo le Queen's Medal ya o la na ye fo tau to le o tato tanga te Pacifica a tono mo si feel tato o fa fonga ile amatanga mai na o fatu to fatu langa ye tato au nanga nei o le so fo malo loina. Sa faile Pacific House Service in Hutt Valley, faile Pacific House Service in Oi Wellington, faile Pacific House Service in Eporua. Temine, na ona na ya la toi, mali tolu na amata mai. Wale ese Pacific House Service in Wellington, o Eporua ia leo fata o John Fiso wale alu to nga community service lena ia I fo lele lona fatulanga. Ia ai pe private ownership le mela ia. Ia ana o fo yo na naile ia o fitau fo ia la le o famunu ina le fo I tau fa lo tau lo awai o lai e fa tu pula ia ma o lo la le fo le tau tu I le Hutt Valley ia fa ma lo fo le ia avisa no anga fo la tu no mo wa no fa I fa mtalanga le polia fa manu ia fo fa ma lo ia na nai mana au fa inga wenga o le taimi nei o le o Candice Mariner, excuse me, o yana o lo taita ia lea fo I general manager na o nanga. Ia pe over se fulu pe sufa e la to whainga alwenga no wa e te lo le wa sufa lusfu ia tanga te whainga alwenga o le au nanga lea. Mau fatu pula ia lava o le sungo whainga le waife au ia whainga au liko o ia nai taita I fono le chairman le board. Ia mani ai la ma popo leila to fo tamu fainga mai mani ale le fo fa singa le pole ma sa noanga fo ia me se fo fa fianga la inga mala to fa lo longa fo ina faile au wala ulia ia ole tunga to ina ia malaki moi ava o ia na faile sa uninga lotu fa manui ai fo ia na ia mal sa noanga ale sui a pulenu a lo hat ele ava nol pulenu. Ia na mo fo lava no te fatasi ai mafuta ele filo ai ele tinao o fo na nai o le saile le swafo silo moto ia fatalo fa saile pa fa fonga mani temi o mo fo o le si fo le final tato le tio fa me o ia fa no longo me ta o ma amata mal fainga lutu ia o la to fo te tono ile ngati tau sanga fa fi au ia sunga fa fi ngale ya to fo I faye tato am tata to ngalwenga lot ya au 99 fo no fale ma tu o lo tapo ia le alo fai vale au fai ngalwenga ya mele fa talo fa filo I mamole fo fa tai to ngalwenga fai pia au ia I tu langa me va pene no fuanga ma sa o nanga ia e tolu va sa loisa o ia fale mai pa ma si no sa o si mo tal no fo I la to fo I va inga I ngā ruenga o lo whai ia
mai la uwa ai tele o tangata whainga luenga la iei, o tangata mai o India Fiti, o tangata mai Sri Lanka, o tangata mai Indonesia, a pe wala i titi a tatu tangata i nei waoto tele Australia, a mai tangata mai whafo whai tatu whalmai. Ia taltano fo ele i lato o unanga ma vainga. Ia whatalo fo e tolo ia ia le ngase la ia o songi malan tau si mai o Sam. Ia maloa le on sai. Taltano pe na India Fiti na e le o yenta to ten fo mai ne ia e leifu ala to so ni auto na ma o unanga. Ia tu langa di e mo to uma o ia mo tanga ngase fo nei taimi. Ia on sai o whainga le o tato so i fuanga ia taimi o tato o whalmai. Ia e peia na watu fotuanga Savelina malato tanoanga i soi fo maloloina. A tau mawhapaleni ia ma whai e wha malostino. Ia e mana ia leo soi fo maloloina o tatou. A ngā fo leo watu na fotuanga mo tatou o whaafonga. O le e le whatanoanga mo matanga luenga wa onga. O le luwa staluisa matatanoa toi mataina. Na watu ele le tā ua o le mta upu ina ia tamu whaita to e aveta mai si aonga. Me te olia taluana whaile COVID. O to o tele ata mai te o le aonga. Ea e mantua fo. O le mea lofa tā ua le ata to mātua. O le ave o lau tama le aonga. O lono luma na ile na. Wa ele ave le aonga. Ie ola e fo i whapena fo i elani e fo i whanau. Ai a tatou whaamalusi au ia ona whaia le lātou le mele lei. Umalola o ngā ruenga o maua lātou i unga manuia. Ia nei lo le o mai ala o ngā ruenga whaifo leo lātou tiute ia mo lesfo i ngā tupulanga i lumatu. Manea la wai taru ai nei sau tana noa i le wha unga lena whai i Victoria University. Ia nāni tawa i e fo le maa nei o wha unga tō telo alum whanau tātou Pasifika. Wa mo fai longa ia e loe mai na o le fua le nao le ngā luenga le matua na fai le tama ma le teine a mata mai le titi na awele a onga a mata tau ma fai a onga fo i le intermediate, primary o kolisi o le university ia lala o mo fai longa ia no fo lole le matua va pe ia whaftai le tu o mai ala o ngā luenga a tu o tu lo te me te fai fo la tau ngā luenga ia o le tūlanga na i teine i tātou o le tau nela sfuta se toi matano toi mataina malaulau e wha o le tanoanga lea ina i wha mai e le tele mta upolo ia i fia maua mole i o lea fo i lau e malawa no mtanga ruenga wa onga o le si ofisa lea e tā ua tele o no mai tanoa tu mta upu le fo la wha tūlanga la to mta upu la to pol kalame ta i lua vai aso mta tanoa tu tato le tio ina wa amata no ngā lua le tio o le ofisa mua le na mai whai e to ngā ruenga pol kalame le tio ia le uto e mai nei ia le o ye mai stato por kala mi o fatas ole si va nga le fa mna tu ato tanonga ma palolo scanning ma Tracy Baker mo tato o fa fonga fa mo le no fa yel por kala mi le interview le ia no i Sabrina le asole ai pe ia ole lui tau mo na itinaia ole le awai o tina i fainga o siaki nei ai faifua mena ta wa tele lo o fa manatu temi nei e te taunga ngā lua whaatasi uma a inga o taito o lua o tua ngane wha manatu i tua whawhine po ta mtinali tu pau ta mai tai o a inga whai wha molimole o whai tau siaki wha pena fo na wha manatu o le tu pau ta mai tai i ali o taito e whai tato siaki e siaki le tu pau ali i le prostate cancer o le bowel cancer o lo ye siaki o lo umona fa tu pele malo tasi ale me o lo walu e va ile fo mai na fa tu langa le la to ye fa pena fo ila le tu pau te mai tai tele yo na umona mato ta nola ia o isi video tu afsile to e po fo le siaki o le susu ai fa mai uma na lu fa le TP ia ai le fa le TP se siaki o lo na winga e tauna mala le na o ia le officiale ye po lo le fa siaki o mene o sia ke susu mo kanisa ai le fai TP wa le ni fa ate tono fa le na fa ye me nei ia mal se vai ko cancer le na le tu sa o te mai tai le tu pa te mai tai yo le si va nga na ta o te le sia ki wa e also fo malo lo ne ta o e se le fa ta pa ta mo wa tu e stanga to maliu ona pe e mai lo fa sia ki na la ne e fo mai mo vai ngom ola to na o mana abe le tu ta le ni
e tonga fiti e tātou ma siake e tātou mo tātou soifua maloloina. Tau fo lana tātou amna ia ma tātou e whaanga e oa tu ule mele o le mai wai e a tupu rola whalawe lawe. Nā watu lola ia pō le alfa o mai il to i ngā tonga fiti e whai a tātou. Ia ale i lawa noa i sili al tamu whai e ia tātou e whai a ngā ruenga i e pui pui malu i tātou. Ia o whai sina umi o vaenga nā mō mōsa wharinga pe e mana ia oi se i tala noa il vaenga leo le o le paketi lea wale tata no le vai aso a. Ai mana ia i o isi vaenga le na mo mai le i le afo i le pepa le na le paketi le ofisa o mtanga luenga o le fo ia atumotu tangata atumotu Pasifika. Sa iei Barbara Edmund o la tona na whaiel fol sanga i le aso lea. Ai tele i o vaenga i tutono le paketi. Ia fo e te tau o na sila fia e tatou whaala potonga o e kālesia ma tatou lau tele. O lau whautuanga. A whapeo komiti o e kālesia o komiti a whaala potonga ese ese. E o ai i tatou a onga amata ma vaenga ia. E te tau na ise sui o komiti whaatonu. Ma le te utupe po tangata wa ia tupe. E o i fontanga ia pe a whaamatala ia paketi ia al malo. O le fono ale na whai e ipo rua le whai a nove pe a umai e paketi tau sangata i tasi. E whaamala mai tu, e tupe le ua whaamatu umai le malo e whai e mō tātou Pasifika. O inala e te aru e fisiri ai, a yeini me te mana oi, i ana e fisiri le taimi lea. I ana ole o la tō ma fōfau po le hale me fitau i ma le, i ana o mai le ma le tali pe a le taimi le whaatūlanga le paketi mo le si taimi. E pēla na ye le whaatisinga le na ye. Nana o le tausanga mwai, na walu o whai ei. A wawha ua mai ni utala noa mai le mānei o le tupele o whaamatu o mai le mālo mo le ngana Samoa. Ia, ai whitau tonu le taimina, ma le whaamana tuina, whaatau ina le o le ngana Samoa, i le vai aso le ngana Samoa. Ia o tūlo lunga whai lau tala. Mānei a tele le whaanongo noa tu le tupe nai mua. Al whaalewe lawe, na le tasi al vai aso na nai sami e o tūle le ngan Samoa, au le litio, e matatala noa i vai aso o mo tausanga. Ai leo isi tupe e mai whai ia i le ngan Samoa le whaongai mai tō le litio. E o te ilau e tu paketi le usau. E lau e ma le tupe mo le media, Pasifika. E a moa mai isi litio Pasifika, ia o lena o whai a musui o tō. Ia wawa i tala noa le mtanga ruenga o ofiso tangata atu motu le Pasifika. Fia malamalama o tō po le ale tupe, ale o tam whai e wha malamalama atu. O le loma le fono tala noa in mtanga luenga lea. Ia mawhaatulanga mai ina usa hoi leo tala noa atu. Ina ia moa foi lewa noa inisi o tato Media Pasifika. I le tupe lea. O le teimi nei, na o le Samoa Capital Radio le nei. E whaatupe mai le New Zealand ea. Ia wanganaila ale Pacific Media le e la ve o maisi mutu o Pasifika. Ai le la o ye le tupe lea ua whaamatua i le mtanga luenga lea. E iwa te si ma le 2 miliona tāla. O inala e a fo e maua se vaenga i tanoa i e po ani mea. Ia mai si ala to i ngā tupe e se le tono le paketi. E te tauna malamala mai tātou vaenga lea mo le resilience, po le business continuity. Mo meo e ka le si e mele to te mana o le health and safety, mea whape na e sosoani. Vai o lo ye vai nga to pe tal sanga if so soni auto fa pe na ye business light ya au le matolia la a o mo le futanga te tal sanga elena o le Wellington ni o New Zealand auto ye o mo vai mo ye o le vai fa le layout application a o le futanga fa ye application fa le ta pe nanga ma tu si le application ye what to touch ye fa tau tanga fa pe ma ne ye tele ye no tu lo la ye o ni si tal no ya awa e tu sia fa lelo application ele le fo le tau ai a la tu foi le menino le fa tau tangata la e fa tau e na ta sa ti lo pe mo va pe a ya tu e se lo yo o le ta ti e se atu ana le to e va ye atu inga tu pe la ye o le Pacific Community Resilience and Wellbeing la tu pe la le tano to e se fu fa te si mo le tasi miliona tala tu pe la na tau ona va ye ta to e whaanganga i tātou mena e whai. Ia mai si atu pes e sela ia i te tono le paketi e o le mena e mona ua manatu.
tausanga uma whai e wai e lena o nei pōru e whai la fo i le whatsenga whai le Hutt Valley. O Wellington le e stemi nei so tal noa i imba nei foi whatūlanga se te ama no whapea mo Wellington la tō. Ia a oisi vaenga uma New Zealand o lai alu nei le road show o le malo. E o e mawhai pule, a Miss Minister au tupe mawhai pule o le tua leipa. Ia wa o papan taita ia le whatsinga le na whai nei pōrua, sa i Maupito. Ia no la i e fasili whataltan noa ma tani fo i fasili le malu le atunu. O le whono la o le tausanga nei la no tua le o whawhetai a Grant Robertson ma le mawhai pule. Whawhetai utalia le mta upule na watu o tausanga talua, ia wo whiwhi o te le tua talua mta upule. Ai lua la isa o fasili na awe ai. Mōmua o whale. No foi atu. O lea ua atu le polisi le malo. Wa ese le malo le ava noa le na maua e tangata i eo la tō whale maututongi. Lea e mawhai e na right office i vaenga o mō meo. O losses a wha pe e tolu ni o whale ai lusi mai le si whale na mai le o le loss na mai kawa le whale le porofiti na le titele o le la whonga tutongi. Ia mai maua la tō mea i ta o rebate i fwelele i pasene tulu i te tongi i mo kesi. Nea la wa umana fade out le malo le vaenga na ana o fale foula i e whai e develop o e tangata nei. Awa pe alu se tangata le ene fale maututongi e whai se fale fou. E to e mawala wha amonianga i e le wabe e se le malo i se fale. O le manatu le malo. Ina ia tina e pe le whaatino e pe le fou ngo fale wha popo le housing stock po fale le malo le po fale fo i ene no fu maututongi e tangata. E o tūlo lunga whai lau sidi. A whai o le whai al malo le tūlanga le i a lātou i a whai whale whau mō lātou. La me le ma whau e a watu le awa no nei tangata Pasifika i e whai fo e lātou whale whau e wha popo i whale nei i New Zealand. Wa la wai e le se sema. E a tali mai lola i o parpo e mai. Me tonu ana le ngafa ma whamtua ainu. Mena le no fita no e a whamtua ainu i tūlanga o whale ia. Po le ala so soani wai a tonu em whai fo ina so soani tūlanga e wha mama. Venga pe e whai se tau fo le tal whenga i mo tātou Pasifika. Ina ia wawe mawani whale. Ia, o whatula ia mane e fo e whatala no taimi o whainga parota wa lela au nei fo i whato sina. Tia fo ua mai whape. Ia o lela a whai malesi mele so soani au tau. O le sila o fasili na o fasili ai. Po sila le malo i mo meo student loans. A tō vai le tō tele o tangata New Zealand le o atu nei o i Australia a. Tō tele o isi ala no i whawhainga luenga i whapea. E le leito tongi. E waweina umanta tongi le student loan. No vasila ia. La me le taun whai e le malo e wha mangalo ia. Ia nisi o vaenga i o tausanga a whapea o tamititi le limas furu awhelana i tāla fulana loan le ni. Ia atu o le tō tausanga e se mai se vaenga atu pena tausanga taitasi. E mo le stol tausanga e no fole tama ma le teine whainga luenga New Zealand le alu Australia. A le teimina, ko le ni ista meti o le teimi alu le tangata le Australia. A le ue ista ngata e mai sui a. Ia, a le whātua e mai, a le uma fwina mai le malo le free education, tasi le tausanga a. Ai le o le mena le no fasile, o le awala, e tau fie tangata New Zealand nei, o le hoi Australia. O le mena e o se mai momua le leite tongi. Lona lua e waweina pei ma le student loan. Ai a whaise idea wa pena e no fwai. E tausia i tato wawai wale, a matane le whato sina le whai lata mai. Te usawa sisi ma se porokiti. A tato ela le vaenga lea, wa umana utala noa fo i sau wheloa i le sui pale mia, ma ne pa isi taimi e tala noa mai sau tato tala noa tu letio. E wha pena ma whai pule, e o al minsta au tupe. Ma lo mana tu tau fuina mai masui o si pati e whatala noa fo tato letio. Si tato whaango longo fo i la tau tala e whai. Ia na tato whaanga solo tu le whai ungo le palota ia oktopa. Ia o umatu i vaenga ia no fia tala noa. O vaenga tupe ia na e tā ua. E tā sial matanga luenga le e whaasoa ina mai mō tangata Pasifika. Io e tala noa le matanga luenga o e fo i o tato tangata to moto le Pasifika. O le sunga te maita ia Geraldine Kifford o ia nā lo wa ia nile wa ngai nunga lea. Lea fo ngā luenga lea. A o le lato Chief Finance Officer o le Samoa o Jason. Toa lima le ke o sela o ai le leite o le aso le o te i pawale o tangata na acknowledge le minister au tupe.
O chase in folding mai le chele fai ngo ngal bang. To chele tanga fai ngal bang le anga chase nan ta mai le ngole. Ia to acknowledge for Samo capture radio mistau. Tu pe van man ia vo me ye. Pafta ye ni tio ina tau. Ai sa manela ofisi te tono vai ngale tona video to i. Ai fo tanga te fai ngal bang o to lo ye tanga bang ofisi siri ai. Wai pe na mo mai. Ina uta to mai ni sa tala no stasi o la fai ngal bang al vai ngale ni polo. Ola to e tona sa le tio ta lo va sa tala no ta tanga. E o mai ni le se o ye. O le si vai ngā le utala no nei pa mato whelua. O i le le tio e mo e tangata whamatalanga o me tupu. Ia alanga lai e le o ai o pisi isi me le leina. Ia masalo le la e swinga a masa. Na, te rea swinga i le o e tu le la tula i meri muna. Manai, se fai sina malo longa pupu ia na toi whaawa wailea o le pokala me whaftai.
Ia, whaftai vaenga lua nil tātou tanoanga tala la ulunga leva ia so ele o atua lisi vaenga whawau tātou tanoanga masanga tue whaamanatu wa le aso sifulu iwa iuni lea e tatala loa ia le tātou api o le ngangana Samoa. Mane whaftai se asavilina o koe whaamanatu mai e mole whafonga fo le atunu o le ua mai a le puenga vaenga uma a mātou. A le tātou ofisa nei mai lātou o lo whaale o le tele o vaenga ia. Ia la o watu i o le company le kiwa le ngol company o lātou lau whaile lātou ngalwenga nei. Mane wha moe o le si lua vai ase o lumanai. E maua me se kopi e wawai e le ngā solongo ngalwenga. Ia nā matalena wha teu po ini vaenga toi whaale le ia o na wha wawodi. A le wha moe nā tātou o le se fulu le tae o le aso se fulu iwa. I le te Raparaha Center. Ie nai whai ele tātou whaasinga ia. Ie fo ia Minister o Aonga, o le awhionga o pito, pe o le awhionga o pito ia, o le wa amatana wha ngā solo fo ia, i wha maa vaenga mo o pito, mo wha whitai e fo i o ana pose, sa fo e whaasinga i Wellington e le Wharawaka. Ia, ilana i fo i tautua i tātou atunu, tele le sa o pito o ia le stangata na fi na wa malo si tupe ia le mo o tanga wenga le fa ina nga wenga tanga wenga le e o le tupe le mo mai o le nga lue le official o fam twain o fi na wa ai fo ia au pito ia ia fo la ia le aso le ia manisi o tato fai pole ia pa pro Edmund ia le o mista ne o tanga wenga le tanga tato motor Pacifica. Ia me tātou tangata la wala uri. A mesi fo ia onga. O lo ia onga le sa matana no e mamari mātou msablina. Ia fa ia onga ia mnialo o lo ia onga ia. Ia a fa pe fo ia ini o walo ni lato a onga mulangan Samoa. Fesili ia ipo mo se lato invitation mai o wae. O le aso le tu o male app lungo smartphone le tamiti. Ia atu no ina fai longa fo ile le ipo se telefoni po se memo o se ia ile aso le. E tu o ilunga lana smart lana app ian whanungulunga ele iai. Ia, whapopo atu lau whaaringa nana. Alo, whaftai. Ona, le sa tāl pese whaperetani al temi lea. Simply the best. Ia, o le pese pe ana silafia le fua. Tele tala i tato whasalaunga niwa i aso. Tala fōu, ia me se pupo kalame le ato tae au whailoa. Ia le neifu itama ita ila wiloa. Tina Turner. Why is it a pese na silafia se? O le pese le pena ta o ne simply the best. O le tu sole o le pese ai o le the best. Ai pe le foi upuna e simply the best I tonu. Pe lala was wa ave tangata simply the best. O le the best ale ngo sa o le pese wa pe tasiva valui. Le foi na te wo fi wo tale simply the best mai no fo le ala ita uma fo le computer po ele se pese va pena o le the best le ngo le pese. Au te lola te le fo ia o poto fo computer pe asa lo ia vai o le simply the best pitu. Na ia wa pese le pesa fa la lo ala kapili ki Australia. Io atono manto to te le te to vo sa ta no to to fainga venga. O le si fase fulu e tau sanga o o tena. Ai fato ai dia e mailo nei e fo tangata pesi. Ia o lon to lua fo I mawat fo itala pe o tangata musika fo. Ia na te aloa ia amata lola ia na tepe ia o ia le tala fo te fatu sa mo le awa. Nei la ui o le lalo le oa fi wa tawa lunga I le fai ai tu lo lalo le ona vai lo le loa. Ta fai hola elo. Ia na esel tamaru po le ale sau lungo. Tena la to ia o le la o la lo over se la 1 milion na kopi ona pese fa tau tangata la la. Tele. Ia me se la le pese fo ile le Golden Eye. Vai e usolo se si pese o ata o James Bond. Ia be I matua I wa o ata la wilo ia pel tasiva I valima na ile pese na le na ia uswina yo le Golden Eye o le pese na le ata ta uavo na James Bond. O e mantua le fati o le pese. O tene mantua. Tene mantua. Na folinga le ata le toma vo na o mai le Golden Eye. Na mana ia tele ia le tal anga fo le nei Tina Turner. Ia ele aso no o la to le show na o la le festival na foi Wellington. A nei la ia
se lista mai ta ina na so le pese o fa pe o le so na ayo ya ai le o tina tena e le to pe de ya ai volinga mai o tini ai le a tono to telefa tina tena se le fa no longo mai ta po kana mi ia wa pe o tau sanga le o milione le val to a au taimi fo la fa se fu la to tau sanga e sa pese ai pe pese fa ta se mala to i fianga vo ia sa o lele e mo fo e se istangata pe pese o na o ile ma tu fa pe a tele fo ina isi tangata pese la uloai ia e mali liwa tua ele i au se lima se folo tau sanga ia e winga e se fo iti na turna le mali wa valu tolo yo le au amata na fa solo na nga tu pulanga ia ale fo wa e mais tu pulanga o i vo lista le titi le mai wa ia iem tongi po William ia ilona ingoa atoal na le fa pe o si umule si ona pito ma wa ya la tua idol o Amerika la tua numero tasi manu malo pe fta malo le se tangata Pasifika i le fo ita vanga tele a Amerika ia malo lo se si mai Amerika ita vanga pese ia o le motino alo na yelu mana i la fa saini si mane si sai di fo ta to fa nga pe mo sa va no fa sana interview ta to fa do mo ai sa ia mo ta le ni le di mai tangata isi a o isi la to fo ta le ni isi nga luenga fa nga luenga ia o isi a vel me ano fa le to si u fonga o isi ta la au sa o le ia o isi e fi wa ta ta se la o le lota e fi wa ta pe se le a lo nga le santa le ni la mai le di na ia o isi am fa ina e ato anga ye o te loa e te pe o e na o lo ta le ukulele te le lo mo ta le ukulele ia e o na isi vaenga ia masanga o tala nei fo i vai aso o le wo matu ia fa unga fo ia sa ia fo ia le University of Victoria fo sa mai e va vai atu fo i la to pe to tele la to fo o le po le sa fa ile sa no anga ale chancellor o le university ne fa ile mlantala fa le tonu tulanga tupe ta ule 10 miliona ia ai o la sona so ai au vai le lo minga fo le newspaper e ele stanga ta sa avela 10 miliona i o le tona e ave so ani la to fo i so enga ma e o to mai tu la le tupe le tangata o le to fa o ia na o le ngo misi na tupe o ia la tangata sa to tonga le ngo la tupe le e o le mfainto e nga lu e ma le si tu langa la nei ne fa ali le asole wale to e le o to e ma wale no mero le sa ia i te mai ti ai mai ti fo ia e wai e tongi fa tupe nga lu le se fu i ila fa o te mai ti ia ia mala to research ia alengi research e wale si tupe a ia na la usa unela le fo sanga le vaso nei pe le vai e o to le lu se la e o no atu le lu se la tanga te o la le ia la na misi la le lu se la tonga le ia le mantala no e fo i o ta ko la to ia fa le to no fo i o ta ko mo le titi fo tanga te mai ia manunga wa keto ia pa ma se no fo this time ine na ni e ma ukilani le lima tau sanga pa ta to va i nga le fai awai e dem fai ona telin fai a ngo pele tita mai tia ia ali lava fo ia fai a ngo yo fa le tong tami tia ngo bule fio sia on al tulanga na ia on o te atala ma interview ma wela na fa mai on me fi fia ia o le to tele le nga tupulanga le wa mai o fai mo meo apprentice tradies o fa pe yo le sila tupulanga le na to yo university le o le fio university wa vo le le tong yo au afa pe o le tama ma le tene la lon tau sanga nei e filifi pe alu le universite pe alu fa le trade ai loko nga to nga polo a mi se tanga tele no fini polo o le wa to nei le si lo so le ma tau sanga no mana e mo tino afa pe o le plama lo yin fa po le kamuta ia lo no winga e fiu fa fa le nei le si lo so le ma tau sanga le lo mana ia manu to oi awa le tau fa le ma lo e fa le a tele inusila atua ia atonu na o va pero le talana o lo ingo sta metia la le university ai o le fight trade a wa o fa le apprentice termini e mo malang tu e le fa isa ulo ai o university ia e o mal tu tu zanga ti le lo ai ana lu mtu tongi le termini ai le silo atonu bena ta fo va el malo afa pe le kolini ta metia fa yanga benga ia ai le silo ai tu
la me ole ko linge fo mai pe o i university ai ole foi selo Sa ia o malesi fo e mea masang ona pona wa to le sa fa ile to fanga o skorsi pia isi tamai te mai si fala tonga ia ele tam mai te na wa fa alua ila na mo skorsi pia pe wo to full wa fe pe ato fa tasi skorsi pia pe o le tele ia na mo tamai te pasifika tele ia va no ia yo fai ona no tala no ile university i la tole tele no mai fai po kala me ai fa pena voi no tala no o ta ko ta sanga no e lo o ngalo o fai de ia foi to fila o nan sai o le si mele tato a inga Pasifika ele o lo fai le application e te tawa na fai si tonga ruenga so ani ala na fai si template ta sanga vo le atu le form lungo to website na lo to le tanga ta o mi sa ulalo tango e fa tumu fai si me fai ngofi ai i lo le fiu tau tusi o le si de i lo na fai ngata ia le na mo na si a inga le avanoa ia na a inga le e le leile si la fia ma tua e fai la to me ai misi a to te le a tonu o te va fai mo ai mo me atina e fai fa la pu tonga le ve mtato e kalesia a tonu si fo ina atina e va ai si fa fe na tusi le application mo tu pe meni pe tusi the application mo se grant wale tele mo me vanga se foi mo me grant ia ai o ye ni si ia na manuia le usi ala e polonga ia na uma le tau sanga fa tu ola no fo le mtanga le mo tu pe o ye ni na ele o ni se o ta sa le ata ye tu pe ia le fo na si longa le o si ia le cash rate ia o le wa amatana tau fainga ta tele mo na ni si le tele la to mo ke si na fai o le lima te si ma le 5% tului o le tupe le o mana fatulanga le office o le Reserve Bank of New Zealand ia le tupe tu tono New Zealand le va ia inga venga tau tupe nga ben ia o si fa le tupe la ia bank si o itato o si la o si fo lunga e o si lo le fa tupe le malo ia si fo im fa tupe fo ito anonga tupe po itala mo kesi ia o si le o loa o le nga fatia la to le o interview istanga ta fa ngolongo o ila to ye no mo to itala fu ale tupe mo lunga e to tongi fale o le titi al pa le pasene tului tele o tapo kala me temi atona e tate muli e fautuanga la e mai le ko le po i le minister fa o fa tupe e o le ko vano fa tupe la New Zealand fai fu la mo kesi a o te tonga sona ai tala fu te wo le te misi e ngana e tinga ina la ia le i fautangi ai nisi ia o lala tulanga le o sila o fale mo ke ti sale mo to i fa tau le fale tupe a wa o le mfinde to ia talu si le to tele ni so ta to mo el vanga le ta te lo fa mai mo tau ti nga ma le miti na ye se fa ia ava pe le lava le tupe a to no i fo tam foi ai nga le tato ana pot so ani se so la ingo mafatia wai te tato no ai le o le palota o to sa ula lo le mele ia a o to i tu mau pe ia te le ala fianga o le te le ala fianga o partia le lipa a te to no le to fa ngolo ku tala ia Adrian o i le ngata i le la matan tato ila e te o va le palasi la lo ia ia o tu ia se te mo to pe le fa le palota io po la lo le todo po se ne be ia me se fo fa lo watering pi o tauting ese le o le market o fale ona o pe o le o pa o le tau fale ma fo mo le la fa mo office tu pe fa tau ia le la usa o la lo ma tau fale o tanga tala termine a matan tata no mo to wa ainga po le fa office ai se a wala fa ina ai tala fo se tu pe pe termine se wala o palasi la lo tau fale il est terminé te le al palasi o si va en New Zealand ia tato nei ia le wa tau se la wa fe la o palasi o si tau fale masai mo mo ia ne po le tanga tele le o mana tu fa tau lo na fale al tanga tala le na mana tu fa tau le fale ia te le la le lusi le mo le mele na mana am sang o le si va en le sa o va tu fo ile isi le na to wi ai pe o le sa fi le lus fulu ai to la ye pe to fa popo atu i si fa na wa o
Ia pele isi vaenga fa pepe ele fetau ile mele pe nga wela to. Sa mane ase u tano to le sa tai nei tupe le si vaenga le fon talo le tu full tai o le so o le amatai ona na tala tupe tua matau lia so la a veli siaki tolu ya so ta mfai ona ma wole tupe le stangata ya oni la ua pe ai tani uma so ole tanola o Kiwi Bank e te tangolo e tu tongi se tupe lungo lau internet e tonu le lua e umali tu la wal ese tupe mala account o le mela na foi isi asola afa pe ole siaki en fana tu sinili siaki lailo la to wa so ta foi na cash a e oso nei e tu si lo ia wa ule fu siaki le siaki ia e te tongi lo tupe halu lo a sa ye la si fa pe la fa ina tongi la so le lifto alu tu la so fu wa le fa inga venga la so to na imala sa le ila le usul tu la fono e fa inga venga tu ale computers yeni alo malasa to na maso malolo ya to mena e fofo ye to tupe te o fa pe o la ma sa ni tongi nei to al se la so fu e le tongi ni taula na manto ya lava tupe la to wa se al termina o ma nei ya wa ye si a inga ye si tanga tai e fa putunga tupe fo ile se fianga ile si fal tupe ya ai a tupul fala vel fa ngol vaias foi ngata ona toi fa we mai ile si te nga tupele wa o aso fa tantali ya umana ia te ele ia pa pe tono fal tupe tasina ia o account se ava pela Kiwi Bank le te ai male account le Westpac por ANC mo la mena e se ale te mile se tu ia te fiu va ile yo so o vanga naivo ai on melen ta pulena mele ECE sa lenta tare no fia o mama tua ina ua mawal so swani le male malo luas furu i tu la fa populea o ngai la tu tamiti ai fa tu pel malo ai mutua ile fia ia vaenga ia o le social au early child care center fa mai e sia le tu pele a mai e le tai tala fia ngai mo te tongi fa ia o ma e fa ia nga venga le o le tūlanga nei ai e sia le tu pele na avatu ele tautanga tolu ma le fa ana mawhai a onga ona whai mātua ia whai malesi donation lea po se tupe lea so ani wha tupe isi tātua mea whai. A le whai ngan mālo le tupe lea na watu nei whapea e resu e o tō mo se tupe lungatu. Sa o le whiinga ua a onga la wai. Ai ba ai le tau le una ia nei tutongi e whai a onga. Limas furu wafe mo tupu whai a onga a pe whape o tō mātungi. Ia, ai tango e vai fa popole e iwa e tala hape fi e tala le mo sfulu iwa va to nga tu pena li tu la tas. Ia fa te le lo se fulu. Ia e li te mo tu tongil fa ya o nga tasi pe a. Mela na la ele o fi o te lo fa futo sui. O ma lo fo ila va e flexible la e fa ina su ya ila to me. Pe va e to la e me le fa se ai tala fi nga. Wa mo yo fa lo tu fi no nga na le socio. Whapea, o le isa ua se sia mai ma le maps o whapea. A whapea o tamaiti a mātou, luas furu i tūra ia na whamai o tō whaasā na mātou sa initu. Mai la tō mai tupe tōngil whai a onga le wai. Wa o le mei tupu nei a onga lau. O le ala a fia nei mātou e awela tamaiti na lea vea wā fo i. E le i se tupe tōngil. O le ala ala alu, lunga numero tamaiti a onga au. E so e la onga i whai a onga atu whai tamaiti. Wai e ale ratio. Po le fuana le malo to fieta mai te tauna il fa ya onga e awa tu nela te mai te mala tai luas furu free awa se to ngel malo ai zo ele onga fa ya onga ele si tupe mai fa ya ai me sala pa pena o le luas furu i tu la le lava to te mai ti e pe e ngauna fa ya onga pe ngauna ele se fa ya onga se la va mai sa una luas furu atu la va so fa ngal nga la onga te loi te semana e so me se tupe so ni lo e ai sanga ia pol vaso nei o le sauni ngalo tu fo ile le tu to tasi ma le tala ma nei le fa lo longo to ile o ile fa casa I can squeak le ana ia to no tau sanga le na te sa wa wo le tu le na fa ya mota o le kalesia fa tu le fa casa I o ile fe fo I taita e a ia a le wa o si mai fo nei I can squeak ia ma nei o le si va ngale e fa malo fo I watu fa malo le fa ngal venga le tu la to fo I pitola au le ma ne la to amata me fa pele
tala fo le ngana tatou Samoa ia tonu mo fo le avanu a wai fa tasi to i wali fa ni tatou pitu no nei polua ma nei o le fai porirua ia tatou ai le te o le fasalaua tai masani pe tai ma o ele le fa po ponga le wa mai le mo le tatou le so falele la sa e fa ngata mai le valu tatou fa salaunga le wa longa mai le access radio la tona sa o tatou ngan samu e mai nei tu la fa popo i o le live in por kala me tatou i fa ye mo le aso le e o to le tatou fa salaunga i lunga le tasi ono te si ma tasi fa mo i le valu le afiafi ya malo fa taila fa afun sanga mo le por kala me nei aso i no taimi ia te mo fo ilis fa popo ngal vai so fo ia so i foi ia O le tatou polokalame o le asisinga i le tae o nei o le awhatautai a le sunga i le whawhirenga pa stasione le asi mai le kalesia Samoan Assembly of God i Johnsonville. A le umo mo le whai unga le tunga awaa ia mai sovai ia po mai Samoa o sola ia lau tama o le tolo to mauri e mo le sompini o le tausanga tunga awaa pio na iai. Alu maia tatou polokalame tala la urunga le vai aso. A sei wha umatu la lau ina o le taungunga le tunga awaa ia mo le silifia. Ua sola ia le tala tolo ta mauli ma le tūlanga mua, tūlanga lua, Don Bosco, tūlanga tolu, telefoni o le vai nuu, tūlanga wha Litorina, tūlanga lima le vaalea malisi o Lupe Soanga. Ia whaftai, ia usmel whafonga le tātou polokalame. O te mua I whatalofa mau wholofa atu I tātou au whafonga I nei aso fau. A whailo I atu I sua whapele o tātou wali o Yesu Keriso. I le paia mana mamalu o tātou atu nuu Samoa. I so se tafa I fia o le nei ke lope o lo tono piai ma tātou au mawai.
ia sanga vi ia pea le suafa sili ese o lo tātou atua le tamā. Le alo ma le anganga po ia. Taritonu lava le loto ma le anganga o le au nei. O lo pupula fei lafi pea fetu o le langi. Ma mau alunga le auina o le masina o lo tausoifua ma so nei iola. E ala i le alofa ma le aola vea i o lo tātou matai sili o i le langi. Whapitoa se whapai atu. Ina i o tātou matua tausi. Ta mā matina mātutua. O e foi wa pula la ngoto le soifua ma le ola. Ai maise o uso matua whawhine manai whanau. O e wa whata o tolia i ngase ma maiti ngā uma o le nei o langa. O lo tau soifua ma tātou wola ai. O i lātou foi o awhia i ngase tu mau o le ola nei. Wha mā lo le onusai. Mā lo le tariki ngā. Mā lo foi le loto te tele ma le whaatua pea i le atua. E leo mawhai lava o na lilo tātou tangata ta i tō tasi. I la sila whangapa ia le atua. I o tauti ngā ma o tātou mawhatianga. O lo alofa mai pea o ia i aso uma o lo tātou sāwalinga. Ai alo maia o le tātou porkalame fo i le nei o le asia singa i e ngase. A wala atu li tātou wala leo masani o le si fofonga o le lau mua. E pei ona masani ai as frai leo vai aso ta itasi. O mawhai ai ona au maua le nei apa noa tā ua ma le mawalunga. O te au na tuai lo tau pa ia ma lo tau mamanu. Au wase fe au wha mawhana whana mo i lato uma. O whata o tolia i ngase ma maiti ngā o le ola nei. O le a tātou tāpua i atu i le tua i le nei tai au fou. Ia e wha masani mai ia e te while muai. O le mea le o mai i le manuia i a te oe. Ia e talia le tū la fono mai lona fofonga. Ma ia e tuua na fionga i lo loto. A whai e te fo i atu i le ona le malosi umalava. E ati na e ai oe. Ia e whatea mamauina le abi o le tonu i au whale ie. Ona e te wai leo auro e sili le fuefu. O auro foi o whaira e pei o maa o alia. E avea foi le ona le malosi umalava mau auro. Ma whaulang inga a rio mo oe. Ona e fia i le ona le malosi umalava. Ma whaasanga e o mata i le atua. Ora tātou te talo. E mawai atu maunga. E lulu ina foi maunga. A o loa lofa le atu wae. E tū mau lava lea e whaavavau. Le ta malo fai. Ia whamanu ina lo suafa mamana i le nei aso faua e au mai. O le whaalia lava lea o loa lofa faulai. Ma loa lofa tele. Ina ua tino mai o wavenga ma lo mana siri ese. E ala i le soifua manuia o lou atunu. Ua mafua ai ona mātou toe fesina whai lunga o pe au nganu o le ea i le nei aso fau. Pāwhetai mo au wha manuianga. Sa saa mai i le aso ma le aso. Ua mātou sapi ai ma le loto fia. Ma le anganga ua whaatumuina i le oli tamā. Pāwhetai mo mea uma wa e whaia mo lau whanau. O manuia i le tino. Ai ua sili ai o manuia whale anganga. Ua mātou iai se lalo langi ua le mautonu langona ma manatu o tangata. I mea ua tutupu maalia i mai. Ma ua taua wai ina lātou fesili ngia lo ua lofa ma lo wha maoni tamā. Peitai, e tū maupea lo mātou whaatua i la ua fio. Awa o mea ia ua umaona e whailo mai. E fesanga i pea ma i mātou i le taua o lo mātou taua i tau ina nei. I mea ua tutupu maalia i mai. Pāwhetai i lau tala lelei ua whaatala lelei ina ai i mātou. Ua mawhai ai ona surungia i mātou i le malama sili o lo ua lofa tū noa. A o se abanoa lelei ma le tāua mo i mātou. Ua mawhai ai ona mātou fale i le mea sili ona pa ia. Ona o le toto ke riso Yesu lo walo. Pāwhetai tele Yesu mo le wha o le tanga. Ua mātou maua ai le ola ma le manuia e whaavavau. O lo mātou manu malo lea.
ua mātou maua, e ala lava i le maliu pua ngā o le mātou ali'i o Iesu Keriso, i lunga o le sātau o i kale varia. Ua toe tū manu malo mai le oti ma le tuunga mau, whawhetai ma vi ia lau a fio tamā. Whamangalo so mātou se i o luma, e le o lilo lava o mātou le anga mga sala uma mātou te whaia pēr, i lau sila whanga mai lunga, i le aso ma le aso. Whāto e se atu ma le loto wha maulalo lava, ta lia mai la mātou i whonga. Wa mātou i loi mātou lava o tangata le anga ma le anga sala i le tele o taimi o luma tamā. O lo mātou wola wha maua lulunga, ma le loto wha mangalo i nisi. Wa mātou tua i fuaina le leanga isi o mātou iso a tangata. O lo mātou wa ai maua lalo, ma le whātau wa ai nisi o mātou iso a kerisiano. Ma ua mātou le ilo ai o na tausisia le vāta puia, i upu matala mātou te tau te tala ai, ai maise o amionga mātou te whaalia. Ua mātou i loa, o lo mātou whaia lava lea i lau a fio tamā. O mātou wha mole atu i luma o lau sila whanga pa ia. Iesu e lo mātou alii ma lo mātou whaola. Wha mangalo mai i mātou le nei aso. Wha mangalo au taitai whale malo, taitai tonu o whalaput patonga ese o lava i te tonu o ainga. Ai ua whapea fo i taitai whale kalesia. Ua mātou le whamaoni i o mātou tiute mātou whinga. Na e to tofi ma bala wina ai i mātou i lo fina ngalo alofa. Mātou whātou e se atu i o luma i le nei tai au tamā. Alofa whama ngalo mai i lo mātou walea. Ma lo mātou vai. O mātou wale atu ma le loto whama walalo tamai. Alofa ngia nei o mātou matua tausi. Nai tamā matina mātutua o e ua pula la ngoto le soifua ma le ola. I to tonu o maota malawa, to tonu o maota ngase, ta inane fale whapitolo, tausi ai i la tau e alii matamaita i tausi mai. Ia pai atu i ai le mawhana ua ao lofa, mau a ao la bea i le nei aso tamā. O i la tau mafoi o maua i mai tu maua leo langa nei, a maiso le nei whamai o lo pesia, ma whaina i le lalolangi atoa. Sila alofa mai, ma e la vea i mai i ate i mātou, ia malu pea o tangata uma, i lalo i fole paolo wa awa lofa tamā. Alofa ngia le ngā ruenga tā lai o lau tala le lei, i so se atu nu o le lalo langi, o misionare ma le au fai evangalia, o lo fa unu ua i atu nu ese ma atu nu umamao, o na o le tala ina o lau tala le lei, manisi o au nanga fisoasoani, o lo o latou fea ngai ma au nai. Ia whaata si pēlo wanganga pa ia i ate i latou. Whamanuia au na whai se au ma le tausinga o lau i kalesia kerusiano, i lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Ia mana pēlau upu fola, ma ia li liu tangata uma i lau a fio. Ta lia o Iesu Keriso i o latou o langa, e maua ai le ola, ma le manuia e whaavavau. Angalele i atu si o mātou malo Samoa, le au mamalu ma le fono suit o fia, le tamaitai pāle mia ma le whainga malo wa tūlai mai e tau avea le sao Samoa. Ia whamanuia i a latou tau ma whainga le lei uma, o ati na e mafuafuanga le lei uma lava, e manuia ai tangata anu uma o Samoa. Manuia ai tama whanau o Samoa o lo whai masui, e tau tuaina si o mātou atu nuu i aturu ese o le lalolangi. O alo fo i matama whanau o lo sa ili le poto sa la lau o le ola nei. Ia whamanuia i ai lau a fio. Manuia fo i le nei malo ni sila wa mātou whai malo ai. Ia iai pēr le alofa ma le file e mua lau a fio. E lima ta ina ai ana pūlenga le lei uma. A wase manuia o tangata lau tele. Ai maise o mātou tangata Samoa i le nei atu nuu. Manuia i ona taitai ma au nanga ese uma i tono le nei malo. Ua mawhai o no foina ngā nuenga le lei. A wale manuia o tangata lau tele.
o le ngata ile nei malo ia iai lo manuia inu uma o le Pasifika ma ona nuu tua oi ia malu i matou uma lava i le alofa silisili ese o oe lo matou atua. Anga le atu la ua fio le au ngā lua le nei aso. Ai tainane nai whanau i a latou wa onga. Ia taita ina mamalutia i latou uma lava. Ele mana o lo ua nganga pa ia. Pamanuia ili si ufonga le lau mua nei. Le taita inga ale ali pule ma le au whai ngā ruenga. Ia maua manatu le nei mai lau ua fio. Awanga luenga whaatino uma mo se manuia alualu i luma o mātou tangata i le nei atu nuu. Nganga pa ia e fio mai e te taito lua ina mai mātou i le nei aso. E ala ila mātou por kalame o le asia singa mo e ngase ngase. Anga le mai lau upo la mātou whanungo longo i ai. Ia whailea ma vaila au au ngā. I loto ma fina ngalo lau whanau whanungo longo i le nei aso. A mataina whatasi ma lo nganga pa ia. Ma ia whai uina fo ia lo nganga pa ia. Tu maule vi inga ia te oe tama. Ona o lo suafa Yesu te biso ua mātou te tālo tuai nei. Amene. O le atatou te pese, i le vi inga o le atua ua saunia. Tātou whanongolongo I sina upu mai la fionga pa ia le atua, tai ala ina I foi tātou I le nei aso fau. Ma wale tusi e soto I lona mta upo e toru, fi fai tauina, fai upo e fitu, ma le valu, ma le fai upo e sifunu ma le ono. Ona whetalai mai leo o Yehova, wa o matuava ai atu I le pua ngā o lo unu o lo I ai kupito. Wa o whanongo foi lo lātou alanga ona o e wa pule sa wā ia te I lātou. Wa o ilo fo ilo lātou tinga, o le nei, wa o waruifo, o te lavea I mai I ate I lātou ai lima ai kupito, ma o abeina I lātou ai le nuu I le nuu le lei ma le lautele, o le nuu o tafe ai le sua susu ma le meli, o le mea e iaisa kanana, masa e ti, masa amori, masa perise, masa hivi, a toa masa ye puse,
aluia mai fa'apotopoto i to'ina o Israelu ma fai atu ia te i latou ua fa'ali mai ia te a'u o Iehova le atua o tou tamā o le atua o Abraamo ma Isaako ma Iakopo o lo fa'apea mai ua o matuasi atu lava ia te outou atoa ma le mea ua faia ia te outou i Aikupito. Ia whaangaina le whai upu e sifuma le ono whai mo tātou matua e whapea. Aluia ma e whapotopoto i to ina o Israelu ma whai atu ia te i latou. Ua whaali mai ia te au e Jehova le atua o tau tamā o le atua o Abraamo ma Isaako ma Iakopo. O lo whapea mai ua o matuasia kulava ia te outou a toa ma le mea ua whaia ia te outou i Aikupito. Fia whaautuina le tautalanga i le nei aso i le tātou asiasinga i whapea o Jehova o ia o le atua asiasi. O le tino mai o le valauina o Mose e le atua na afua mai lunga o le maunga o Repa. Ua tā ua le maunga o le atua. O se aso pongi sale aso i a Mose, ina ua whesangai o na mata ma le la au talatala o lo mu pea ai le whaumatia ai la au talatala. Na ia la ngona ai le si fofonga o le atua ua whetalai mai i a te ia. I se urua i taimi na tele i mafau fawina e tupu le mea i a te ia. Ai o porkalame lava ia a le atua, e le i whaafua se ia. Wa uma o na ia fuafua le ina mea uma i lea taimi ma le aso e whaataunuina ai. E le ilo e Mose nei porkalame uma le atua i a te ia. Ai na tapena mai lava o ia e le atua mai lona whanau mai, se ia o ina whesangai ma le la au talatala, e mu ai le whaumatia. Ma o atana o porkalame ma fuafuanga pa ia le atua i o tātou o langa, e mumu maola pea, ai le aise tasi na te whaumatia ina. Ui i lea, i uru ai upor whetalainga le atua i a Mose i lunga le maunga ho Repa, ua o manatu e whesoso ani tele lea, mo le tā sa vali o le neita e hao, e mo moli atu aise whi au whaamafana whana mo oe mau, mai tātou uma i le nei aso, e ala mai i le anganga o le atua, ua whapea mai le mauri whai upo e fitu sa whaita wina, ona whetalai mai lea o le atua, mua, ua o matuava ai atu i le pua ngā o lo nu. Lua, ua o whaalongo i lo lātou alanga, tolu, ua o i loa fo i lo lātou tinga. Whapea mai lea o whai upo e manu, o le nei, o le a o aluifo, o te la vea i mai i a te i lātou. Pa mai whai upo e suma le ono ua whai mo tātou matua, ua whapea mai, aluia, whai atu i to ina, ua o matua siasi atu lava i a te outou, a toa ma le mea ua whaia i a te outou i Aikupito. E manino mai i nai whaitau nei, o Mose, na ona 5 mawai i aile fina ngano o le atua, a o le atua lava e to etasi, na te whaatino ma whaatau nuina, o Jehova, o ia o le atua siasi. E le ngata ina whapea mai le mau, ua matuava ai Jehova i le pua ngā olo na nuu. Ua ia whaalongo i la lātou alanga, ua ia i loa fo i lo lātou tinga. Mai le ingata ai ina, ai ua whapea mai le tusi, o le nei, ua o waluifo. E se hase a tupu le atu langa i nā tūrava ai o le atua, i le laso o tanga vāvāna lata malona nuu o Israelu. O lona fio ese mai lea i lona nofo ali i mamanu i le langi. Ai a fio ifo, peitai, a fua i le tūlanga ua tūla i mai i le tala lei. O le te lele nā o le amana i aina e le atua, o le tangata ua pua ngātia, o le tangata ua alanga atu mo se saolotonga, ma le tangata ua whetaiai mati ngā mawhaingata. O le itu sili ona whata ua i whetalainga le atua i a Mose whapea, ua o matuava ai atu i le pua ngā o lo nuu. Ai se a ua sauno ai whapea le atua o lo nuu. E le tau whaailoina le tali. Ona o Israelu, o lana whiangainga lea. O le nuu na ia osi whiangainga ai. O le ala siasi mai lea o le atua i lana whiangainga.
o lona ainga fo'i lea fai mai le atua ua ou sau e lavea'i ia te'i latou ai lima o ai kupito le au fa'afoga i lenei taeao e tāua tele le avea o tātou ma tagata o feagaiga i le vā o tātou ma le atua o le feagaiga o se maliliega ua faia i le vā oe ma se tasi i mea ua lua malilie mautasi i ai ma ua fa'amauina e lē mafai ona toe tatalaina o le feagaiga fo'i lea i le vā o le atua ma lona nu'u filifilia o isaraelu na ia folafola ia Abraamo Isaako ma Iakopo e fai o e mo'unu'u e fai fo'i a'u mau atua ua mafua sea manatu ona o le asiasi mai o le atua i le puapuaga ua o'o i ai Isaraelu atoa ma lo latou alaga atu fa'atasi ai ma lo latou tiga ona e maualuga i le finagalo o le atua lana feagaiga e tāua tele le faia o se lua feagaiga ma le atua o se lua maliliega ma lou atua e ala ina ua e io e fai keriso Iesu ma ou ali'i ma ou fa'aola e fa'apena fo'i ona fai oe matali'i ma fafine o le atua e le mafai ona ta'u atali'ina oe pe ta'u afafineina oe le atua pe a fai e le'i faia se lua feagaiga ma ia a o'o ina e fitaia'i ma puapuaga e silasila mai o ia a o'o fo'i ina e alaga atu e fa'afofoga mai o ia a o'o fo'i ina lutia oe i tigā ma faigatā na te iloa mai oe fai mai le mau o lenei ou te aluifo ou te lavea'i ia te oe i oe o le ata manino lenā o Iehova o ia o le atua asiasi o le atua lalo atu a lautou au'auna i lenei taeao e ala atu i le tatou asiasiga i e gasegase o fea lava o e alala ma e ta'oto ai ma e māua mai ai lo'u leo o lenā ua asiasi atu Iesu i lou maota ma lou lao ai lenei taimi mafua aisea e tāua tele ia Iesu o oe o lana feagaiga o le mafua'aga lenā o lona asiasi atu ia manatua ia tatala i ai lou faitato'a ma fa'aulufale atu o ia i lou fale o le fa'apogai lea o lona afio mai i le lalolagi na ia tu'ua lona nofo ali'i ma lona mamalu i le lagi ae ua sau se'ia asia oe ma'u na ia silasila mai i lo tāpuapuaga na ia fa'alogo fo'i i lo tā'alaga atu i le fia sa'oloto na ia iloa fo'i lo tātigā o Iehova o ia o le atua asiasi ou te avatu ai lenei avanoa ta'aua i le au fa'afofoga ae maise o i latou uma o maua i tigā o lenei taeao o le atua lava o ia o lo tātou puluvaga ma lo tātou fa'amoemoega sili ia iloa o ia o le atua na te asia oe o ama'i ma tigā ma faigatā e o mai i o tātou tagata ia manatua lenei lava o Iesu o ia o le atua asiasi ia fa'amanuia le atua i lenei taeao avea fo'i lenei avanoa tāua e momoli atu ai le agaga fa'afetaitele i le pa'ia ma le mamalu o le tātou au fa'afofoga i lenei aso tamā ma tinā matutua e te tonu o maota malawa ua mafai ona maua mai i le tātou polokalame ia fa'amanuia tele le atua le au faigaluega pa'ia le atua e o lava iuso matua fa'afine ma le aotelega o le tātou mafutaga ia manuia tele tiute ma faiva o lenei vaiaso o le ahalo atu i ai aga lelei mai le atua i fuafuaga uma ma ia manuia tapua'iga fai o le fa'ai'uga o le vaiaso o le a tatou fa'ai'u i le tatalo ua uma le galuega a le tagata ua matou fa'amoemoe tasi i le galuega mana lou lava agaga pa'ia tamā ina ia galue fa'amatala loto ma fa'amalamalama atili a'ai o finagalo le tāua ua fioga ua e fetalai ai mo i matou lenei taeao a o se fe'au fa'aloto tele fa'amafanafana ma fa'ala'i'au inai o matou matua tausi o tamā ma tinā uso matua fa'afine manai fa'anau o e o lo'o fa'atautolia i tigā ma mafetiaga o le ola nei
ia maualunga pea le viiga e fa'avavau ia te oe lo matou atua. Uma maia i o matou runga uma lava le manuia, ma le alofa silisili oe le atua le tamā. Le file mua lo walo Yesu Keriso i o matou loto ia so uma lava i le au noa. Ma ia whakasia pea i matou uma lava ma lou lava ngang pa ia. Nei maaso uma lava i o i le whaavavau, e whaavavau lava. Amene. Oh
fia pa iai, fia fa masani ai. Sau upu se tasi e fai mai. Lo ulo tone ua le mawhai. Na o oe ua o nau nau ia ha i. Le ua masi si pa i le musi i ka. O le vanga ua o i le masi i na a wola frida. Ua masi si i ma. Talo si ai ai le fai so ai na. Sui pilos toia ina. Ia tu fo ila si au tala Frida e laki lo o langa Wa ue pule i le ofisa malanga E fai fo ilo uvaa Lo fale ni usila Ia i fo i male fo ranger Frida fai ai lo Sofia Fai mai sautala Fai tasi ta ua Awa e te amana ia O le au loto pala pala Le ua masi si pa I le musi i ka O le vanga ua o i le masi i na awola frida Ua masi si i ma Talo si ai ai le I fai so ai na Le I ai pole si ai i ta Karinga Mau mama au ro oka se ngai au whainga Oh yeah, was a sala everywhere my au perfume Se wa pretty king ai kiki wa pretty basic winnie Tene mai ai I Tene nga o Whai au fika, whai au wanga Ole a uma ole po Wha pale ni mai au tanga E wha mali e loto Wha pale ni I le musika Ono sa I lo loto E ua masi, si, pa I le musi, I, ka O le vanga ua o I le masi, I Na awola frida Ua masi, si, I, pa Talo si ai ai le I whai so ai na E ua masi, si, pa I le musi, I, ka O le vanga ua o I le masi, I Na awola frida Ua masi, si, I, pa Talo si ai ai le I whai so ai na Ne I alu solo muri ai I ta Sekia Samoa Capital Radio Samoa e ai sau fa atata o le poto e a ina ia fa solala sololo tatou tau sa ili o fea le sili o le poto lava e ave amata mali
Whatalofa tu le whawhonganga le tino ni nei vaengo le tai au. O le sui ingol pokalame o mawhatasi mataina Osla malaulau. Tatanoa fo I nisi o whawawa tol tanonga mtau mtanga ruenga wa onga. Sa matano le lova ya sutona I atu. Ia o le sunga ya tano o le Pacific Engagement Advisor. Ia tu so o ia le wheloa I matatu tangata Pacific. Mwhawhatua fo I mtanga ruenga I tūranga wa onga. Mo le anga I luma. I tawhaia onga le numera ma mtauputau sai nisi. Luas River tau sanga o whaia onga le sunga ya taina. Ia ona se atulole mga lua le mtanga ruenga wa onga peona I te minei. Peona whaalia fo I le pokalame o momvai lova so tōna I mo utawele I moa mai. O lona toa a I o lona tinao o anai si anaua Osla. Mai le fioanga whale la tai. O ia sa whaia onga fo I Samoa. Ia masa malanga maile I nei, ia mawhainga ruenga o ia fo tangata whaasala lau moa Pasifika I nei New Zealand I tausanga mo vai. Ia mana whaiepo kalame o le tio fo le whaasala lau tu nei, ai mo mai tātou I Samoa ia so ia. Calling Samoa le po kalame na whaia. Ia mai ne o le no o mawhiloa ia o whaia tu ia o sia na o lo whaia onga nana ia yaso lao to primary 4 I la onga malifo. Ia leo whitau malona alo ne ia leo matala no ilungo le tio o le mititanga fo ina e o leo wha wau e taina ngā ruenga lona tina o le whaia onga wa sa whaia onga fo sia na o ia so mawai. A tonu ai ofisiri nisi oha mai lasi lo matua nei tem ia len matala no matain. Ia o fo tangata matua le temi nei a lalo so I fo pese tina I lunga I Aukilani. Taina, welcome back this morning for our program. I'll just give an intro from yourself and Mum from the last program. And thank you for making yourself available again for us to continue the discussion from last time. I think we can perhaps we'll still do a quick recap of what we covered last time. It's just to try to get them to go to school. That was I did a little plug on that this morning. I told them about our interview, but and I also encourage our parents, if you really love that child, please make sure they go to school. Because I went to the celebration at Vic recently, and then when I look at all those students and I look around at the faces of the parents who were there, they were all proud. And that's out of the work from the beginning when they were young, encourage them to go to school. And that's the same message that you want to give them, our parents. The message has never changed. So, just very briefly, every time a child misses school, things get worse for that child. Yes. What we talked about last time, their well-being. They feel dumb, they feel ashamed, they get into trouble with the school. Everything starts to go downhill. But basically, poor attendance leads to poor well-being, and poor well-being leads to poor attendance. So it just goes round and round. And results. Poor results. Right, and then for this morning, so what are we going to cover here, Diana? So we're going to continue the understanding that when children are not attending school, not only does it affect their well-being, but it also affects their achievement. So why is regular school attendance important? It's because of their achievement. And some parents think it's okay to miss school, children to miss school during primary school. But actually, even one day, they'll get behind in their learning. Just one day. Or even being late in the morning, they get behind because they've missed those introductions or the plan. So the more days they miss, then they're going to have more gaps, and then they don't get to achieve at their age level for reading, maths, writing, but also they miss all those other general experiences and general knowledge. Like yesterday I met a man, and he told me that he'd met a Samoan boy at a college in Lawaha, and this boy said he didn't even know there was a South Island because the man was talking to him about a program that he's been
allowed to go on, and it's down in Nelson, Blenheim. And it made me think how important general knowledge is, because in NCEA exams or assessments, particularly like in maths, there's a maths assessment called Networks, and the students have to work out the shortest distance between places in New Zealand. Yes. So that could be anywhere in New Zealand. So if this boy was doing that assessment and was talking about South Island, he'd get stuck because he just didn't know. Yes. What's the South Island? Yeah. So all of those experiences are important. But what we've found in our research for college students, those that go to secondary school, their results for NCEA drop the more days they have absent. So even if they're absent 5 or 10% of the time, they get fewer NCEA standards compared to those students that have slightly higher attendance. And so, yeah, do you want to thank you. talk Thanks about you. that, and then we'll talk about the results. Thanks. Ole vaenga le fa o ngol tanong al vai solente o le va ai ele well-being ma achievement ole tuso ole soifua le leile o tamiti le aonga e halu fo ifia ole tutala ole fa moe ole tatununga ma le sila fia fo I fa maonia a fa wau pe ona alu le tama ma le tene le aonga ele se me popole pe atoto wale wa fo olai e o le temina o lai lo umai ia mela na tupu le sifa senga malisi fa senga vai atu ai a misilo le pe ona ta ua e taina a tasile aso e misi le tama ma le tene le aonga te le ale le fa le tonu ne la ia tusa ona ua misi ma le nava no le naso e a o masila fia i se me tau ona a onga I tonu fa senga o le vaenga fo ila I me tau ona o ele la to sida fia ma au sia le la tau malamalama. O la ale mwhai ona whaatino ono leo ua misi I taimi e tauna e le wasenga na whai vai taimi. Ai misi ala I mata upo e o le whai tau tusi, o le tusi ia ma le numera. E la whaate te inga lena mai sa tala no stasi o tamali I fo le atu no mai le Hutt Valley. E whape e se tama o le whai aonga, e se tamaiti aonga tala noa o Samoa. Ia ai ele lo tamaiti re e se me ta o le motu la lo saute. Ia atonu e tape o tangata le sau ne mai Samoa e whape na te le lo isa vai. Ai le motu saute ia a whape o loinga o le lava o le general knowledge. Ia polisi la fia lau tele lea. Me nai mane ia le vava ai TV pa sa le talo le tau. I was just thinking while you're talking about the boy that didn't know. If they were watching the news on TV and look at the weather map, they would see there 2 big block of land. And that would, no. Ia o le tūlanga na ia taimi e mana ia le vava ai to ai ngā te e pe o talo le tau nai sa ulungo le TV e va e to ai loa ia whaafanua o foi o motu na iai. Ia ma le tūlanga lai su enga na whaia I a onga tūlanga lua kolisi. Ia e tā ua te lele a ua le misi. Mataulia a misi vasenga I nai whaia isi tanuanga ma tā o. Ia wale au sia tai pela o a foi su enga o NCEA. E tawana ia e malamalama le a whaia fo la su enga po o yesu enga fo ia whatai ta ile whaia I tono kwata. Ia e te lea lava no e te manu iai. Alela ele fo fanga pe a fa pena misi ta metira ongana le 5 ile se fulu pasene o taimi tauna ele kwata. Ia ela ititi fo ila lava no e pasi ela to ile NCEA I mata o le NCEA ile tusi pasi le o fa longa ina I tono New Zealand. Ia ole ngana o mata fa pena. Thank you for that. So if you look at last year's NCEA results, perhaps we can paint a little picture about the success or otherwise of people who were not attending. So we know that whatever happens at primary school impacts students when they start college. Yes. And if when they arrive at college they're already behind, so they're struggling just to be ready for NCEA. So the impact of not going to school regularly
for example, last year, just some statistics for those that like statistics. Last year, 65% of Pacific students gained NCEA Level 2. Now that sounds okay, but when you look at the numbers, that's 4,700 out of 8,387 students who got Level 2. Compared with our Asian students, 73% of Asian and 77% of Palangi students. Then if we look at NCEA Level 3, which is your year 13 or the old, the last year of school, only 58% of our Pacific students gained Level 3. And that's about 3,500 students out of 6,000 students got that, compared with 70% of Asian and 70% of Palangi. So straight away you see the difference of the achievement. One of the important ones is the university entrance. Only 28% of Pacific students got UE. That's about 1,700 students out of 6,000, compared with 59% of Asian and 55% of Palangi students. And we also know, and I wasn't able to get the statistics for today, but very few of our Pacific students are actually getting what we call STEM subjects in NCEA levels 2 and 3. And STEM is your science, technology, engineering, and maths. And they are crucial if you're wanting to go into things like IT, science careers, engineering careers, medical careers like being a chemist or a radiologist, and lots of other great careers. It even impacts on them being builders. Because there's a lot of measuring. So if our students aren't getting those science and maths qualifications, it closes the doors for their future jobs or what they would like to study at university. The government recently on the budget released this money there for gaming industry. So you need all the maths to be able to work out your programming and put some nice games on for people to buy and for you to enjoy. Huge, big industry. No, thank you for that. Let me ole vainga le matatano le uto fa mamlama mai taina ni sio o fatus to sanga I tulango numero ma tulango o ngotato le lua fe lu sulua e ono suli mo paseni o tamaiti Pasifika sa mafai ona mawela tope au sia le tulanga le NCEA le level 2 ye fai lunga fa ye le mawe tono au tulanga lua po kolisi ai atu ile mda fa ia wa le tala noi paseni a numero ai o tamaiti e fa fe fitselau maita maiti le fa inga o tamaiti Pasifika e valu a fe tonu valu fitu wa vaila le numero a fa ia to Pasifika valu tolu valu fitu aina le fa fe fitu se lauta maiti o le numero na le na mo le NCEA level 2 te lele se senga a fa taula pe o maiti umano umole a onga po e pasita o ai uma e fa su enga le ai le mo e te le mela na le pe fo la ita maiti a Asia o Asia o le tala nota to le no lima o Asia ia e full percent o pala lang e full percent o lona winga e te lea le senga le iai ai le levo tolula pe o lena tala no fo iai ia e 5% o tata maiti Pasifika ia e se fo la mo numero na tu se tolu 5 afe mai le numero e ono afe ma le fasu ma le fitu pila o numero ia pe avava ia nei loa i lo le ata o le ese senga o le pasi a tata maiti Pasifika ma ta maiti Palangi ia ma ta maiti Asia. It would be good, Dinah, to know the attendance of the Asian students, the Palangi students compared with us are. Then we can see this correlation between that and the stats that we're looking at here. So there is definitely a correlation. All the statistics show that the students that attend, the best attendance rates are Asian students, and they're the ones that have the highest pass rate. However, all students' attendance is very concerning at the moment. But still,
the Asian and Balangi students are attending more higher than Pacifics. So last time I mentioned only 26% of Pacific students are attending school regularly. So if that's happening, then we're not surprised at It'll our be results. reflected in the our results. It carries through, right through from primary and into secondary. Yeah. Yes, I don't know, o lea o tau wala mai lea ta I o lena o whatu nei tano nei a taina. Ino mero ia le fōringa awa apea o le toa ngā pasi le mo tātou e atangia I le le a wai o tamaiti a onga. Po o whaisi so e ngai roi pe whiala tamaiti Asia, Palangi o lo o whamaoni o lo o ia ia onga. Pea fufui tamaiti. I don't know, I stay on the moment, fa mo mo fa pia, I ona tatou wa ai fo le ia I le tūlanga lea. So, looking at the stats here, I'm just thinking, so what is the ministry, or what are you doing about this from your work? I mean, we can only do so much by trying to encourage. I remember when I was there, we used to do a round of the countries all over, and we went with the senior management and talked to the Pacific communities. And one day, the CEO said to me, Chalu, what do you think we should do here? I mean, you can only do so much by encouraging them. If they don't go, and I said, just like you taking a horse full of water. If he doesn't want to drink, he won't drink. Yeah. So I think we need to spell out the benefits for them. Like what we said before, you know, if you do it well from the beginning, you'll end up watching them celebrating, getting a degree at the end of it. Jobs. Guarantee there'll be a job, because nowadays usually most jobs you go into whatever you achieve educationally or academically, and if you don't have that, then you might miss out on a job that you really want, you know, but it's too late. By that time, the child wasn't given the opportunity or the encouragement to attend regularly. So the message has never changed. If you want your children to do well at school, academically, they need to go to school every day, right from the time they start. We know that missing just 2 days in a term is linked to lower achievement. Only 2 days. You already put that child behind. But also, it creates gaps in their learning. Yes. So, for instance, I'm a maths teacher, so if I was teaching you fractions today and we were learning about adding fractions, and your friend is missing from school, if he comes tomorrow, he's missed all of that learning. Right, exactly. Because we've moved on to something else. And that child will feel horrible because he doesn't understand what's going on. Right. So when that child comes to do his NCEA, where there's lots of, you know, a higher level maths, if he's missed how to add fractions, he'll struggle even then. Yeah. I know we're trying to encourage him to attend, but obviously, you know, there is this pattern. So what does the education or the schools do to help those who miss classes? Is there anything that... So there is lots of things that are happening. Okay. So I'll explain what schools actually do. Thank you. Yeah. So schools deal with absences differently based on their school rules. Right. But every school board of trustees must do what they can within reason to make sure that children who are attending their school are attending school when it's open. If your child is not attending regularly, then the school will first try to contact you verbally and in writing to talk about the problem. Right. And then they'll try and meet with you to find out why your child is absent and how the problem can be solved. Yeah. Yeah. Sorry, I was just trying to find my page there. Yeah. I think it's on that one there. Yeah. Yeah. So if your child is what we call truant or wagging, which is basically they're missing from school, and no one at home has contacted the school, then the school and you're keeping your child home for no good reason unless they are sick, then the principal could stand down your child
or if it's really bad, they can suspend your child from school. So that's based on the rule. There are rules around attendance that schools can use, and the rule is that continual disobedience and is a harmful example to other students is the rule they use to stand down or suspend a student. There is lots of information online about what is a stand down, suspension and exclusion, and if you want more information, I've actually got some translations for parents around that. But I mean, you don't need that if your child is regularly attending anyway, so you don't need... But children can be stood down or suspended or excluded for other reasons. But if parents are finding their child in that position and want to know or understand what is a stand down or suspension, I have some translations in Samoan and other Pacific languages around that. Perhaps we should link that to our website so that people can do, they can go and read. Yep. Also, if your child doesn't go to school for 20 school days in a row, and you don't tell the school why your child is absent, then the principal can record your child as having left school, and the principal can then take your child off the school roll. So that's legal. If your child is younger than 16 and your child has been taken off the roll like that, then by law you as a parent have to re-enroll your child back at the school or enroll your child at another school. Right. Yeah. Also, schools have what you might have heard in the radio and media at the moment. Government has been providing funding for attendance officers. Yes. So lots of schools or groups of schools now have an attendance officer. And an attendance officer, if they believe your child is being deprived of an education, so that's their legal language, or if they believe parents are neglecting to take their children to school, or any other concerns, then the attendance officer or the school, they can actually contact Oranga Tamariki and make what is called a care and protection referral. Right. If it becomes very serious. But most attendance officers will do what the school would usually do, and that is knock on your door or phone you. Can we meet? Can we talk? How can we help you get your child back into school? So the attendance officer isn't here to tell you off or report you. They're here to help you. But if the problem persists with no change, then they have to use some legal requirements. Also, some parents probably don't know this, but if you're a parent receiving a sole parent support benefit from WINS, then this benefit could be reduced or even stopped if you as a parent are not meeting your social obligation to enroll your child at a school and make your child attend school. Right. So that's actually on the WINS website around people's responsibility. Does this get triggered? So that could get triggered by an attendance officer or the school. Right. Yeah. But they need to know, they'll have to find out if you're a sole parent. But there is, what do you call it, intergovernment sharing of information now. Yeah. So agency, WINS and education, we all share information now with each other. So it wouldn't be hard if WINS were able to get notice or identify the status of that child. That child, yes, that child lives at this address, actually that's a sole parent. So it's not hard for that information to be shared now. Thank you. Let me cover that, and I also want to cover something that I missed from the early part about this. Tato tala no le vaenga le i tamaiti le mawale ia fo ia mata upu le fa no la to o le STEM, STEM, o le mata upu tau sainisi, o le fa teknolosi, o le ingilisi, ma le maths numera, or engineering, o me tau engineer, ma le numera,
o vaenga ia o le whata ua tele o ngā ruenga. Pelan sau no i se vaenga o tona ia tu Paul Kalame. E tā ua tele mō tātou Tamiti Pasifika ina ia la tau iei le tūlanga lea. Mai o leo telo, e tele fo scholarship o lo mau i vaenga i e tau on baba i alam whanau tātou i maa inga tarusanga iai. O na mamai lo le tala noa i vaenga i e mō Tamiti le tele a ina misi o ai pe o le whamtalanga. O le ata mwhaila tō ina ia unga ia whaamalo si e peta tō Tamiti e oi ia onga. Ai whaalawe e tō tele ai la tō o lo o misi pe ia vasenga. O whai atu le ia ia tēn, o le ala le me tupu pe a ua fiua a le o Tamiti nei lea onga. O le ane me whai lea onga mule tamu le teine lea. Ia o le fo ila ia isi a ia inga la le penta o whaamatala. A wha pe wole me whai o na haru pea. Na tamu whai a le o le o a onga. E sua sisi awa noa e wawa aipo le atonua me o le ma whai pe ieni ma fu anga tāua. Talawhea ngai. Ia na waila ia ina ia wawa noa pela wa noa mo le tama ma le teini. O le si vaenga le wa ai ai. E tau whai mō mō e so ta ia tu ia le tama ma le teini ia po mātua foi. Tala noa iai, ia pe tusi atu foi ia o tō. Na waile ia na ia soala upule po ato noa le whala velave na e tupu. Ina ia wha amalmala mātiri mai loe la tō le awala mwhaina fo ia le wha le tonu lea. Ai a wha pio le alo mo le whana o masani a le mele o le tia ia onga. Le ta o le truan wha Piritania po le wanking. Ia o ina lai tau o na whaisenga ruenga e a fo i fiu la onga tala no atu ai le wha matala mai stasi po le alme o tupu. Na tau mwhai leo la tau e wha e a fo i. E te tau ana wha mamramba po le alme le tupu ina i mwhai e o na whai le tūlanga tala whea ngai mo le tama ma le teine ina ia awai vasenga. O si vaenga le wha pe o whai so o le tamai titi le te ia o ngai o atua le lua se fulu waso. E so ia e mawhai le aonga o na whai se tūlanga e wha pe e se le tamai titi ma le aonga. O tūza e mwhai le pule wha pe ia o lua se fulu nei e te vai i aso le tau tamai titi e wale tu e le aonga nei. Ia o na e se lole ma le lola. A wha pe lau le tama po le teine na le sfulu onu tau, o lalo le sfulu onu tau sanga. I lalo le tūla whono i nei. E toi alu le matua, e toi le stala, e lana tama, lana lona alu i se aonga. Ia aile o le aonga na nei momo o se sfo i aonga. I lalo le tūla whono. I le teimi nei pe whon whaalia le maalo le paketi taluai. O lea ua ieitu pe whaatu pe ila tō whainga ruenga ta ua o attendance officer. Ia o la tōla na e o mai e tatana noa, mwawa aipo la tōnu al mele tupu ina i alum whanau. Ia ma asiasi fo i a tōnu e sota i atu i ainga. Ma wha aipo la se awala i tamu whai ene fo i al whale tōnu. Ia oa ina tele le whale tōnu. E ma whai apa whapele o le tōni mātua tai tō tasi i po le tamā po le tina ma whanau, the sole parent. E mawhai ana sota i la tōle mtanga luenga le mālo le wa i alum whanau i te oranga tamariki. Ia ina ia whai se fōwhanga e tau se le tama ma le teine e wai le o leile wa inga le tamāpo le tina no fito tasi. Ona i awala nā lo wa i la tō ia aile manatu tātou e tau no o le tūranga e tau ana tamu whai fō ia. Ai a oa ina te le le whale tōnu e mawhai na sota i le ofisoa onga whiutanga e ma le work and income. Ia na wawa aile ia po mo le benefiti al tina mo le tamā aile leo a onga le alo mo le whanau. Ia ona whai e lo le ina whiutanga inga si tūlanga e ono a fia le tūlanga leo. Mai wai e le taun tātua o le vanga leo. Obviously, Dinah, you know, we don't really want to get to this part. We should try and prevent it up front before it gets to this. One, if a child gets to this point, I really feel sorry for the child. Because that child needs a lot of support from family, not just the parents, but the extended family and all the community. They say it takes a village to bring the child up. It's all of us, not just the family. So we all have to work together to bring the child up. Yeah. So I just want to reiterate, Sure. the attendance officers aren't there to punish you or come and tell you off. They're there to help. Yes. To find out what are your needs. So
we used to have what's called truancy services. Yep. But now we have what's called attendance services because there's lots of reasons and some good reasons why children are staying at home. So the attendance officer is to do the job for the school of meeting with the families and finding out what's going on, how can we help, okay? So the attendance service officers, they work with the schools, find out which students are not at school and not attending regularly. The officers then will phone or visit homes. Sometimes they go to an address and the family have moved. Yes. And the school didn't know. They just want to make sure that the child goes to school, and they will work with you as a parent to address anything that's going on. Yeah. So if an attendance officer is out in the community, then they can actually detain or hold your child if they find your child is outside of school on a school day. They can ask your child to provide their name and address, and the name and address of their school, and the reason why they're not at school. An attendance officer can take your child home or to the school they think the child is enrolled at if they aren't satisfied with the child's response. Attendance officers have to show evidence of who they are, like a badge, Yes. If they come to talk to you. And they can't just go into your home uninvited. Right. They may knock on the door, but and say, "Can I come in?" It's got to be invited inside. Yeah. So if you or your child or somebody else purposely obstructs or interferes with an attendance officer, or even a police officer who will be doing similar jobs, for instance, if you give them a fake address, then you and your child can be fined up to $1,000 for obstructing an attendance officer. A police officer also has the same powers as an attendance officer, obviously. Oh, right. Yeah, they've got the law behind them. The law. But once again, I want to say an attendance officer is there to help you to work out how the school can get your child back. That's the only reason they're visiting, is because your child hasn't been going to school regularly. Ole manele vaenga le famlamlamba tfulinga dwenga tangata ye uta wo ole attendance officer. Ole la to wamta fa yo la uta mo to famtalanga la ina ia tamo fai e awai ye tamba mutene le onga. Ole ula to la ye le wa ta wone ole attendance service usu ya I le vaenga le sa mo fa ngo ole truancy services. Ye o truancy tangata miti e te ya onga so oma fa pena. Ai le o vai le attendant I tau fai ina ia awai tamaiti a onga. O le truancy la pe on famtala ia e tele na tia ia onga mai o le tau fai ia le attendant service na to ia ina ia o tamaiti a onga. E fo I fa onga ia to ia fifidi ta o attendance officer. Po le ale me sa ili po le ale me wala ina le awai tamaiti a onga. E mawhai ono atu e siaki a siasia tui ainga. I o tamaiti ma lātou ainga. Ai e te tauna I invite le ainga I tangata lua tu tōna whare, ele mwhaina lua tu a, ai le tano mo le ainga. E o lātou la ia, peon tāua, ele o whaalawe lawe I soifuanga o ongo tamaiti. A o la ia e fisio swani mātua. A tōnu o le whiau I awha pe fo e loi mātua o tau fiu tamaiti ti. E mwhaina tau in facility le attendance officer mo se fisio swani. E tala noa. Awai, I lalo le tūla whono le malo I nei. E mawhai e tangata nei, ona tāo fia lo walo, detain, pe tāo fia. Ia pe a wha pe I ule, I leo iei tonu wasenga, e mo le awalo ta whawai. E mawhai foi ona la to fasili lo walo e watulo na ingoa, o lona tua tusi, o le a ongai. E mawhai foi ona whai e la tole, le foi. Ye isi susu enga pe fa pena ba ia tuai o tali tonu le tali le tu ina mai tamititi e te tau I tangata la ia whainga luenga attendant officer pe o le leo na fa ali atula na po le badge lana pine fo le tau tuai o ia o tangata whainga luenga I ngā luenga lea ia ona whai lo le ina tō tala noa e malesi vaenga le na fa ali fo e daina
e tai tu salinga luenga o pawa umali le tangata le attendance service a officer o le fo i leo i lalo le tula fono e mwhai la tauna whai le tūlanga na awa pe e a fo i sol tula fono se si mai whaala ve lave a pe a tau su a tula mafu anga e a fo i le tamo ma le teine a leina le a onga e ei le awa no e mawhai ei o na mōlia le tangata ia ma abe le sala e o atu i le awhita la ia pe ana matal tano mataina e le fio tatou le tūlanga lea a le ngā luenga ma le mta upul tau le ina i wha mamrama atu ia ia ingo le tūla fono ma meo no o ia i pe a wha apia e o lai maua pe a e le o awai le tama ma le teine i le a onga. Thank you. Now we're trying to paint some pictures of some of the avenues or options available, to guide the and understanding of our community when things get out of hand a bit. So, you talked about there are sometimes complicated reasons why Yes. children, and one of them is, and we talked about this earlier and we're Yeah. going to talk about it today, is children stay home because they're being bullied. Yes. And we all know that there's a significant rise in the stories that we hear in the media about bullying. There's what's called cyber and social media bullying, Yes. and there's physical and emotional bullying. And I know of a student, a mum came and saw me, her daughter was hiding in the toilets trying to do her year 12 work because she was being bullied. So we know that there's a high percentage of young people experiencing bullying because that stops them going to school and they feel unsafe and unhappy and they just don't want to be there. We also know that a young person who is a bully usually has things going on at home or in their personal life. So there's both children need some support. So I just want to clarify what is bullying, because Thank you. sometimes Yes. it's misunderstood. So the definition of a bully is a person is bullied when he or she is exposed repeatedly and over time to negative actions that are hurtful by one or more persons, and he or she has difficulty in defending himself or herself. So if there is bullying at school, then to address this, the students and parents need to talk to the school. And I would suggest that parents request what is called a restorative meeting. Yes. Now, the restorative meetings came out of the justice system, and they're kind of like the Samoa's Ifunga. Yeah. It's really good when it's done properly, where it brings the victim, the person that's the bully, the family or community together to collectively address the harm and all work together to reconcile. If it's facilitated well, then the restorative can restore, repair and heal relationships, but it also puts the responsibility back on the bully or the offender to work towards repairing the harm they've caused and helping them understand what they've done. Right. So there's been a lot of brain development, and we know that when a young person who's a bully or doing bad things, they need to develop a certain part of the brain to understand empathy. Yes. So it's important for everyone to be involved in that. The school can also address bullying by focusing on positive actions, and that includes involving everyone at the school and the families. For instance, some schools have what's called positive behaviours for learning. It's a program to set some values and set some teaching behaviours like be kind. Yes. So what does that look like? What does that feel like? Another positive behaviour might be treat others as you would want them to treat you. Nice biblical one. Yes. Also, some schools, they might want to celebrate different cultures, like the Pacific Language Weeks, or celebrating Autism Day, special needs children, or Sign Language Week. Yes. It helps a community of children to understand and be inclusive of everyone. So I think if your child, or you've got a child at college, is a bully, rather than punish them, maybe sit down and talk about
talk calmly with them and saying, why are you doing this? Because you never know what's going on for them, and they're trying to protect themselves or show that they're strong. But just find out what's going on for them, or maybe get their child to talk to the guidance counsellor, if that child's a bully. So we understand why children stay at home if they're being bullied. My idea of dealing with this, when my kids were growing up, we have a kitchen table, we sit down and say, okay, round the table, tell me what happened at school today. Then I said, did you bully anybody at school? Were you bullied by somebody at school? So you get to understand what's happening so you can then help them out. So I think a sort of regular communication with your kids can also bring so things important. Out. Agree. But if you just let them just carry on with their normal lives, then you're missing out on what's been happening in their lives as well. So it's important. But ole vainga le tala noe nei taina. I tamitia le e watu ai whaie nisi o winga fo i e whaahita i o lato roto ma pe whaise toa inga whainga mato i a whia i au lato langona. O lea la e wa umana mau fo i wha mau maunga e to tele ata mai te o lo a whia fo i whainga wha pia. O isi e le iloa. Ia o isi wa a matana wavala mai pe fito a maua fo i pe a tupu se wala velawe i tono lea onga. Ai e e to inga vainga puli ese e po vanga e wha e a fo i a whaina ese fina ngalo po se mawawau po se loto steme titi. Le te ua la to o le saipa po o le social media. Ia ona o le tele o Facebook, o le TikTok, o mau mea uma le saulungo i wha teknolosi. E tele ina la matia ia langona fina ngalo loto ista mai titi ngai. Ona o le mawhai ona whea vea i o whea au wha pēna ma whai nai. O le tūlanga lei e tau ona mawa ai wai e a fia i lea o leola o ino le tamama le tini. Pea wha pia o lo tupo i se mele i tonua o e tau lana mata i tue mātua. Tala tola no i whanau. Mawa i po a mea te tupu. Ina ia mana malama le po se whelo walo lea onga. Po i se mea o wha le tonua le mawhawhau. E whaingo fia o ne lope a tala noa. O lea fo i lau o mai la tau le whamanga o le upu lea o le puli. Po le definition. Tusa o tangata lea wa maua i se whati ngā loto po le whati ngā ulu i ngā iuinga e whaia ista ngata ia te ia. Ista ngata e tō tasi po nisi foi. Ia o la taula na e tau e mafua i ona a le ti ngā ina tamai titi le lone ia mafufau o lona loto malangona. Ia e te lea me ono a fia ai. Mai whainga ai ona pui ia lava ia. Pea whapeo tō tele nisi o whaia penga iuinga ia lea onga. E tā ua ila le whautuanga lea. E mawhai ona whautuani e whai ia onga mwhai ia onga. E tau i lea onga le meo tupu. Ia mawa ai fo i whai resi fo ngā ruenga le pe ona tā ua e taina. O le restorative meeting. E ia polka la meo tūla whono le malo New Zealand e le mau atu sa whai ei. E a mai ele tangata le sol tūla whono. Ma le a inga le ona le tangata le na whai e le sala lea. Ona tala nola ia. So ala upule pe o whainga wha Pasifika. Ia apia ia o ele net mafu ele mele an tata no le mai se wha le leinga. Wha le lei ai alu mal tangata le na whaia i wha le tonu lea. E alu i e whaia i Paul Kalame e soani fo ia te ia. E nei mal wha moe uma. Ia o le lei fo ia i le tapenanga o Paul Kalame wha penei. Ia o mea o le masa ni ta tau maanga fo le wha Pasifika tata noa ma wha maangalo ai. Ie whaatu ese ma o stemi o pūro le i e tonga pe on tātou wai pēr o e o ngati tele o tātou whaare mana vlai whaapea. O vaenga la na e ai fo ila to i me tauna whai e ila le vaenga ne ta ue taine ta o le positive behaviors for learning por kalame whaapea na ina ia tātou wa ai e tau ana whaatai ta isi tu ai ngā whainga ia o e pe ona e mo mia whaapea na fo ila lo whainga tu o winga nai nistangata. Wai te le mana tu e whaita o e pe whati ngā roto sisi a oi. Tau o lana whaapena la o ea mio ina ia nofo e whaar whani ma. I tātou li nei lalolangi. Ia i e fo isi vaenga i e whai e whasosoni. I tātou nofo e whaar whani. E pe o menei o le whaamaruina lo ngan sa mol vai aso nei. Tātou au whai te whaatasi umai ai. O le e whai ngā roto lena lono atu.
ia mapol kalame fo ia onga i le vai aso. Ia maisia vaenga ia whapena fo le mnaisi tangata ia e se fo ia la tou. Peo tangata le ato toa le malosi, tangata le longonoa, ia o isi tangata o ala wani ngasi o mawai. Tato ngā lue whatasi. Looks like it's quite a bit of prep work, on all these other behavioral things that we can. So what about the children staying at home because they're having learning problems? Yeah. So yes, so not only will children stay at home because they're feeling bullied, but because they're having learning problems. So we know that some children don't go to school because they have no friends. Yes. Because they're new or transient, and I'll talk about what transient is soon, or they're lonely or they feel ignored by others. Yeah. And sometimes it's because children see that child is different. And if that child is may need help because they are autistic, which is, we all know what a Down syndrome child looks like, but autism often you don't know what they look like. Okay. Yeah, it's not defined physically. Some children are dyslexic, which means they have a reading disability. Yes. Some children are dyspraxic, which means they have a coordination disability, or dyscalculia, which is a maths disability, or they just have other special learning needs. So I know quite a bit about this because one of our sons has an intellectual disability. So I've learnt a lot about this area. And sometimes the children don't get on with the teachers or other students. They have fears or anxiety or other disorders, or there are problems at home. So there is a range of things that not only about learning problems. So whatever the issue is, it's really important that as a parent, you go and talk to the school so that you and the school can work out the best solution for your child. And it might be that the school gets does a referral to a ministry's education psychologist, or there are special needs specialists there to assess your child. I presume once a teacher identifies one of these characteristics in a child, they will probably talk to the principal and then they talk to the family and say, hey, this is what we're discovering here, and put some action plan together to help with the situation. So we call those an individual education plan. It's an IEP. Right. Yeah. It's not a bad thing, don't think that your child is bad or naughty. No. It's just that they have a learning disability. Actually, I might give you the website. It's a great animated thing to explain autism. Right. And which helps understand all the disorders. Anything that can help explain the situation. It looks like we have to continue our program to finish the other pages. I thought that would cut those, but no, it's good that we spend time to make sure that we go through this. Ole vainga muli le mataltano ne ye. I tamaiti le no fo le fale ono ye ni vaenga. Ole la toa soifuanga e alai ona fa le tonu pe de o tasi le fa mo le anga ina onga tamaiti e mafo anga ono le ye o la to wo po ia onga e pe fo afa pe o ainga e fta o tu se aifo e pe fa tu talta me te usura o tu mo sia na wo le anga le nei mo ale wo mai yo ni sina mafo anga fa tu taita mai ale na ye le manatu fo le pe ana la to ile ni la to wo lonely ye ona mo ile la to o sta mai ti mo le ngona ti nga pa fa to de ke mai ti impol fa ya onga ya tia ya mai la to nga se la ye na le mo wo na sta mai ti le na la watu de ya mo ye autism dyslexia o le fa no fiel fa tau ya o isi o va nga le pe pa un fie to nga to mena mo la to yo isi mo to fe numero ta fa pena pe on ta wo ye por kala me ma lo mo a nga fa ye ya o le la e tala no ye le la po pe ngo so ta inga ye mena me fa to va ye le me fa ye la nga e tu ye le psychologist po tanga ta le fa pitoa e va ye ta mai fa pe so ni la to e ta mai le la nga ma tu pa ye se ta to mai tu ta ye tu langa le
ai te tau fo I ainga ona longo le aonga pe ame si tama stene e maua tūlanga ia ina ia wawe ona whaisi fufuanga tala whea ngai mo le tama mo le teine. Diana, we've come to the end of our time. Thank you for coming in and going over this again. We've got to do one more paragraph and I think we'll finish the topic and then we'll do a wrap up at the next interview. But thank you for your work. Any more, but do you have a final message for our listeners today? Before we Same message, get your kids to school and contact the school if you need help with anything to try and get your child back to school. Na fautuanga na le vatu fo I fa pena o te pita o fo I e pe ano fatuan le na ai lo foi lo walo fa mauni abele aonga tatu failanga ruenga mo tatu o wala vale lumo na I ole tama politini awai le mafai la tona fai to tasi nga ruenga le fai fa tasi tatu. So all the best for the rest of the next week, have a good weekend. I'll tato por kalame na mo fa fo ala tino to mo sistemi to tala no lis fo lo va yaso. I'll time ni to fa so fo. Te whaatala whātua le whaapoponga o talafau ma le si ufonga le lamoa mō le nei vaenga o le aso. Ina ua mai alea whao ka peli elu, le ana whaaleanga I nai au nanga mo fsota inga I telefoni vea ima le initaneti. Na o toile kamupania le spark I le malo ma talo sanga iai, ina ia whaafeso ia I le $2.5 miliona tala le ua fuafua whaalu, e whaao lai fsota inga televavave o le 5G, ai inivesi au nanga mafsota inga pui pui ai lea afianga mai whaalawelawe titele po o whaalawelawe whaale nā tura peitai ua tali atu I ai le malo e le ai. Ini saililinga le leitio New Zealand na ta wai e le tasise tau sanga na whautua ina ia au whainga luenga le malo. Ia minister e whaapea e whainga tā tele le tau mawhainga mō company e pei o le Spark ma le Vodafone whaapea ma le Chorus ina ia inivesi pol kalame e whaingo fiona toi whaawau au nanga pe au ina whaina ini whaafitau li titele o le inivesi inga luenga titele whaapea e matua taunga tā tele ma e tele ina le tala whea ngai mō tūlanga o tupe maua kampani e whaia whisa o ta inga. Pei tai o leo fo le Spark na te ina I le aso luas fulfao Februari, ai o le aso se fulma le lua o me na whaiele whai o ngā loa ia le mālo, I le mālilianga I le au nanga o le 5G, o le a whāle na whātia I le atunu ai maise o le vaenga pita ilunga o le motu I mātū ia Februari, na ilo I le maa ale o ngā luenga te tele, I e whaatino I whisa o ta inga whaate konolosi I le atunu. Ua mōlia se tamas fulvalu tau sanga le matua, ina ua ia ngao ina ni mea tō tino e tele, ale a onga mawalunga papakura I au kilani, he au fieni tau mafa, TV, masini kompiuta, manisi mea tō tino, mai le vao te sema lua felua lua, ma me lua felua tolu, o le sona saunua I sa tini sue o Alan Nixon, ua mōlia lea tau lea. Ma o se tūlanga whaanoa noa foi, le whaatūtu o nei ngā ioinga ia onga, e onus fululima Chromebooks, televise, tablets, taumafa, ma telefoni na ngā o ia. Ma o ni mea tāua mo lea o onga o whanau I lea onga, pe ona saunoa lele I leo leo. Ua whaampopo ina lava le numero o tangata e tālo sanga, ina ia tala I tuala tō whaaputunga tupe o le Kiwi Saver, I le masina o mati, e tolu wa whela o whainga o tangata na tala I tuala tō whaaputunga tupe. Ma ua toi titi lava whaalua ina le numero o tangata na tala I tua Kiwi Saver, I le masina o Januari. Ma o le taimi mō mōfo I le ua tūlanga tutusai ma I lātou, iena wha o ngā ina lātou tau ngā tupe, e whaamawai le tau o lātou whale whaatau mua. O le taso vai limo I lātou na tālo sanga, e whaatupe I vaenga mo umia, ona oa afianga mai le whaale tono le tau, peitai o le to tele lava, sa le italia ina lātou tālo sanga. So se tase langona sa le itala whiangai, le mafuanga, na te ena ia whaala potopotonga I te wina lātou Kiwi Saver, a lātou tālo sanga. E mawhaio na aveni a lātou whaasea I le Financial Services Complaints Limited,
pole au nanga e ave iai whaitionga mō mata upu tautupe, ma e whaiafua le au nanga le se totongi. O le whaamatalanga lo fisa mō sulufa inga mata upu tautupe, i lunga le leitau New Zealand, sa mtoa ma walunga lava tuunga, i tūlanga whaingatai ma whaiona au sia le tangata, ina ia talia ina ila na tāno sanga, e tala aila na whaaputu ngā tupe, o le Kiwi Saver. E valu se lau valu sefultasi miliona tala se vai ngā tupe, sa whaaluina le malo i tangata i eto i whaafai ngā luenga whaakone karate, whaapea makone sale i totono le iwa māsina, e to sai ma whaamaumaunga lea fo iwa whailoi le newspaper, o le Post i le so. O le taimi tonu na whaalua i a tupe, o le taimi sa whaau popo i nai fo i le au whainga luenga le malo, i totono le iwa māsina e o mai lea so tolu sefultasi o mati, i le tausanga nei, e tolu tesima le iwa pasene, po le lua afe tolu se lau tolu sefulu, na whaau popo i nai le au whainga luenga tu maua le malo, i se au whainga fōwe onu sefulu lua afe fit se lau se fulu, au le i whaia i so winga, sa la pata i nai le malo i whaapea a whai ai le whaau popo ina le au whainga luenga, e ono a whaina le whaatino ngau au nanga, ma atili whaalangolango i e o lo o whaakone karate, mō ngā luenga whaapea i makone sale, i le tausanga lua afe lua tasi lua afe lua, sa o atu i le tasi tesi mali lua biliona tā la, tupe whaalu i e sa whaakone karate mai tua e whaia ngā luenga, ale malo, whaapea i makone sale. O lo whaatuptupla ia lava le whai numero tangata uwhianga i pia mawhainga tā i le lava o le whaasoa, na tā ua le Equifax. Le company e tuli mata ina le tūlanga o ai tā lafu, e tu sama le tolu pasene, e pa ua i mai le isi tausanga i le isi tausanga, le tūlanga whainga tā e whia ngai matangata ino no ngā tupe o whale, pio na whaamawina, i le maasina o Aperila, peitai, e se fuluono pasene na si ite le tūlanga whainga tā o whia ngai matangata, i a lātou credit cards, po o pepa e whaonga ina, e wha ai tā lafu ai whaataunga, ai totongi muli, e tolu sifulu iwa pasene, na o iai ai tā lafu tu ua mono no ngā tupe a wata a vale. I le maasina o Aperila, pe a fua i le tausanga utuana i atu, e ui o lea sa iei se suwinga le lei, i le maasina o mati, e lata i le 5% na pa ua i le whaonganga e tangata, o lato credit cards, e ui na si itia i le 2% le numero tangata e mana nao, ini credit cards i masina e tolu mua o le tausanga. Whaatusa i le isi tausanga i toa atu, e na whaalia le Equifax, e o maile so, wa tolu tesima le 5%, e pa ua ino no ngā tupe tangata ta ito tasi mo le lua whelua tolu, pe a whaatusa atu i le piliota le nei, i le tausanga ua tea. O le aso sa nei luas fulvalua me o atu i le aso to ona i tolua Iuni o le a whaamamalu ina i le vai aso o le ngangana Samoa i Aotearoa i le nei tausanga. O le manatu au tu mo le vai aso le ngangana Samoa lua whelua tolu mita i lau ngangana mauwaa i lau whaasino manga. O lo whaasino tonu le manatu au tu o le nei tausanga i le tāua o le ngangana Samoa malona whaasino manga. O lo whaamanatu mai e tangata Samoa, le tūlanga mo umia e le ngata o le malama i le ngangana Samoa, e ia mawhai foi o na whaonga ina pe tau tatala ai. E tele tāpenanga ua aloa tu i ai whaala potopotonga o a onga o e kālesia, ma mafutanga ese whaamanatu, ma whaailonga ina ai le tāua o le ngangana Samoa i Aotearoa i le nei tausanga. O le aso sao lumana i nei, o le ata ita ina i le maafutanga whaife au so o whaatasi o Wellingtone, Porirua ma le Hutt Valley, se sauni ngā lotu e le ngata e sula ina i whaatasi le alofa ma le anga le lei o le atua i a Samoa malona sa ili malo e pei ona iailo tātou malo tūtu atasi ai o le ātatala ina aloa i ai fo i le vai aso o le ngangana Samoa o le sauninga o le awhaia lea i le ekalesia e whakasa Cannons Creek i Porirua i le itulai 5 i le afiafi. O le tausanga taluai sa tali malo ai le Hutt Valley i le lava sauninga. O le vai aso nei sa pātipatia whaatasia i le au whainga luenga o ainga, paanga, o woma e maasania le fionga i le pulisili o le Pacific Health Service i le Hutt Valley na nai pati mua au. Le pine tāwalo o le Queen Service Medal, sa whaea ina i le fionga i ana nei mo lana tautua i tangata Pasifika,
sa whaatumulia i le Shandon Golf Club Room i Pitone, i le pātipatinga o lea whaamoemoe tāua i le awhiawhi. Sa maua lea wanoa monisi o whaurulunga o whaalapotopotonga o au aunanga ese o sui o tangata lautele e moli mau ma whaafetai ai ngā luenga lelei, ma le tautua le fionga i ananai lea ua whae nei lea whailonga tāwaloa, le Queen's Service Medal. Ua maliu se tangata e tasi le whaamai o le whiwa whai ai le ito malo Wellingtone, ma o toi whaamai te anei se la pata inga, ina ia mata i tū ma mātala tangata umai fōlinga wa aia o le nei whaamai. O se tangata mo mole wa a fia le whiwa whai ai le ito malo Wellingtone i le nei tausanga, ai o le to otolu ailea o e umamali liu mai ai, talu mai le tausanga i lua fese fulvalu. O le a le whaalau iloina i le te whaatu ora, po le soifua malo loina ni usila, au ili ilinga o le tangata lea ua maliu, ai ua whaamaunia le whaala potopotonga, ua mai ona whaafisa o ta i tangata umalava, sa i le fisa o ta inga wāwala la tamalea tangata, e au fielo na a inga, ma ua whaamalia ina fo i le au nanga, e le o yeini si vaenga e whaapopole ina ai. E pito sili ona te le a wanoa e a fia i tangata eno nofo whaatasi, ma le ua maliu, e au fia i lātou eno nofo i se whale nofo tū mau, po oni potu eno nofo tū mau waini tamaiti a onga, o le lapata inga ma le whautuanga le te whaatu ora i le atunuu, ina ia nofo sila fia i a unga o le whaamai, ona isi itia le whainu mero tangata e a fia i le whaamai i vai tau o le tau malulu. O a unga o le whiwa whai ai, e au fiele mawalunga o le whiwa, e ui e ono maluluina 5 mawai, o le whaaswati, o le ti ngā o so onga o pona iwi, o le tuipuipui o le mening ti kokol bi, o se vaenga o tuipuipui o tamaiti, le e whai le ta i tolu masina le mātutua, ta i 5 masina, ma le ta i se fululua masina, e iei fo i le pola kalami o tuipuipui mo tamaiti, e le i umo la tau tui, ma e le se tutongi, o lo o avanua e o atu e la sotolu tasi o au kusolu a whelua 5, mo tamaiti umalawa i lalo o le ta i 5 tau sanga le mātutua, e maua fo i le avanoa mo tangata, e se fulu tolu anga i le ta i 25 tau sanga le mātutua, e no nofo tū mau ia onga, mo lea lava ngase. I ta alonga, wa ene se malilenga le Macron hero, ma le lakapi Samoa, pe ona iei sala whainga pa anga fou, e au fielo la tau whaatu pengo ni vaenga, e whaonga ina e tangata lakapi, whaape ma ofu lakapi umalawa mo auta i to o se fululi ma lii, whaata sei ma auta i to o fito le i tō pā. Whaapea matama i tai, o lea malilienga o to lava le tau sanga ilua whelua iwa, o le whailonga le Macron, o le a whaapipi i ofu lakapi a le lakapi Samoa. O le Macron o se company Italia, ma o lo ilonga fo i ile makete o la e mo auta a alo. E luani au le a filifilia mai le ta amilusanga le suenga siampini o le Oceania tamaitai o le lakapi le amataina i le so le Cold Coast i au se Italia i o fiatu. I le tauvanga o lakapia le laulangi te ito o 15 tamaitai le e whai ei Europa i le masino o ke topa. O lo au fiele manusina 15 Samoa, Fijiana 15 Fiti, Cassowary sa Papua New Guinea, ma le fuifui lupe a Tonga. O le amatal ta alonga Fiti Papua New Guinea i le Bond University, ai ta alo Samoa Matonga, i le afo le iwa le poa nā nei, Taimi Kuini Selani, e ono le au whainga o ta alonga o le atauwanga, mai tolu aso, o lo ofa anga solo ai. O Filifilia Wayne Smith i se tofinga o se isi fo i tu aingo matata whaafaya o ngā fōu i tutono le uni la kapia New Zealand mo le olo peleki ma le Black Ferns. Na whaamania le uni la kapia New Zealand tau na le la lea tofinga ma o le awa Aya Smith au umane e lua New Zealand i lona tofinga o se performance coach e mataituina ngā yoinga whaatino tangatata alo ia au mai whaapito foi lana matata i lea o ongalutulanga le mawhau o le tangata ta alo malango i whaia o ngā ulu o au e lua. Tala whauia ma le si ufonga le laumua mō le nei vaenga o le aso.
O te whaamalo atu lo tātua tunu ili wholaunga le nei fo I whaiaso, e na o tātua o mai le whaai unga, ma whaawau e pēle tau tua al si ufonga le lo mua mai Samoa, e tawala I ana tala fau. Wa te tala loa I ele ofisa au tō o le whaalapu tonga po le sosaiete fo mai nifo I Samoa, e lona no whanga I malifai e au tu I e vaenga o leang nuu. O le tamaitai pālimia na I te tala ina le nei ofisa fau mo le sosaiete, e le sini au tu I atu I nātu le fesoa swani I tangata lau tele. Na avele whailoa inga le nei, ma awalan toi whaamanino e le fionga le tamaitai pālimia, nisi o vaenga o ta iana po whainga whaavaya le malo, e le ngato sosaiete ai whapena fo I vaenga tu maoti a le malo. Atu kwa ngani nei tai au e whai atua I se whaso. O le tātou te mana tua uma ia tātou o mai le whainga malanga o whainga whaavaya le malo. Ma le whatinonga o aurunanga, e ana tu SSAI, ia le itu e whaia, e whainga whaavaya o councils. Ma vaenga e whatinonga le aurunanga. Na amatau na whaasoro mai, na whatino na whainga whaavaya le malo. I le mtanga I wengo ngā dun, I le whapena leo na whaasoro mai. Leo o le mtanga I wengo wa onga, ua whapena. Leo tu watu tua, I nuu, I kulenga po whalape tonga mātua. I le kulenga o tātou wa onga. A tātia mai I le mtanga I wengo, e na te vai tukanga au au whainga. Ia I isi mtanga I wengo o whapena, o na whatino ina, ia le whainga. Ai o mai loa I mtanga I wengo o supo mai loa. Tātou loa lo, wale ma whai, o na whaau au, le whainga whawai leo. Sui whapea, toi sui whapea. O le winga o lo whamtana. O whainga whawai, e le oni mea tā mau pui, e ma whai ma sui. Ai o le tā ua o le whainga whawai. A whapea o ta oto, ma ua maalilia I ai, o ai te tauna maalilia I. E le ma whai o na tau nuku, ia whaamoe moenga o whainga whawai. E a le ngāru ue, tangata, e whaatino, ia le whainga whawai. Policies will not work if people don't work towards that policy. O la le winga o whainga whawai. Tau se mea tu I lungo le whata, ma tātou tiro I ai. E o le lea le te vai atu I ni fo mai o le ulenga o mtanga I wengo sufu. Le sa non presidente I lenta policies. A leta la no atu, e lea ni meta amau. A whape o se se le mea lea o le tu SS. Tala noa la, pe le whainga whawai na. Ai le tala noa, koe lea po e malia I ai au. Ona o le wainga lau tele na, sa iai ma whau ai le whainga whawai. O le mea moni ai. A tātou muri pēa I le whainga whawai, le tala noa tu e tu SS. O waenga I whaia, I whainga whawai, ma waenga I whaia le au nga. Wale lopo felia no foi tanga ko no sofu mai. Pe o tulanga ese mai ele sofu mai do roina. Mai ni mesa sa wa. Le fionga te tai o le atunu o le fionga fia me Naomi Mata afa. Wa te tala ina le mauta fou o le whaalapo tongo whale sa mobile housing e whaase e atu yele whaanga solonga o ana ngā ruenga I mata fele. O le whaalapo tongo le neo whale sa moa na mua I whaatuina ina ua mai a whaate teleo o whamawalelia, e le awhiwa se lauiwa se fulu, e lano le whaamoe moenga, e ofu ina tuaif so soani tau nonga tupe ma matului, mo le whaalelea leo mauta malao whaapere whaatuina o whanua o mia sauloto, e mo le mamalu lau telo le atunu o lau tau atia e le tamau a inga. O le tausanga e rua fesa fulmaltolu,
Na whatuina aloa ia mai eiloa le kāpeneta le nā waitau, le pule ina o whale nofo le mālo, sai lalo mtanga luenga o whela ua inga mga luenga te tele, ai whase ea nei le pule ngā ale whaalapu tonga o whale, e ngā lue ina whapis, nese. Na whailua fo ele whionga le minister ia le ati nuu wenso ialo, o se lui tau tele le sa whesanga i mal whaalapu tonga, ona ele ngata ina mana o mia fo ele whaalapu tonga la uwhai ngā luenga ngā lulue, ai maise o se si o manga e te lea tue whaatino ilana au au nanga, ona ua iei le whaao pōponga o ana nafa tausi ma tiu te tau ave. E le tausanga e lua awhese furuono, na amata no fo lisi e le whaala pōpitonga le nei i lunga o le whale o Bill Mamalen, ai amata o na sa ai lia i se whanua e fausia i so lātou officer fo, e ngafa tau li mai nanga ngā luenga. E le tausanga e lua awhe lua se fulmalitasi, na whaasala lau e lol whaatau ino le whanua ma le whale le nei o tui Marcelina Holdings, sa vave lon whaatala noe le whaala pōpitonga, ma tui nā to e lola na tālu sanga le kāpeneta mo se whaatanganga, ma sa iai le anganga fia ma le whaafetai, e na watalia le kāpeneta le whaatawino le no whonga, e whaalau tele ai le whaatinonga o lana au nanga, i le tau e lua tesi maleono miliona tā la. E mai e ana le ngāluenga e na o le tasi tesi male 5 miliona tā la le tupe sa mawhai o na whaaluina, ma umawhai lona whaasawina mai ai se vai ngā tupe tele, e ova atu male 5 miliona, e fua i le tau fuafua ne 2 miliona tā la. O le tau au whai o le whanua, whaatasei ma le whale wa mai o na toe whaafawina mo le ofisa fōle nei o le whaala puputonga, e whaatesi ma le tasi miliona tā la. Ua te ena le whaamasi nonga le tālu sanga a le vaeng whaupu whai le HRPP, e na ia au wai le ilo ilongo le mata au po le tangi a whaipule to tolu, na whaamawai mai le vaeng whaupu whai le HRPP, ma le whaanau nonga i tututo o tase, e lalo ni a lātou mafuanga, wo lātou le talia i nai le a vea masui o le a foi pāti. Peita ili whaai unga lea le whaamasi nonga, e leo tau fia lo lātou tali mai pe amana o mia visiringia le whaamasi nonga, pe a oo ina a fia fifi na wa ingo le a whaia neia i lātou ne to tonu, ma tā uai se sui o le pātia le HRPP. O le mata opune nei na tu ina tuai se tangi mai le fionga le whongwhitalai o le mota, le fionga papali ili o ta euma se pau le whaamasi nonga, mo se whaamalamanga e whaatatau i le te tewa eso i lātou ne to tonu, na ofi mai i le pānemene i lalo le fua a le HRPP. O le aso se fulma le lua le masina fowa uni, o le a matai loiloi nei mata aupo i luma o le whaamasi nonga. O tala fawia mo le whai unga le neiva yaso mo si o tātou o tunuu, manuia tele Samoa, whaasoi foia. Long
Musika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si ufofonga o le laumua. E whamalo ma toi whaataro whatu nei taimi o le tātu tautua le si fonga laumua i Wellington i lunga la wala leo whaalongolongo le tasi o no tesi ma le tasi whamo. Ia ai whabefo i whaataro whatu ia te ol naolo e mai mua mani nei taimi ia i lunga o tātu wala ata o le Facebook ma le YouTube. Ia ai maisi o le tātu app mo i la tōlo whaalongolongo mai ai i lunga le app a o whianga i fo i au mga anuenga. Ia toi whaatalo whatu, ma toi whaamalo atu, ma nganga whaaloalo nei taimi o lea uli, ia o lea uli lea so whareile, o lea so luas fulma leo non masina o me lua fe lua se fulma le tolu, ma lo le folau, ma lo fo le ngā lulue, ia i ngā luenga fo i o le neiva yaso, lea ua tau wha iwi fo i, ia le nei fo iwa yaso, ia po o le tele fo i o ngā luenga, ia e mahe ai le so, le mea lea mo le atu le whaamalo, ia ma le whaatalo whatu nei taimi, ia pe afa pe na e tele imalo lo me lava le songa fua a so lua tau me lava le fraile ia lo e usu pe fe au manga luenga fa talo fatu ma lo le tau ata ia tiu te mafai vole ne yaso ia e fa pe foi ona fa talo fatu le tapo inga mau nei matua e mo mula foi ona fa talo fatu ia i sunga ia ona le tua ia e mai se foi i o le tapo inga mau nei matua lo tapo e mai tonu maota malawa ia ai mai se fo i tonu maota o tangata matua lo tausia fa pito ai ni sio matua ia e fa be fo i fa talo fatu ia ila to lo fa fonga mai ia i tonu maota ngase ma lo le tapo ai ma lo le talo ia il manato lo mo pe o tole fia ia e fa atupula ia i pe le fa silinga malosi ia a ofianga i fo i o to ia i ma i o le tino se tu lo ia ole lo le tunu o lo mafuta mai so se vaenga le langi lungo tatu walata e whaatalo whatu le taimi o le tātou tautua ia ma whaafiafianga so i whiwhiloi mai lau ala leo le si ufonga le lau mua ia i Wellington ia mai le nei aso ia i le tātou tunu i whiau mga luenga sa whenga iai le ua tea le afa o le aso le ua afa tisfurulua taimi i mātou nei Niusila ia mai lau aso ia i ele manatu ia sa manuia fo ia ngā luenga a mata o le tai au mai ana leila mo i la tau na ngā lurua na leila ia tau mala fo i nei taimi o le tātou tautua. Ia le fo ua sui mai le foe ina ua mai ai fo i ia malolo atu fo i le sunga le ia wao ia tu fo fiso sa o tu mafuta mai le tau na leila se ia pa ia mai le nei taimi o le auli. Ia le fo i la ua sui mai le na foa ua fo i le wha uina peo le tātou o unanga ma le tautua la wala leo si fonga le lau mua ia mai se fo i le tātou unanga i lungo tātou wala ata le Facebook ma le YouTube.
ia e whaau pia se ia pa ia fo ile Julai 5 i le fia na nei. Ia, natu sa o tau mai moa foi ia i tulanga pe foi ona ia i tu unga fautasi man salo le sa tal tanu atu foi il pokalame na leila. Sunga tu foi ia ma i tu unga fautasi na leila ia na ua o tinil tu unga o le wana tinil tu unga a o te fai atu foi la o tangata sole. Ele ia ma se me o tupu i le vao au waa ma kapiteni. A o fe fai atu le oa fa matalanga i lunga o festo o ta inga fa ona ponei. Se ua pe ia sa me si sole. Le melia. Ele ia ma se me o tupu i kapiteni o waa lai matua fai me fia ma nei le tu unga o ka se ma nei le tu unga. Le lei kapiteni le lei au waa. Eoe. A o tātou ia i lunga o penga ta whailangi. Whai atu sole le o e whaini whi au whai atu o whawewesi sole. Ia atu o le tau whawewesi o tangata ia e voi lele i lunga. E lea se mea o tupu tu unga. Maa neia. Pauale tu unga foi le pauale wha ana u. Na u fia vai atu iai po le atu langa sa iai. O si wa ale amatu marisi. Marisi o whiana o i le tātou waa. Na tini pe na hawhi i murino. Ya ma lo lava i au va umai lima ya sa tau sini o fo tu unga na leila o ka se mana ya ta te waro le pe fa pe le aluanga i luma e wale lo pe o tu le tau sanga fo we ye ni va fa pop o va le telefoni le vai no sole le la to a mata to mai tama tu ai o le ta longa le fa nga tama ya a wai tu unga nei le lopeo atu tau sanga foua o toi o mai tama ia o le manu le tau tala o le telefoni vai nuu ia o le halesi ngoa vaa sa vali o le file mu sa vali o le file mu tasili na vaa ia o le teo pena le tasi ale vaa ma le motele sara fai no tolu tamauli ioe ia ma isi vaa tu wai ia sa tu ia sola o tau ngalo atu ingoa e pe ia le ai ngai le tai le sa tele mai va ma lo si mai au va ya so le la to va tu salta male o telefoni le vai no e so ya to le lo pe o tu tau sanga fo wa se furu va wa le na lima nei ya mo le fa ma lo fo ta po il ta tu no e mi se ya fio anga e o mai ia au va ya ma lo ta po le ai ma se me na nga se tu unga ai ala fo ona nga se ma tele fa mtara ona o le whawewesi foi o tātou ia i rungo penga ta whailangi. Se hoi whaini whi au. Na o le Facebook, ma wewesi ei foi rungo le Facebook. Ana ia ma se me o tupula e ma sani le kapteni, tari kapteni o au waa. Ia e me se foi au waa. Ma lo foi nei au waa. Ia mon me o le ma lo whaatamali. Ma lolo whaatamali. Toi 25 minuti o na tale o le tasi pokalame o le lano langi o sonei ia pe atal tasi ia ale la fa o pe na fa fia nei ia o taimi lava nei ia e aloi fo il to tele tau maftanga o le uli ia me se malo longa le au malo lo le o malo lo me le taimi ia on to fa o ile o nga luenga stemi o le uli na nei talo fa tu le se ani Solomona va pe fo ia Erika Maoe ia ma le lo tato tunu de mai mo mai ia tato wolo i musika. Fica, ai mana
Sika o mano longa ma tau mo fitanga o leo o si fofonga o le laubua. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala, awe si umbo, fa perma si papa. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe ratayala.
Le sunga ya Mr. T ya ma le pese pitonu solo mai tau fo ena po ile fa fianga sunga ya Mr. T ya il pitonu ule o ro hat po apat le sa fatanu na po so le fa ya to le o tina so le tatu le va ya su tatu le va ya tu se ta mai lumma le pitto va lumma le mele tam pes tau fa o ma tina ma ta mai tai ma ya ma tene ma mai nga fa pena ha pe so le le lai mo atu ye le sta ma mo to lu le si va mai va pe le lo po le filo mai i listina sa fa ilona to lu ana po o la ya lui o po la le finga luenga ale mo mai i lu mai videos ia mata ia tu mai lunga istanga tana po o la pito mai i lu mai ta apa mai fa le fio o mai Mr. T ya taro sia na i uman manu ia fo ia fa fianga na po ya alanga o tala sa o tala na what a few tata o tilo tu fa apea au fa le peta tita u lo atu ini na itama fo ile ya na mo wana itama na tata o tu ela ta vai na pito ai tu na itama fo ye na yali o tama na sole ai fa o umele ele tu pa o tama ita imatina ma tini el pito luma ma ne ya li mai apa tu fo ile le ia fa pea e ma wana ile sta ma ma non to wale si va mai ala na fa ia ya ma fa tu ya tu sa ya la na lua ia lango ia le alo fo ia si ola to fio anga ya la tu sa ia la na le ia la na ia o tu sa ia na tu tu ala na siva fa atina ia mo siva fia ile i tiri vai tu ia tu sa le pito luma na o tu ala na vai tu la na eva me altina ia tu sa ma ia siva mai o le vai ngala le sa pito luma oi ta fio lai oi o le tala le na e la tinga na le fia tango mai stama pese ia i lima so le ale apa o pe ia le apa tanga te foi le festo ya ma lola va ya tato mo wa le fia ya na se tala va le tau tari ia ai ile mo la na ma na ya fia na lai fia fo ia na po fia mo fo ia na i tama na tina na o lango ia le fa mo le fo ia lo ta o ta to tunu ia le na ma na ia le vanga na po pa wa mai nga vole ia ona istina o pa wa le tu vole no ta ita ia ia ona istina pe le umi pe pupu fo ia le umi la ta ule au vole le ta fa lo so fa pe ia vole le fia va il tampese ai pupuni uma istina umi sai luma sole me ta vai tu ana po ia o istina na o la tu telefoni ata te vai atu ai le tu lunga ia ai o tu langa na ia o le fo ta tu anga ia tu le fa ingol vai aso ia le ai fo ia fa ia maftanga ma fa fianga ia o fa pasere taimi ma mo ile fia ia wa fa pe na le nga lue le vai aso atu ai le fia o fa fia i fo ile mai ngā luenga ia ele fo ele stulanga le fo mana ia fai mau e fia ma ta fa ma sisiva fa fia le loto ia i au ngā luenga ia ai ole na ia ai ole tala vatu ia penina tautua ia ma o to ia mai mo mai ta to le musika tala fatu ma lo la fo le vai mai ia i fa fia nga si fonga la mua ia i Wellington o le ua to se full 5 minute ona talo le o le tu la tasi ia fa mana tu pea fa pe ini appointment nei matua ia i le nei aso ia tu na ave fa la appointment te fo misi ia la fo la au ia o le nei fo ia aso ia ma lo lava ia le fa fo mai ia i le tautu ala wala le o le si fonga la Wellington ma na fa fia nga so fi filoi ai o va ia tu ngava o fa pea pe ia tau ona ave so langona le matunu tau no fa se matu va lea va fautas
Wai le lei fo ialo a tangata matou no sole. Mo ialo talo. Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
O le si ufong mali e le sunga Francis Maliko ia mo le pese na ia ala o le pele moana o le pese tuai ia pese ia o vai pese aso pe ia o le le alingo o vai pese o le koordinari po le ia pe ia le koordinari i la uti suina le pese le ia sola ia ai o le ua toi 3 minuti ona ta le o le tu la tasi ia le fo ta pena mo le fionga la wano ia wa le tatu proklama sani ia o le lalo langi o aso nei ia mai alo la le pese le e au lo fatu e foi mo le usunga fono le kalesia me fa pop tonga kerisiano samo o nei le fa mai inai le lato fonotanga ia e au lo fatu e il proclame il pese le ia ilato u mo lava u fono e ngata New Zealand Australia America Samoa Hawaii ma America ia pe afa pe ole ato e foi ia e tunu foi o lo mo ia me se le kalesia wow ia ngata foi lea ia o ekalesia o whaanga solo la tau whontanga le taimi nei sa moe pe o le Assembly of God ia ai mai se fo ia o le whamoe moe le ekalesia katoliko le aso atai au le amlanga tuai ia i samalai ulu ia a wad whamoe moe ia se lau fitus fulman valutau sanga le ekalesia katoliko le anga ia tuai mo tele sa la whai le aso atai au ia i le fui whamoe moe tele ia e ulo whatu tatou pese lea ia mo ilato umlava ia sa us fono vo emisi o fono tanga e kalesia o lo fanga so le termine tato tunu i Samoa Itae ua le
Ia, o te whiwhira fo i le nei tu la laso, to e whaatalofa ma whawhilo i atu i le mo malu lau whafonga ma le tātu tunu. I le nei fo i vaenga o le tutua, a lau whalama leswa sa lau le nei i le si ufonga o le lau mua i Wellingtone. O se whaapoponga ho i le nei o le tātou pol kalame pe o na māsani ai as foreile de tasi o le lalolangi o asu nei. Tātou te talanoi nai nisi o mea tupu i le vaenga ma le vaenga o le kelope ma lo tātou lalolangi o tātou no nofo ai. Ia pe au sili fia o le nganga au tū lava o nei pol kalame ina i whapeo na tātou tau whai sila fia umai ma manino i le mau whaalawe lave ma le mau whaafila vei o lo o sāua i le whaafonga. Ia mai se fo i o le sila mai moa al ma malu ala tātou o tunu I nei vai tau fo i o le tātou so I fuanga e pei ona iai. E ai mo fo i ona o whaelo atu ia o le sunga ia tāsi tui tolo waa le fo i o lo so ni mai a wale tu inatu o le nei wha au poponga o le tātou polo kalame I le so. Me lea au te whaatalo whatuai I le sunga tāsi wha malo lava le tau atai malo fo I le so I fuo mnuia. Wa mai nei tu la le aso. Talo fo I malenga fa lolo lo fionga lo wano ya lo manuia fa tai fo I le fa ua o fo I le amno wa fo fa uno tato proclame le va yaso mana ia tau ya tato Wellington fa lolo io e fa tai pe ua so ona ya so e lua an nafi mo le so io tau fe lolo tu langa tau e uia ina maru lu ia ai ele o se me tato te fa sea ai fo io wa o winga ia mo tanga o le nei vai tau o le tausanga I le nei e tunua mai sen tau I le lau mua I Wellingtone. Ia malolo fo I whaafitai. Ia o ale tātou ngā luenga I le nei vai asa o whaai wiu. Ia o le mai tau watu fo I. Ia ina I mea tā ua ia ali mai I whaai ungal vai asa e mai se le sa. I fuafuanga ia I le tāpenanga mo le sauri ngā lotu e wha amanatu ai le tūro tasi. O sa moa. Ia mai se o le tala I nai alo ia. O le vai aso, ia whaataua I nai le tātou ngana I Aotearoa nei, pe ia ono māsani ai tau sanga te tasi. E mala te maa wātu tasi o le a tau mwhai whaasara lau I tātou. Ia. Wālis whaasara lau runga o sota inga te lewa wawe a tātou. Ia, moni lele saunanga la wano, pe wha moe whanau tātou tau tua nei, ia moe whaasara lau ina tu sa o le whainga lotu, ia whiawhia sa, ia leo lo muna I nei. Ia, lela langano ina maftanga fe au Wellington. Ma lo lava ia tātou tālu sia ia lea wha moe tāua ia moli atu ia I lotu soifua maolo māta wola. Ia whailo ia I fo I lunga o whaasara launga ia mali tau tualo wales whaasara lau. Ai ili nei whaapoponga o le tātou porkalame le nei o le lalo langi o aso nei. O le a tātou talitalo noa ai I se tasi o mata upu ua a vea ma whaafi tāuli o ngaonga. Ua whaapea na whaawai tu ia ai le whaatino ina o mea tau fe whaatau inga I le wā o mā lo le laulangi. O le nei vai tau o le soifuanga o lo ta o so o ia tātou whaasara launga e le ngata I nei le si ufonga o le lau mua ai o isi fo ia la leo o lo whaonga I nai ia le tātou ngana sā moa. Ia le whaupunga e whapea o meo fe whaatau inga sa o loto ia po o fe whaatau inga e te tala. Ai mai se, pe a ta uale tu tau fe whaatau inga I le vāo mā lo, mā tunu ese o le laulangi. E pe ona sila fia o le tunu o saina, lea uanu me la tasi nei, I le tele o fe whaatau inga I le vā male mā lo o New Zealand. E le ngata I o loa ngaosi ma fua wha ele anga New Zealand o lo wha atawina atu I ai I saina. Ai wha pea I fo o loa a saina lantou o lo au maia ma wha atau mai I tonu o New Zealand nei. E mai o nei o loa ma le tu langa o le ua iai wha atau inga I le maa o maa lo nei lua tātou I New Zealand ma le atunu o saina. Ua whaafoina ma whaatonu e le whengainga e ta ua o le whengainga te tala po o le whengainga sa o loto tau whaataua inga I le wā o atunu ue lua.
Ia lea ua umaona sainia aloa ia lea whengai ngai le vā o New Zealand ma saina. Ia mai pei ona silofia e whaitau 4 piliona tā la le tau a whai o loa a fia i whaatau i ngai le vā o tunu e lua i le teimi nei. Pei ona tā ua mua o saina o le maketi le au pito i te le mo o loa tau whaatau inga a le atunu upo o le malo o New Zealand. O le tāua ma le au ngā o i tu a inga o whenga inga whaape nei. Le te ua i le ngana Peretania o mea o free trade agreements. Le o umona iai le agreement whaapea po le whenga inga i le vāo New Zealand ma saina. Ia aile i lewa atu nei fo e pi o na whaafonga mai iai i telefou, ia ma mea tupu i le tonu a o te roa. O le fo atu langa ia se whenga inga whaapea o le free trade agreement i le vā o New Zealand, ia ma Peretania tele. O le anganga au tū lava ina ia whaapea ona ta tala e le ai a ni tiute, ia ma tūlanga whaapea nai saisa i ti ai le ofi atu o loa New Zealand la tau i maketi o ianu. Ai whaapea ai fōi ia o loa mai nā tunu e whaaulu whale mai ia ma tātou whaau ngā i New Zealand nei. E pei ona silofia, e le o loa uma e au fia i fuafuanga nei ia po o malienga nei tau whaatau inga. O New Zealand lava la tau e fi nau lava ina ia whaafaingo fie o na ofi atu i maketi whafo i ana o loa au tū ia e o fia ai ia le susu, milk, ia po o isi fo i tā mawha ia ngaosi mai le susu e o fia ai le pata, ma le sisi, ia ma isi vaenga uma whaabena. Ailenga teilea, o a ano o manufasi a New Zealand, ia pei o ana o loa au tū lawa ia e manao, ina ia taulia i maketi ia tunu i whafo, e pei o leo ngā lea o le whaia o molienga whaape nei, ina ia whaawhaingo fiai o na whaauru whale atu ia tunu i whafo, ia ma mawai maketi mo ia tau mawha, ma o loa e pei o na whaalango i aile ta mau ainga, ma le ati nae o le tunu. O meo pāpui pui, ia mo le tele o le mau noa e pei ona tā ua. O ni whainga ia e tongi sala ai le tangata po o le kompani a tofo i ma le tunu e ona se o loa. E awala atu le tuina i ai o se tiute, le custom duty e pei ona tātou māsani ai, e te tau anu tongi, e a mai le ngata ina taunga tā ai se o loa. Ai, o le a te lea i lava le a whaina ai o tupe maua, a la tau e ona ia o loa. O le tele lava lao mā lole lo langi, e pei ua whao ngā le tiute, a toa ma la fonga whao popo nei i lunga o le tau, e whao uru whale atuaini o loa mai whafo, e pei o se whainga vore nei e sue aini a la tau tupe, ea mō ngā luenga whai, ia māti nae fōi, a ia tunu pe ona sila fia ia isi o tātou tunu i Samoa o le tasi ale nei o mtanga luenga au pito i tele tupe maua ia le malo o le mtanga luenga lea po le ofisa o le tiute le customs e pe ona lau sila fia ai awa e pe o la tau ia e au ina ia tiute mai o loa uma mai e tunu i whafo e whaauru whale ina atu i tonu le tunu o lona winga la, e le o se mea fau ia le whaia o le tiute mo o se loa mai whafo e whauru whale atu i tonu o se tunu e pei fo ina o tātou i New Zealand nei. E le ngata i le tiute ai e iai isi tau ma isi to tongi whaao popo e peila o le tau o whela o inga o le to tongi o le wafu ia ma isi va enga uma e au fia i mea whape nei. Peita iane, e iai ia taimi e whapeona fausia whaapitoa ai e se malo ia se whainga ma se tu la fono
e whaopopo i nai nisi a inga ma nisi tuunga. I le nganga fo ile nei e whaatapula ai, ma ia whai se fua e ngata ai, lea wha inga o se itu a inga o loa, e whaatanga o na whauru whale atu i ai. O le whaopunga masani tātou te whaalongo i ai, pe a tūla i maini tūlanga whaapenei, e whapea ua mafua o na whaia sea la sanga, ina ia pui pui ai le au whai whaatoanga, ma le au whai pisinisi o lea tunuu, ai mai se o lātou o whea ngai tōnu lava māti nae, oni o loa, e pei o tāu mawha mai si tūlanga whaapenaa. O se whaataita inga, o le susu ma tāu mawha ese e ngau sia mai ai e pei o le pata ma le sisi, a to ai ma le ano o manufasia New Zealand. A wafo i ele na o New Zealand ngau sia ai lea i tu a inga o tāu mawha. A tonu o le tele lava o te nu o le lolangi, o la fo i iaia la tau ati na e o la fu manu pupalangi e mawai le susu, ma ngau si ai la tau fo i pata a toa ma sisi, mo le whaia la o pui puinga, ma nisi ai a inga, ma whaatulanga ai se fua o la o inga o ia tu a inga o loa, e ma whai o na whauru whale atu i se atunu o le nganga tonu lavalale na, ina ia pui pui ai, a la tau fo i ati na e whapea o lo whaia. E ma le nei whainga e pei o na lau silu fi ai, la tau fo i ato mai me nei whi whaatau wa inga ma tūlanga whapea. Ta ua le ngana peretania o le protectionism. Ia ili tau wha amatalaina le upu o le protectionism, ia e maua mai le upu o le nei protect, ia po o le pui pui, wha amaru maru, ia po le tanga fiofi fo i pe a whai e wha aliliu si a tātou ngana. O le winga moni o le whainga e pei ona tau tāla tala atu nei. O le pui puia lea ina ia aua na ia whaina ati na e ese e le ngata i mea tau whaatoanga ma le whonga tau mawha. Ai o isi fo i ati na e te tonu o se tunuu mai le so ona whalute atu i ai o tau mawha ma o loa mai e tunuu i whafo. I se tau e tau ngō fia atu, na ia lātou o loa ma au nanga whapea. Ai le tau li ai, mā whaina o lātou o loa mā ti na ai nei. O le mea mauti no foi, o se whainga ta tele le nei whainga i le tele o tunu o le langi. O le mafuanga foi lea, e tā ua tele ai le tūtau i whawhatau inga i le vāo mā lo. Awa, o le poutu leo le tamau a inga o so se atu nuu, o ana o loa, maana au nanga e whaatau ina atu i isi atu nuu i whafo. Mō tātou i New Zealand nei e pe ona sila fia, e iei mtanga luenga whaapitoa le mā lo, e whea ngai ma wheso o ta inga uma, tau whea whaatau inga i le vā leo New Zealand, ma so se atu nuu i whafo o le lalo langi. O lea ofisa po o le mtanga luenga e wha ingoa ina o le mtanga luenga, mō mata upu tau i le vai whafo ma whe whaatau inga, po o le AMFAT, le Ministry of Foreign Affairs and Trade. Ea mai pea o na sila fia, ua to tele ho ialo matama whanau alu tātou o tunuu, o lea ua o ia i tonu mangaru lue ai i lea fo i matanga luenga tā ua o le malo o New Zealand. O mtanga luenga nei e whea ngai lātou ma le pūlea ma le whaafoe ina o ofisa uma o le malo o New Zealand i tunu i whaafo. Ia o loo auto waa atu i aita ngata e tō fia e le malo e tō whinga e au fia ai le komisina maulunga, High Commissioner, whapea malana au whai ngā luenga e ngāru lue ma tautua mai ai i ia ofisa o New Zealand. Ia ai se i o vai foe, ona toi whaawawa tu aila leo le tātou Port Kalame.
Ia, mai peila o na o ta ua, e matua ta ua tele, i le vā whiaroa i o mālo le lololangi, ia le mata upule nei tau i fe whaatau inga, o loa, ia mau au nanga, mai leisia tunuu, i leisia tunuu. O le tasi a leo ngā luenga tele, e whea ngai pēa ma ofisa alo ia o le mālo o New Zealand, o loo iai le tonu o isi atu nuu o le lalolangi. Whāfo, whea ngai la tau ia, ma le sā ilinga o Maketi, ma vanoa mo o loa New Zealand, a tofo i mau au nanga e fia whauru whale atu iai, ia ma whaatawina atu iai, i tu langa masani o whaataua inga whaalewa o mālo. Ia ai, i nei whaapoponga o le tātou tala, o le a tātou tala noa ai, i se swinga tele, pei o na whaailo mai, matulai mai, i te tonu o le malo tele o Amerika, e tusa o na whainga whaavai tau le tamau a inga, ma whe whaataua inga whaalewa o malo, mani o na fianga fōi mo tātou uma, i so o se atunu, ua tātou no nofo ai, i tūlangi e fia o le ke lope. Mo se vaenga tele o le sentuli e lua se fulu, sa tu lai mai ai le United States o Amerika, o se malo sa ia una ia, ma whautua ina malo si, ia le saolo tonga o fe whaataua inga. Ma le ngā lulu e whaatasi o malo le lalolangi, i le whainga so whaatasi fo ili nei, e ta ue le ngana Peritania o le globalization. Pei ta iane la, o se suinga la ta mai nei i whainga whaamai tau e whaataua inga a Amerika. Ua mai tau inai le CES o le United States, ma anga i atu i le whainga leana o ta ua i le amatanga, o le whainga e pui pui, ma whaamaru maru ai i ana o loa, ma ana ati na e tau whaatoanga, ma au nanga tau fe whaataua inga po o le protectionism. E mauti noa, o le nei swinga, o le awhapeo na te le lava sana a fianga, mai o le a swia i fōi ma le laufanua o mea tau whaataua inga o le lalolangi. Ia ai au Peter Silio na whaina ai tātou uma i le anga ai atu i luma. O se lipoti na lo mia i le magazine a Melika i ngoa o le Economist, na tauai o tele tau sanga, o whaavae i a whainga whaavae tau he whaataua inga ale malo Amerika, i le mawhauwhaunga e whape ave sea tūpero tongi i whafo, e a whaina ai tangata whainga ruenga, ma le au whai pisnisi a Melika, o lo whaatauina atu a lātou o loa, i atu nui whafo. Peita ai, o nai tau sanga e lei mamao atu nei, sa atu lei mai ai, le ngā lulu e whaatasi lea, o whaipule o le partia le Republicans, whape ai ma le parti Temokalasi i te tonu Amerika. I le ati na eina lea ma le tau mawhai o ni whainga whaavae, ua so loi ai, i a whainga tuwai sa masani o na whaonga, e ave se ai la fonga mai si pui puinga mai le tau a la tau o loa. Ai ua se e atu Amerika e fausia ni ana ia lava pā pui pui ma nisi tupe tu tongi i lunga o loa mai whafo. Ina ia pui pui ai a la tau o loa ngaosi ma fua o a la tau wha toanga. Sa manino mai le lipoti a le magazine le nei a le Economist ia se manatu o le whainga malo a Joe Biden e whapea e sili atu le fausia e Amerika o ana ia lava tupe tutongi ma la fonga whaau popo i lunga o lo mai whafo nai lo le sanga whaalango lango pea i le whaatala noa ina mātu nuu taitasi o ni fuafuanga e avesea ia pe tau wha mama ai i a la fonga ma tupe tutongi i lunga o loa a Amerika e whaaulu whale atu i ai. O ia tu la fono ma fuafuanga tau fe whaataua inga o loa ma tu nui whafo o manatu le whainga maloa a Amerika o le whainga sili lea e malu pui pui ai ana o loa
maona tangata whai ngā luenga, ia ma ua awhiai le tele o mea sa te te iai mua le United States, pe a whaia e isi atu nuu i le mata upu lawa le nei i tau he whaatau inga o loa i tū langa whaalewa o malo. O le amatanga o le tausanga nei, le asa whaatino ai e le whainga maloa le li Palestine o Joe Biden, le urua i la sanga mo le pui puinga o nisi o ati na ai au tua le United States, ina ua pasia ia le tu la fono fau le whaingoina o le Chips and Science Act. Le o le a maru pui pui ai, le tusa o le 5 tesi ma le 7 biliona o la whainga o masini e whaingoina o semiconductors e ngau si ai de tonu o le United States o Amerika. O se urua ai wainga lau tele i lea ngai o inga le United States, a tonu e mawhai o na whapea o se mea uatala whea ngai. O mea ia ta ua o semiconductors, ma le sua ngai a awhia ai i lona ngau singa i se tūlanga ina ia ato o toa ono le lei. O se tasi ale nei o vaenga au tū, o lo ave i aile wha mua i le tūtau i le pui puinga o Amerika a toa. National Security. O se lipoti ale li tu stala ingoa ia Eric Carter, sa lo mia le newspaper o le The Atlantic, na ia whaari ai, o le tele o aia inga whaali tu la fono, o lo o awhi ai le tonu o le pili le nei le malo Amerika. O le anganga au tūlama, ina ia poloka ina ai kaumpania saina, mai lo lata wati na ina, o ni one wha ngai le ngau singa o menei o chips, mō masini computers. Mai wha sai nai foi i lea tu la fono, ia ni company Amerika mai lo la tau feso swani lea, pe lango i lati na ea le malo saina, i le ngau sia o masini nei, e pei ona au taua o meo semiconductors. O nei la puipuinga, ua mautu waise suinga tele ua whaia e Washington, i lo na wāwhenga iai, male malo o saina. Ta ua fo ia le li tu stala le nei o Eric Carter, o le mea mauti nolawa, o lea ua se e atu Amerika i se whainga e le whaalilo liloina, e ta ofi ma whaatele ngese le ati na e o le tamau ainga o le atu nuu o saina. Peita iane, e le na o ati na e a awhi ailenga o singa o loa ma masini e ta ua le saunga le muma le puipuinga o le atu nuu, o lo o fia i puipuinga nei tau e whaatau o inga e pei ona se e ne i aile United States o Amerika. O le paanga wāwāla lata a Amerika o lo o lātua oi, le malo leo Kanata, te le lava so lātua whaina taru mai ona se e atu le United States i le whainga le nei e puipuiaia na loa tau fe whaatau o inga. Na whai lo mai e le whaaululunga o le whono al au whai o loa i Kanata o Perrin Beatty e whapea o le whaafi tauli ona o le mawhea loa i o Kanata ma Amerika o lea ua se e mai le tūlanga o le ngā lurue whaatasi sa iai ai ua abenei o se paanga tau fe whaatau o inga. O le vaita imi lea na tūlai mai ai Donald Trump i le tofi i Palestine o le United States e tele ia puipuinga tau e whaatau wa inga na fausi ai e ma whaatū langa ai whaale tū la fono le whainga maloa a Amerika ma sai longa o na mawhatia ma whaina tele ai i a Kanata e tu sai o se mōri maua le li e swafwa i a Jeffrey Gertz o le whaalapu tonga o le Brookings. Na ia ta ua, e tōrua mea au tūna wha lia Donald Trump ma fuai ia whainga whaavaya le United States. Mua, e manui ai tangata whainga luenga o Amerika ai maise i lati na e o whalenga o si mea. O lona lua, e mawai le malosi o le malo Amerika
e wheuta ngā iai maisia tunu I whafo, e winga I mata upu tau he whaatau wa inga, malona tolu, e da tau o na whaia mō le pui puinga o le saonga le mū o Amerika a toa. Pei ta iane la e le na o ka nata le atu nuu na whai na ai swinga nei o whainga wha mai o mea tau whaatau wa inga le United States o Amerika. Sa whape fo i o na whai na ai le malo saina, whape I a Mexico, o malo mātunu umai do tonu o le Uni, o malo Europa, ma le tele o isi atunu e masani o na whewhaantau wai ma le United States, o na o le whaupunga Donald Trump ma le malo a Amerika, o le fia pui puia marulea o ana tangata whai ngā ruenga, ma la tau wati nae o pis nisi. O le fo I wa whai lo mai e le imuta pe tau fia I a swinga nei o tula fono o mea tau whewhaatau wa inga le United States ina ua whaia ina Donald Trump I le pālota ma le toi avea ma pele stene o Amerika. Ona o le lava ua maita wina le wha wa wina pea e le whainga malo leo lo tu lai mai nei le li pele stene o Joe Biden ia whainga wha vai nei mo le pui puia o loa ma tangata whainga le ruenga a le United States o Amerika. A tonu o se whaataita inga le lei mo le nei tūlanga, o le la whonga whaapitoa lea o whaapopo mo le vaenga e ta ua o le Green Tech I le tūlafono a le whainga malo Biden, le whaingoina o le Inflation Reduction Act, a pāsia I le tausanga na te nei lua awhe lua lua. O le nei la whonga po le subsidy e pei o na whaatūlanga mai le tūlafono, wa le fia I le awata ma mai whaapitoa I mea tau he whaataua inga o Europa, ona o te le ai se a whaina I ngā luenga, ma tau mo whainga tau I le Green Tech, I lea fo I vaenga o le ke lope. O le masina o te sema na mawai atu nei, sa whailoma I fo I le pele stene o le malo whalani la tau, le li o Emmanuel Macron, o le whaia le nei la whonga a Amerika I lana tu la whono o le Inflation Reduction Act, o se ngai o inga ua whasi o tia ai le lato fo iati na I lea vaenga. E le ngata I le nā, ai na whaailoa fo I le poti a le magazine o le Economist, e tele atu nu o le tūlangi o Asia, e iai so tanga tau e whaatau inga mai le United States, na o lato whaalia mai fo I lo lato le fia tele, ina ua se e atu a Amerika e whaamalo sia, ia whainga ia pui pui, ma pei e whaasasa ai o loa mai isi tūlanga tau e whaatau inga I lona waha ma le tele o tunu o I whafo, o na o le a whaina ai o lato fo iati na ma lato pisi nisi. Ia e peila o le fesili o lo tula I mai, ia po le a le winga o le neis winga tele I whainga whaamai tau e whaatau inga a Amerika ma sona a fianga mō tātou uma. Ia a tauna whaingo fia le tali, e le ase si sao mai pe a whapea o le tūlanga lea ua ngai ne I aile lololangi, aua e le ngata ina taunga tā ai o loa, ia ai a whaina ai tupe maua, mō le au ngā lue I whaatoanga, ia maise o ati nae ma pisinisi, o lo whapea na lango iai, ia le tūlanga o ati nae o le tamau ainga, o se atu nuu lava o le lalolangi. Ia ona langona lea le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame, o le mea wāle li mai ma le nei fo I tu ainga o whainga, e mauti noa lava, ia o le a whapea na whaina umai, ia tu langa tau e whaatau inga, I le a ngai atu I luma. Ia ai e le peona o tā ua, e le ia se isi sawa I awa tātou te mo o mia umalava, ia ona whaatau ni o loa, te leo o loa, e au mai e tunu o mamau, ia mai o ina, e tātou te langona ai, ia le tū langa pangatia, ia pe a whai o le swinga a toa lea, o le a ngā solo ai le laulolangi uma, I mea nei tau he whaatau inga, ia ai tātou tāru sia.
Ia ai usi mai pea le whaafonga. E leisi vaenga o le tātou tala, o le neifa au poponga o le tātou polo kalame. E nai mea o tupu fo i maali eri mai le tātou i tūlangi i te tonu o le Pasifika. O le teimi nei, o le ua lata i le masina a toa, talua na ngā lulue ai i te tonu o le atunu o tonga, i insinia ma le fita o le vaenga au po o le Army New Zealand, i ngā luenga fiso soani i le fausia le o fale, ia ma le whaale leia o meo o fale, ia fale a onga matulanga whapea, nā whaina i le teimi fo i lea na la vea ai tonga i le ngalu lolo ma fua mai le maunga mū lea na pā i le tausanga ua mawai. O le nei fiso soani wha apitoa, a New Zealand awalatu i lana fita ia o le ua avanoai ia ona whaatino nei ngā luenga fiso soani i le fausio fale ia ma le wha mamaina o vaenga uma o le tinu e pei on tātou moli mawina iata na tātou maua i televise ia o malunga o fiso ta inga tele vave tele o mea na whaatama ia ai i le tinu o tonga ia ona o lea fo i wha lave wha le natura. Le so e pei ona whailo mai, ia sa hoa peo na whai ai, ia sa wali, a le whaitau wafe o tama matei nea aonga, a tonga, i le lau mua o le tunu o nuko lofa, e wha i longa inai le tāpuni alo ia o le pārimene o le tunu. O le ali pel nise ia tupoutoa, ia pesa wha aururu ia i sao ninga alo ia, a wā ia le tāpuni alo ia o taurumanga o le pārimene o le tunu. Ia mai o le whaato atoe wa ia lea o ni whaatesinga te tele wa pēr sa wa befo i ona ia i le whaaringa tele lava o wha ili pū a onga a tonga ia sa wali ai le so ia ona o lea wha moe moe ta ua o le whaato atoe wa ia leo ni sao ninga te tele wa pēr taru mai ia le koviti ia o masafo i sa whenga iai ma wha mamaru i lea tunu ona o le koviti po o le wha mai pei ona tātou iai a mata mai le tausanga e lua awhe luas furu. O le tunu o Micronesia, le FSM, Federated States of Micronesia, pei hoi ona tā ua i tātou tala e le ima maua tu nei, o lea ua umona sa i ni alo ia le whengainga, e toi wha au pōpo ai leisi luas furu tausanga o le la ua maafutanga alo ia ma le malo le United States. O se sui o le malo Amerika, so fa ia Alisa Beb, sa fai ma sui o le United States i le sainia o le whenga inga fau, ia i le wā ma le malo o Micronesia. O le tala mai i Timor i sa sai, Timor Leste pei ona silfia, sa whenga i lātou mala lātou whai ngā pālota, i le vai aso na te nei, ia mwhanga solo mai i nei vai aso, la lela o wha ai lo mai, ua manu malo ai, ia le pātia te ita ia, le lii na amataina le whinaunga mo se malotu ma oti o Timor, sua wha ia Sanana Kuzmao, le o manu malo ai lana pāti, i le whai ngā pālota, a lea atu nuu i lau wha inga e whas fultasi tesi ma le ono pasene o le pālota ia sa langolango ia te ia malana vaenga wha upwhai e ta ua o le National Congress for Timorese Reconstruction. Ia pei o nai talana o mwhai o na maua fo i ma wha maa popoina dasi a wale tātou polkalame ia i le nei tu lau laso
E si wanga na e se me e fia sili mai e foi ma e fia sa no ia ia ai ona o tatu temi foi ia ma le tape nanga e pe ona ia i le fa o pongo le lalo langi o aso nei malo fa te lo fianga wano mo le tatu pokala me foi le vai aso e na ona vai ngana e pe ona mane foi fa longo atu foi ma fa fo mai tu ia ele stato me fai pe a vai ngana o fe fa ta wa inga tu no lalo lang ia ele tu langa e pe ona ia nei ia e non tato mana ona ia pa u lalo le tau so fo ia ele se tato me fai pe a e mi se atu no te tele ia lalo lang i la tu tama a inga ma pe ona ia e pe le sa fa feo lolo lava ele i a fia i Amerika. Ia. Tu hoi pe Amerika o le atunu u au pito mau o loa le i le leo lo na atina. Ia. Le foi si pe o na ta ua. Te le atu sanga sa fi nau Amerika i ta tala i a mea tau wha tau inga. O lo na winga o lea upu i a sa o loto fe wha tau inga. A wana i a ile mau lave la le ngato i le tiute. Ia le fo isi subsidies fa abitoa e le ngata ia tile i ona tau ngata o loa ia ai whainga ta i ona mo se awa noa o loa pe a whai e musu lea tunu e te tala mai o la tau maketi mo tātou amantu hoi o le amatu o le o loa e maua mai le tupe se leni o loo whalangolango ia i la tinae tongi o tangata whainga aluenga e o lea lava pe ia hoi ona sa manino i le taimi foi o tūlai mai Donald Trump i le taita inga o le malo a Amerika o le anganga o le lipile stene ma le whainga malo i le nā taimi a le United States e pui o lātou tangata whainga aluenga wai pe i wheo lolo tātou o wai le se atunu te le New Zealand i au se tātou tunu fo i Samoa o Amerika ia fai tau 4 biliona ma miliona tangata e whaalango i whaatau inga nei ia fai la o le whapeona fai pā pui ia ma le mau lave e whaafai ka tāi ia te lea le whaale tonu le fai la uforinga mai o le e lango ina le fai ngā malo le lo ia nei a Joe Biden ia le fuanga lava lea alo ane Amerika i pui on atinai on industries ia whaalango ia le te mau ainga ia mga luenga aona ia lama tangata i le whaia lao tu ainga whaia lea ia e ui ina o le e a wha ina te le ai ia le maa whea ngai ma malo ma tunu ia ma sani on lātou whi whaata wai ma le leilo lātou maa whea ngai le ua whanani ia o i lawa o tunu Europa ia tasi lea i tūlangi tele me tau whaatau inga ia pe foi la ona o tau le mo ia i fo le tātou whenga inga lea ta tala male malo peltania ia le malo New Zealand lea ia au wa peltania le sai du tonu o le li o le o malo Europa le o maru ese ia o le o to no tia la tau i tu la fono ia pui ai fo i whaatau inga o ma tu fo ta i o loa New Zealand i Europa e ia i fo ile ia le ngata le tiute ai le subsidy ho le ono le lo mai fafo ia ai a ona ngalo la fo ia la fumanu ma pe ole utu le o lo ave va fo New Zealand ia on dairy products ia ma meo o meats le ano mon fasi ona ole le ma le foninga ho le fa pe ma tu tanto i nei New Zealand nei lo se sia tu e wi la va le ai fai mo tātou loe tātou, e wha lea ma ho i iste ni. Ala, e wha ma ia e se tu o langi tātou. Mano. E tā ua dele, pe ole mera na, alela ua se e nei le United States e wha ma losi ila na ia lea whainga. Sara pe o ma ua mo e hoi tātou tala, o mei o chips i e ngausi a ia. Ia to mai e wha te kono losi. Ia. Ia, o se mea ma te uti, o le whaatūlanga nā le United States. O le tasi lea ma tā upu o lai, e ave ele wha mua. I le pui-puinga ma le saunga le mu o le atunu o atoa. Ia pe ona tātou ma tau manino atu nei I mea io, so o ta inga wha te konolosi. Ia, o se ata mai, tau tia, io e.
E pe o i lau mai tau atu ia i le popolenga le i le United States. O le hoi o tātou māua i a tala le ua o mai a tātou i le popolenga i le ata mai tele o meo masini computers na whauel tangata. O le ua i le tu ai ngāta mai le tau le artificial intelligence. E le ase me le mawhai le computer. Na o lo whai ai i pe o omi le ki i ona no whaurana le computer ma tusi le. Po le ase wha upunga o se pepa e ave il suenga. O po le alawa. E au noa ma sau feso sani iai. Na ale whai al wha atununga. Ia ona ngā lue leo le mele e tusi lau assignment atua. Lea ngā mori mawina fo ia e wad whaasa o ina lau sau noanga lau ano. Lea mori mawina fo ale lalulangi whateita inga nene whateita i mai le Presidente taluai o Barack Obama. E whaatala noa mai al tangata o matua Barack Obama o lana tautala o lana sau noanga. Aile. Ia aile o le masini ia le whai tangata. E si fe fo ile o ia te ti whanga o mali liu i tangata ia actors. A lai o mai dai pe le series o ile le sau o le Fast and Furious. O le wanga mo liu le si ali. Ale masini le le a sa wo ia ta fo ringa lai ola. Mo ile to mai o tangata e nei tai. Ia pe o mela na o lo matunga lunga umana e peila ele fa manino mai Amerika la to le mafo aga le ona e fa lango ia le puipuinga ono la to tunu ia o te mi e fa le tonu ai. Ia ai pangale a fai ole alunga le soifuang. Ia mo nei lang sa no a to no e le se me te le tatou te mawhai ai pe ele lei le tatou manino ia. Ina ia le a ho mo tele le mo fa fi tauli tatou te a fia te le ai o ngā wai le fia a fea isi o mātiti vai stangata o le ine me te toe. Ona ua ave wha mālosi e masini nei, ma le ata mai fau lea o tātou moli mawina i nei aso. Ia tau wha se ai māhau whaunga o tangata, ma la tau wha ai unga whai. Ia ai o whai wha tau inga lawa ia le tūlanga sā sau ai. Ia, e amatu, au mai. I se tau wheo lolo, e ngā patia e tātou. Ia, whaila o tūlanga lea. Lea mo se e nei lea tu nuu pito i mau o loa le loro langi e pui o na tangata ma o na ati nai. Mai i le wā whea i mai tangata ma whawhatawa inga mai si atu nuu. Ia ono inga tau ana tātou pole i ai lea ngā i luma. E mo. Ia, malofa tai, ia, masana foi ua mai al tātou programe nei foi vai aso, ma ne tutu whaftai te lau whionga. Mo le tāpena ina, ia, o le tātou lalolangi o senei. Ia, mo le foi vai aso. Whaftai. Ia, malo hoi o le whaingola nā, o le nei whaau poponga, e whaau moe, ia, o le tātou tue whilo i fo i se whaau poponga i le luma nai. Ai tau ina manui tele, le au nātu i whaingola le nei vai aso, le mano le tātou tunu, ma le au whaafonga, ai whaasoi fua, i nei tu la. Oh,
whawhianga ma le sunga a ni seko whare moe, ia i le nei fo i vaenga ia o tātou whaafia su i whiwhiloi, ia awala fo i whaafonga, ia ma le tāpo i mai le tātou atunuu, ia le ngata i tonu a inga nei taimi o le au uli, ia ai whaapia fo ia i lātou lo mafuta mai, ia i tonu ngā luenga, ma lo lava le tawata i whiau mga luenga o le nei aso, ia e meise fo ia o whiau fo i matiuti o le nei fo i vai aso, ia ai meise fo i le tāpo inga mau nei matua, i lātou lo whaalongolongo mai i tonu ta avale i lunga le awala le nei taimi, ia ai meise fo ia o tau o lea o wa sauni fo ia wa fo ngā luenga i le fia na nei, o lea ua toe tule mele tātou taimi, ua toe ono minute ia ona tālo lea o le itu la fia alitas lua ya tāle lua ia o whaafia ngā sui whiwhiloi ia ala wana leo le sifonga o le lau mua i Wellington ia ai malo lava fo i le tāpo i mai malo fo i le ono sai ia tātou heva atula ia le taimi ia se ia pa ia la fo ia o le tātou tautua mai ai le tu la lima i le fia na nei ia nei taimi ia le la watu fia nei ia ma tātou tala noa fais tātou tala ia fais tātou whangongo ia e manatua o le vai aso fau ia o le whaatau ina o le ngana Samoa ia i New Zealand nei ia lepe ona yai le whainga lotu leo le a tapeneina le maftanga whaife au so whaatasi Wellington, Porirua, Manhattan Valley lea la whatanuina i le fiafi ia i le kalesia lea whaapoptonga Kerisiana Samoa i Kenneth Creek i Porirua i le fiafi o le sa nei te talai ia le vai aso o le ngana Samoa. Ma fau i pe fa pe na la sa un te fa i poi por fa ingon leva yaso ia wala i
Si ufofonga matango fie, ia ole ofe pese ale soso mai gru, ia mare pese na, ia. Na lofa moli po, mana ia tele, mana ia upole pese, ia oe. Ia ai au ngafu ia tatou fu lele leua a mata tu iti, ia o se pito filo lea mau elo na fatua tua. Ia ona failo leo la na fai unga. Ia ila a inga masion to lua, ia va pe ona te fala longo le pese na, ia si toe mafautasia. Ia te mai upole pese le na upu ea mai. O lo ua lofa mo o e la upele. E le ave ese. Ia e la e. Sia ta whanau o le lumanai o aso asau. Ia le a whaira lau whai unga o ia tau sia ta mai te to ori mai ena. Ia, toi mafau tasia. Ai li whaira lau whai unga. E sao, pese. Mua 2 minute ua te enei le tu lai lua. Ia o whaafia fianga le nei taimi o le auli. Ia a o ta pena i fo i la toi manawa le tolu. Ia e tu ua ngā nuenga. Ai manawa. Ia manatua. Ia nao na i wha manatu lava tātou ia whai ngā nuenga. Taimi ni nei. Ia a pāpeo nai te eise masini nai te whai ngā nuenga ai. Ia a le te iloa ilo uso po lo tua fine le alu atu e sifi pōna nei le amata le tolu. Ma nei ale alu atu le tangata lea e sifi pō. Na o sa uni fo i ua umana e sa unia le ta pena wha mama, ta pena le ia mama na masini nai te whai ngā nuenga ai. Ia alu atu fwela ia whai ngō whiela na ngā nuenga le. A fia nā nei. Ai alu atu la tangata lea a wana ue maa nawa, ue alu le fale, ai o ka se ngasu se tu lou. O ka se ngasu o le masini le sa whai ngā luenga ai. Ia toi alu atu wela i ho ia, toi tau ta pena, ma toi a matara na ngā luenga. Ia ai wha toi foi, ia e pule hao ia. Ma sani whai ia whai ngā lau ngā luenga, a wha toi foi, wile le mo sosoani ma se whai ngō fie foi ngā luenga si vaenga le la a sifi pōna nei. Ia e pule hao ia, ue le lama, ia taatia ina ai anu e whale. Ma lona ngā luenga ni aso tātu wa tinu, ia i tiu te mawhai walo filima sa whianga iai, ia e whape foi, ia nai whanau a onga lea, ua toi titi foi, ia a ngā solo foi tā wale, pisi foi tā wale lunga e wala, ia e oe piki nai whanau e maa nawa li tō, e tu ua le tolu ala tō a onga, ia e ia nisio maa tua e maa nawa le tolu, a whea ne loa pe tuli mai lunga e wala, ia lue piki lana tama, ia lei ore a onga i le tolu foi, ia, na le wha manatu lava, wa ai lava le sao ngale mu, au ale wha mua le tātou sao, ai e wha mua le tātou sao ngale mu lunga e wala, i le pisi ai i le whewa inga, ia e le ngata le manawa i o ngā luenga, au la tō whai wanga, ia tō wanga luenga le whiawhia nā nei, ia whaatasi ai ma le piki ina o nei whanau, i le taime tu ai a onga, ia i le tūlai tolu nei le auli. O lea ua samarivani mani tātou taimi, ua 4 minute, ua te ai nei le tūlai lua, le tau tua si whonga le lau mua, tō e wha malo atu, ma lo lava fo le mafuta mai, ia i nei taimi o le awa uli. Ia alela a tātou pese lea, ia o lova atu la ala amatangata, po pestangata fusu le la ala amatangata tātou ofisa. Ia le sunga ia Jerry, tapu mana ia o le atu mafuta, ia pe amahe al tātou pese lea, ia suwe fo le sunga ia Jerry, ia wa fo istou tala e whaile nei aso, ma le nei fo ia uli. Ia po afo ini pese o le a mori atu tau te whetangisi ai, a lele ma nawanga luenga o le nei aso, ia i le tau tua la wala leo. Le si ufonga la mua Wellington 5 minute, o te ai nei le tu lai lua. Richard Parker. Neymar
Oh
somewhere in the crowd there. Ia le nau whaafonga mara tātou tunu le nei vaenga o le wauli no sumar whane minute wa te ai lei tu lai lua i le tau tuama na unanga te tātou wala leo le tasi ono te si ma le tasi whamo ia e pei ona i le tu langa o ana porkalame whaanga solo le nei asa wharai le lua sumare ono ia le nei o le masina e lima lua afe lua sumare tolu ia mātou te o whalofam whaatalo whaatua te pa i maulunga o le tātou wa tunu le nei vaenga o le wauli mā lone soifua manuia mā lone soifua maua mā lo fo ile langi mamana man lau tele o le tātou atunu. Ea e whaatalo whātua i fōi ia ile pa ia maulunga o le tātou atunu o na ia tātou ta māma tina mātua ia lo whapena on tapua i mai fōi tono maota malawa ni ngāta fōi lea ia to tono whare ta ngāta mātua ia o maota ngase ia o lo whapena on tūlanga sa ili ngā fō, ngā te fō ilia, ia ole tūlanga sa ili ngā mānosi, ia au hale nei o langolo tātou, o lai mālore sa i fua manuia, mālore sa i fua maua ia te o tau. Ngā ta fō ilia whaataro whaat fō ia tātou whawhi ngai ngā taulangi, ia mao lātou whale tua i so se tō vine, ia o loo whapena o nung tō ngā lue ai ngā lue, mālore tau ata i mālore ono sai, ia ili nei vahenga o le waole, ngā ta fō ilia, whaatalo whaatu fōi na ia tātou o uso matua whawhine, na ia tātou o lo pena o na mawana wano tātou whiloa ili nei vahanga o na whiawhia ngātu fōi lea, na ia tātou i la tau lo pena ona aveli nei lava la leo o lo avea ma leitio whaalongolongo i le aso ma le aso ia maanore ngā rue maanore ono sa ia ti o tau ele whangoina fōi ia na ia tātou na ia tātou ta mamtina mātua ia lo pena ona mafuta mai whare tūma tausi sa o ao ngā ta fōi lea ia o le mālosi o le tātou no o le ngā te tono le tātou tunu nei Wellington ia whapea ia New Zealand ato ia ai so se vahenga lava vole atunu o lo pena ona e mafuta mai ai ma o lo e ngalue ma e whaafonga mai ai ia o le tautua lava nei ma le au nanga le tātou ala le o le tasi ono tesi ma le tasi whamo e pei ona iai le nei vahenga o le woli o te loa ia o le na ua mai at fo iniso por kalame sa a wina atu le vahenga te tai au na lila ia nisio nea tātou por kalame le woli ngā ta fo le o tātou talafou ngā ta fo le ia o le le tautua le sunga ia tasi tuto le waa pei ona iai le nei vahenga o le ulu nau o mou mali atu ia o lo tau au na le nei Jeremia tapu mana ia le nei la pena ona tātou mafuta atu mo o tau le nei tūla ia le nei taimi ia se ia pa ia se taimi ana nei le afiafi e le whangaroina fo ia tātou o ma au me mamae ia pa anga masani le tātou ala leo ia ua maua foi le mono tātou whiloa i le nei vahenga o le fiafi whaafitai le anofa ma le anga le leiro tātou tapa au sirio le langi ia o na ua maua le avano tātou whiloa ia o nei avanoa ia o avanoa le au maua ma tātou te leiloa ia po le ale me tupu le asora nafi ma le poa na po ia ai whaafitai ia o lo maua le tātou avanoa tātou te mafutai ia ma tātou whiloa ia le ngang maulunga o lo solo ngale lei pe tūlanga o au mga ruenga o lo whaanga solo e le ngā tei to tono ngā ruenga o lo tau ngā lue ma au nai ia o to tonu foi ia o ngā ruenga to tono tātu ainga ia au wale whatu ainga tau siolo pena o na whaatanu ina pe le aso ma le aso ia au wale tau tuahina foi o nisio nea tātu ta māma tina mātutua ia po nisi fo ona ia tātou whanau o lo maue lātou mana o ngā whaapitoa ia o lo whapena o na ia inisio tātou mātua ia o lo whaalu ina i lātou taimi a wale tau se ina i lātou e mamone atu le ngā ngāru whaafitai tele lava ia i lautou ngā ruenga whaatino ia ma lautou ngā ruenga whai ia whaamanuia fo i le li ia te autou ia i le nei aso ia awalawa fo i tūlanga o whi au mga ruenga e pei ona māsani iai ia o le tautua lava le nei mana unanga le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo ia e pei ona iai le nei vaenga o le aua uli ina ua sumariva nei minute
ia o te aili tu lai rua ia ole a tatala ia le nei vaenga ole a tātou porkalame nei whaafianga ia a wala wa fo ile nei vaenga ole aso ia malo fa talo fast fo ia Erika Maoe le malo lo ai masilo li sati ia malantamo Maiku ia Maichi Noa ia ole to tonu fo ile Tavali ia nga to fo ile ia o tusi sa ia Kasiano o pena ona mafuta mai le nei vaenga le wauli nei whaafianga mo o tou ia ile nei vaenga le aso talofa lava. Ia ole atalalo ia tātou porkalame le nei vaenga le oli ia nei whaafianga ia wala fo tātou porkalame le nei aso ia tūlai mai tātou Nai whaafianga nei vaenga o le wauli, ia. Malo le whaatumani, ia malo fo ile. Ono sa ile nei vaenga o le wauli, se amunga ruenga pera masani ai, se o tau se se o. Ia le nganga maulunga, ia o tātou maua le fiesira nei aso, ia wane whenga i o tātou tono i se amunga ruenga pera masani ai. Ia o te iloa pei o na tātou o le whae o le asole nei, ia le ua whamanatu i nai tono se o tātou tono i Samoa, le ono sumaritasi tausanga, ia talu na tuto o tasi
ia pe ila o nei lea le aso nei ia le asa fai ile tu nga va o se tasio ta alonga ia se fo ile fia o tatu tangata sa mo e mata ai ia pe se temi mo nei ia pe ona le ua to e va ai fo ia le tu langa le fa anga tama ile tai ia le asa fa tonu ina ia ile aso le nei ia lea ua sola i male tolo tamauli ia le champino le nei tausanga ia le whaapela o lau whaamtalanga momoli te lele nganga le whaaftai tātou wa umalava ia sa tausinio o le nganga mawanunga sa tātou wa aianga iai o le nganga o le whaalofanyo le au waa ia masi toila langa mai le tātou ta alonga le stelle na fia fo ia ni shor tato atunu ia e mai moa mata ai ia le o malo ia le fa manatu ino le ono sulto sanga le tato Samoa ia le o man malo ia to sola mal tolo ta mauli salolonga le motuteli salafa ia le champino le neto sanga ia i le tūlanga le whaamna tuina ia o le ono sutau sanga le tātou atunu e pe ona ia le whaanga le tai ia e pe ona whaatanu ina le nei aso le ngāta fo le moli fo le nganga le whaaftai ia inisio vaa sa iai i le tūlanga le langolango ino le wha moe ia e pe ona iai ia pe le vaa ton Pasco ia o le vaa le litorina ia o isi vaa ia ua ne ua ngal bapa ua tu ia te ia ole mole atu le nganga whaaftai tere lawa e la tongo le me ole nganga mawalunga ma le nganga fia ia o nai mawa umatou au tau whailonga ia ole nganga fia na ia mao se nganga le leifo ia e fisosoani e fo ia walito i langa ina o tūlanga o whaanga o taulanga ta'alonga i tai ia ta whapitore nei pese mo i la tau umalava ia o le a fo i le vaa sa e ta pua ia a whaape uman malola o vaa ia pati fia i lo roto ia a whaape waturua lau vaa ia o le si tausanga lea po lea fo i le si taimi o le ato whai tu ngā vaa ia o le a whaape fo i wale tauro wha moe le tūlanga o lau vaa sa e nau iai ia aua te pole e whai aso le li ia o le fuata malona lou ia fo i ale taimi e tasi fo i ale o songa mai alau vaa ia e oso mai alau vaa ia o le mea tasi e fiu atu ia na saua me silo le tūtolu tū wha ai me isa o le tūlanga mua alo whātua ai mo o tau umalava ia i le nei vaenga le aso ia le ngāta foilea ia o i tātou atunu ma lole on sai ma lole tau atai ma lo foi le tāpua i fia le nganga maulunga maua le tātou ala leo ia le nganga fia le tātou ofa fonga ia ua le tūlanga whaanga tama i le tai pe ona iai le whaamna tuina o le tātou atunu
Ia o le na, o le tātou pese le nā tātou tau alofa tuai ia i lātou umalava sa tausini o ia waa umalava e lima pe ono lea sa tausini o le tūlanga whaanga tama le tai le aso le nei ia lea ua maua mai le tala fifia ia o lea ua manu malo nei ia le waa lea le tamauli ia le tolo tamauli mai le motutele se la faisa lolonga ia ai tūlanga lua to le va sa tūlanga lua to le va ale ton Pasco le nei vaenga o le o dia na le kapiteni e stama tai na sita ia le sa mo le manona o matamata nei le fatala no ina fo io kapiteni e se ma na ia fo le wala sa la tutana no hai ia ai mai se le va ala le ton Pasco ni le oli sa fa tala no mai nisiona ia ta imanisiona ia li sa la tu malo in ole la iti ia le lai malo fa tai ene nganta fo ile o le aso fuli nei ia o le ke lo po le o lo fa nga solo per tu langa fo tele le fono tele malua ia le lo o fa tonu ina pe le ia solo nei ia te lo po le aso mul po le aso mul nei po le aso po ia o le o fe tau to no ma le tu langa fa le fa mai ai no le ono su to sanga ia o ni va enga le tele ia e o lo fa tu fo ia le tanto ala leo ia le fianga ia fo ia le tanto e kalensia ia ala le fono tele le malua ia pe ona fa tau tai le nei taimi ia maua pe o tanto o no ia le tu langa fo i o le fifia ia ma le tu langa fo i le tanto ngal le fa tas ia ngata fo le ia o le fa mai aina fo tu langa o baenga taua e pe ona iai ia le fono tele le o lo fatanu ina malua ia ile neiva ia so sa tatou au iai ia mai aloa ia o le afa al watu lo tu langa tatou porgalame pe ona iai le neiva enga le aso Lele, tu kupea mo sa mo
si taimi apapalangi o le fai ang mai mawalo nai da chile vasenga faalangi-langi manuae o la upele o te mita i te amanene lau faatau tainga i le lalo langi tele ualango mau mai ti asani si o lupesa e faafai lele a ole tala lele e tupu pea mo sa mo amanu ese Ia le na o le vi inga le na o le tātou ia le anga mulunga i nai malua pe ona iai le whae wina ia le na aso muli nei o le tūlanga le fo o le fono tele o lo pe na on whatanu i nai malua ia malo lava le ono sai malo lava fo i le aus fono ia le ngata fo ia i la tau sao la tūlanga langa wina le wha moe moe ia le na ua hi uma le manuia ia malo le ono sai malo lava fo i le tau wa tai ia le ngata fo i le ia ua umana tua e fo isia uo ia sia uo mualia ia o lo te lo atamana ia o lai tinga o lai tua le tūlanga le ngā sesenga o le tau mafutanga ia awa ia le tūlanga le fontanga pe ona wha tau wina ia malo lava ngā nulue malo lava fo i le ono sai malo lava fo i ia le tāpuai ma le tau pati atu fo i ia o le mamanu tele i tātou aus fono pei ona ia le tātou fono tele i maloa. O le lea ua lata i le taimi e pike nea tātou whanau, na ona ia tātou whamanatu la iti lava wha mole mole, o lea le aha o le taimi e pike na ia tātou whanau, ia manon mia le tūlanga o na ia lātou, ia o lo o whaatino ina le tūlanga le pike ina o na ia tātou walo ma whanau, ia malo whaafitai lau tō ngā ruenga whaatino le nei vai aso, ia ese e te iloa o tō. Ao tō whaatino ale tō ngā ruenga ma lau tō manatu, ma lau tō anganga, tō te mauti noa e iei le tali mai a tō whanau. E siua, ia, e siua, e pe ona whai mai le sto ina le mātonu, ia, e siua le mea e tasi fo ia le tali ina mea whanau, e ngalo atoa le tūlanga le tinga ina i le tae ao, o le manulu, o le taimi e piki ai, o taimi uma whapena, taimi e momoli e ta mai ti tūlanga o lātou ta alonga, mea uma whapena, e ngalo uma pea o ina tali, ma le ta mai titi, ia, e o olo ina tali mali tamai titi ia ona eva ele e iloi mata vo i te va ue tangi ya ele va apela le tangi ono le seisi tu langa pe mai e o le tangi le ai le tangi vali ia o le tangi ono o lo eva ai atu o la ua tu mai lau tama malana fu malona pu low malona a ia mala ua hu mai lana failonga ia ona e to ma natu lo le le tau o lo ngaruenga sa e whaatino ina i le taimi a o lai titi le tamai titi ia. E le alu wale tamai titi le ha onga e whaapea o te mana tua pea si o tina. E pe o tina ia. Ai o iei fo te taimi wa ai e to o tele fu o tama ia o lato whaatanu ina fo le tūlanga le. O te mana tua pea le tūlanga o si o tina ma si o tama ia e le piki ina o au le ha onga. O te tatau ona o tango e tau atu i lo tina ma lo tama ia whaaftai tama, whaaftai tina, ia i lo aveina wa ulea onga, whawhanga, a maile tupe, o a uma mea uma, pa sese, tūlanga uma whapena, o fua onga, se e vai a onga, o mea uma lava, e le i whapea na whai atu i mātua, e whapea mai mātua, e le i se tupe, nio. E ti ngāna le ai se tupe le mātua, e tau mawhai lava, e te le oilo atu tamaiti, tātou le whanau. E te leo i lo atu o lana aru lo tina pe na aru lo tamawhai mai se lo ni lalo. E te leo i lo atu pe na iei se tasi o woa lau o lo tina ma lo tama na aru ai ta lafu pe no mai se tupe o no le whaata wino lo o fuaonga. Ia, lona winga ta ua te lenga luenga
ana ia tātou mātua o loo whaatanu ina mo o tau whanau. O tau whare whanau, whaafitai fo ile ono sai, whaafitai fo ile whaapale pale mā rolo ono sai, i le sea ngai o tau ia o onga. Lona winga, e tā ua lau tau ngā ruenga, e tā ua fo ngā ruenga mātua, alo lofa tele mo o tau whanau a onga, mā lore ngā rulue, mā lore wha mā losi a onga, ia a mai alo fo ile a onga rene yaso, ia ta tala le ofu a onga, ia wa aipo o fere me tau ana tuu ai, whaisina mā lo longa pupu, ia ona wa ile po le ale tūlanga o ngā sisenga le fiafi, ia e te fsosoani ia mami materi, ia alofa atu mo o tau, ia tau ina i fsosoani mai fo ile nei vaianga le fiafi, ia ile tūlanga fo i pei ona i ole tātou porkalame le nei aso, ia o leo le au a matai mea atu le tātou porkalame nā nei le fiafi, ia wha mali atu ia nei tātou whanau wa onga o le ale aise porkalame mo o tau, ia a o leo le a mātou rua tu matasi le tātou porkalame o le ape foi whaatini, ia o i le tūlanga i le afiafia nā nei, alo whaatu mo o tau tamaiti a onga, ngā ta foi le whaatai foi whai a onga, ma mātua i la lautou ngā ruenga whaatino le aso ma le aso, ia wai wale nei vai aso i le tātou whanau a onga, tā whapitole nei pese mo o tau ia tamaiti a onga. Nai whawi fianga renei vaenga leo maulina ua toi se fulu mare whane minuti o na tāle le tula e tolu re tau tua mara unanga re tātou ala leo le tansi o no tesi mare tansi
fa mo pe ona heli nei vai ngole fiafi malo le ngalo rue malo le tau atai malo la fo le ono sa ia te o to nei vai ngole aso fa talo fa to ia Erika ma o ta sile asia ngata fo le lo sali sa te ngata fo le ia o mana toina fo le nei vai ngole fiafi nation e to mali ma la to sa mo mala to pisinisi pe ona yai ngata fo le yo la to umalava ia e pe ona fio i ta vale la pa sese o loli so se ta vale lava o lo e fa tau tai le nei vaenga o le awa uli ngata fo le so ia bishop sia na volo penor ma futa mai ia malana pasi ngata fo le ia moana moe mai la to umalava ia malofa tu mo o to ia ngata fo le ia o le so ia Ellen Solomona fa pe fo ia le so ia Bell o lo penor ma futa mai nai wai no yo mata le nei vaenga o le aso ia le fangaroina fo ia le so ia pili ma le la to fa le finga wenga ngā te whaile usai a tuna o laki ngā te whaile o le nisi fo o le tātou tono o lo pena o na ia lātou ngā ruenga whaatino le nei vahe ngā le aso ma lo lava ngā rulue ma lo lava fo le tau ngā tai ngā whaile ia patalo fo ia nia vaa o lo pena o na mafuta mai le nei vahe o le aso ia a lo whātu mo o tau ia ma maua le ava noa wha pe o le nā maua lo ava noa le nei taimie whai sina o ma lolonga ia fai sina malolonga le lei mo i lātou o le asau ni le sifi poa nānei malole ngā rurue malolo nusai e o nusai e le whakarino fo i leo sa ia piula to funga o lo penona mafuta mai i nā i Lower Heart e o te lo le asau ni folta malo mo lana sifi le poa nānei i a wale au whainga ruenga i le poa nānei e a leo le asau ni mo lātou ngā ruenga pe on iai alo fatu mo o tau tapa tona i pese mo o tau nei vaenga o le aso.
Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. You're a teaser, you turn him on, leave him burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing Ia nai pespesenga na le matou tinga le tamaita ina le matou nuu ia le na ua toe pese atu le nei vaenga o le awauli ia awala fo le tūlanga fo le whaafiensia ino on tau ia i le nei vaenga o le ma lore ngā roloe ma lore tau a ta i o mo i lātou fu i le fsiri ni me tūlanga le i whaia oka Iri whaia onga, ia na whaia onga hui e tua i lea onga sama, ia whai tauina o le ae i male whai tauina o le pifo i lea tamaiti, e rei whaia onga, ia, le lei, o le mo i lātou o lo turi tauina tūlanga o tātou ta alonga i le nei vaiaso, ia o le vaiaso suma le whare nei, ia o lo no wingo le vaiaso fau, le vaiaso muli muli, ia o le tūlanga o le tātou ta alonga ia pei ona iai. Ia ai o le ua fōlinga mai o le afiafia nā nei. 5 minute te ai lei tūla e fitu le ta alo le Highlanders ma le Red, le afiafia nā nei, o le Red Bulls ma le Force, i le afiafia nā nei le iwa tōru 5. Ia lono winga e whai Australia le ta alonga lea, ia o le aso atai au, ia le ala toi ta alo le auso, ia o le auso fe alo fani le nei a tātou, ia i le 5 minute te le lua le awa uli. Le ala ta alo le tātou au o le Fijian Tours, ia ma le Moana Pasifika. O le aso atai au i le taimi whātoru 5, pe a mai ale ta alonga le nei a le Moana Pasifika ma le Fijian Tours, ia o na ta alo leo le tātou au o le Crusaders ma le au o le Warriors i le aso atai au. O le fitu, 5 minute te ele tula e fitu le afiafia atai au, o le ale ata alo le tātou au o le Hurricanes ma le au o le Blues, o le ta alonga leo le a whai e lungai au kilani, ia i le aso atai au. Ia ma le hiva tolu 5, lono wingo le taimi le Australia, o le ale ata alo le au o le Brumbies ma le au malosia le Chiefs, ia i le aso atai au. Lono winga, ia o ta alonga na o le ale ato ni mata i le aso atai au. Ia ai pifolinga mai, ia o le ua seini dama leo au mua, le li fo le numera suma lua, suma le tolu le au le Moana Pasifika, le mana ia fe alan ta alo, ia leo folinga mai o le ale a seini le au le Crusaders,
i le tausanga fou. Ia, manaia, o le wha moenga sa i le te misa o tala no whai tau i le tangata i si alo lea. Ia, peo tātou sa mo por tonga, ia lea o lona naunau ta inga, ia si ta alo mo le urupeleki. Lona winga, ta alonga na le nei vai aso, ia ina ia tu fitu na ia lau por kalame, ia ile nei vaenga le fiafi. Malolo ngā nurue, malolo unu sae, malolo tau wata ia te o tau, ia ile nei vaenga o le fiafi. Na ia tātou wha fiafi, na ia tātou wha fifianga, rua ni minute o tāle tula tolu, ia o na tu inatu leo tātou telefoni tula wha, ia o na mawha mai inatu leo le tātou por kalame, ia malisunga ia tasi le tula wha nga ile lima. Ia, o mai tātou siwa, o mai ara. I
and delivering me. Since I delivering you, it's gonna set us free. Then it's to bring out forever, bring out forever, bring out forever. Hey, 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 reggae.
Ia le na nai vavi fianga nei vai ngale huli ina o se fulu ne minuto te ele tula tolu ia ile tautua mana unanga de tato wala le le tasio no tesi mana tasi famo ia e pe ona ile nei aso ia le tulanga foi mo mafutanga ia o mafutanga wale le ia na lava ai atua wale se tupe ia wa matan tau le se tupe le tamale ainga ia o tau fa pe atu foltina le ainga ia ava ia tu lo foi le tina o tau fa le tonu mal tama ia o tau fa le tonu foi mai ia ale tulanga lava ia aua ile pina no fa longo mai nele ile tala no atu fo ile uso ia tasia vai mai o mo me ngali fo io to ia le pito filo ia to ia le ana ele foi mai o tamait ia ole el tatou me ole ana el tatou me ole a fai atua ia fa pe ole tulanga fa pena te o fo ha un foi no to fai na me so do matua o te o o tau matua ri ai ma fo wai na ma fo nga me mo tamai to fai ya na ma fo fa tamai matua mo matua tamai ia o nai fa fi sianga nei va ngole o ia mai o mahale pelepe ia no winga o atu langa o fe au nei ya so ia e te tau ona fai fa le ia e le fa pero le ala taina e mana ia ona tangololo mo fo ile no tongi atua ia na tu tia ia tua tango e fai formasini nali ia ale la sa fa ale lo sa na fa talita pena ina lau ato ia fa talita na tale fa ia e mana valo e ape ma wala nganga loto maula lo tela tu e fa tu e uso e sister e fa no e le la tango kilini ya tu ile me le sa fa yelo ngara ngara yaso ia o fa va yaso le yaso ma sta lunch ia va pena e ti tango va pale va pena ai lo le sa me e vas fo ya na le kilini kilini ne ia fa yelo yaso fo ia sa wala sa fo ma sta me ai e to tongi lo kilini no o me sa fai lo ngara yaso ale tu langa yo mafutanga a tato mawala lo fa maoni le alofa fa maoni e tele yo me mawai o le alofa fa maoni e fausia mai ai se ai ngalelei o le alofa fa maoni e fausia mai ai mo me manatu malangona lelei o le alofa fa maoni ia o le ale e fausia ma fa fu le fe pe luangia le ma fa la le ia le ma fa la le ia ava pe o tulanga na oi ai se aua e fai atu e xau mana me ava ai o te manga o mia o te mana o mia oi pe ona sau no pe pesele ava mai need it you most lo no winga o te mana o mia oi te mi uma tu sa po la il tulanga lo wala la funa na tupi lo wala la funa na tupi lo ai le na e lolo foi walo tamai wai lolo foi walo tamai mata le tu nga va ala fai samo le wai alu foi la funa nga wai alu na funa na tupe a fa fena tongi le pidi e fa fena tongi le pidi le vai le pidi tamaiti ia o pidi o le power e fa fena fai na mea o stale e se tam fai na e fa so mai vai ai se me tuma oi tala no mai ale fa peolo tu atu ai lunga e aru tutong e aru avele pili e aru avele le tu pesa mo na vidi mai no tama wa uma fon tele ma ala la mo tu ave fon tupe ala na ave mo fon tupe e fa pena e ta wana do tala no le ma e fa ya tu va ai ole lunga ali ta wa e le controlina ma le lunga ali ta e fa ya ta eso ia alo fatu mo oto ele nei vai ngale uri tala to ia a pe foi te wa ia lo no winga o ela ne mo ai le fa fita na tamalo li sati ia sati ia o to fai na me ia alo fatu mo to moltatu a nga rue ia ele nei vai ngale aso tusi lo to lua tusi a mami o mai oi vai nga tanga le fai le te tanga tusi foi mais si vai fa pena
Ia, mai an seto fale moe le nei vaenga le o li fai mai tusi, ia. Ni wata toi mana tua i la aso. La aso i tātou vai tai. Tātou vai tai mi la aso, ese fo i mane, ese fo i mahali o tātou vai tai mi la aso. Ia, a sautanga tai nei, a saule tanga tai nei fai mai. E te alu i fea, e te alu anga i... E te alu i Wellington pe te alu i au kilani, ma ia o te alu i Wellington. Ea, e mawhaina e latu maa matula ta tusile si ata tama. Ea, se e matule tusi, o te leilo i lau tama, wa leva na adu. O lewa se furu nei tau sanga ma te le toi fe, o te leo i lopo o le mea o lapo. O te leo i ai, le ai se tusi mai, le ai se whaapea mai, mam, ia o le au te nei, o lewa e se fole mea leo, na tau maua loa ulu ngai au kilani, ia lewa umu mai he mantone, na tau maua loa fo ia u he mantone, ia lewa umu mai ai taupo, le whapena, ia o le maua loa, tau maua ngalona lima la leo au, lewa umu mai nei lalo nei Wellington, e taimi, ia vai taimi, ia a fai fo ila le tusi, alo ia upo, o tentu lango ni lau pepa fo i o le tusi au mai, ia whawhetai o mele nei tusi o manuia o esi au tama, ia o hamai o i nale malulu, ia wa ai o ia, peila le lau pepa muli ala, e te wa ia, maua mai le tusi le nei wha mole, ia, lafo mai le mai se tātupe, se i whaata, so le e vai mai ele mo o ta tusi e tole e te vai mai le mo o me no fo ma wari e mai e va tu tu ia a foi le tusi o ia va ta ingala ia o tai mi fo yo la onga ia ta tu ta se ta no se fa ta no fo ia ta tu ma fo su ingole o langa ia o su ingole o langa le ta to te mi o le ni tusi ia wale te fai ni tusi wa fai le me o le checks, wa fai le emaili, ia wa fa o ngal telefoni, le suing o le olanga sai ai, o sa sola ia fai le tusi foi le o le fino fo ai, eso se dato talo to. Atalo ma ai ia a mai la darula ia vai se tamai titi poto a hoile ia. O le asau nanu mang ia na mai la na mai le nanu mai le nanu le ni ve ape na mai fai tu si avero vo ia na va enga il te bi da le to tele sa le to fa manatu mai fo bero spatio to tele o na te mi spat ia ai mai fo ia o se lauta la o le se lo se fulta la le sa tu nga tono le tus ia la ba ona ia la ma ona ia le spai ia na le watu spai na le watu spai ve mai la fai mai le make sure watu se lo se fu o a make mai ia la fai mai ia la fai mai ia nusi ia fo o ai nusi la fai mai nusi watu pe mo sit me na se fai ela na pilia onga moi na lo fai ya nusi tango atu lo o le pili la le pawa le tongia la to tono le tanga mai moi talo fai ya nusi a wone pisa ngai na ona ia watu ia tango atu lo se me le masuta la tu tonu ia na watu ama le spai o le tusi ia tato fai lo tala ho ia todos futala le spai Nós puta ia o na tupu na vai tai o tele i mau se tai mi ele mai mo fosa o tai mi o te afu o tele i fai ai me ele mai mo fosa o tai mi fai ai o tala na fa matala me na to fa matala vai atia ia le ala o na to fai mai ai atia o tanga fa matala ia le ala o tanga fa matala tu na ia o ia le ia to mala mai ia o ia ele mai mo fosa o tai mi ese ano falo pi yak foi sere malo so fu Manuel tato tunu ya malo lo foi le so le so le semo ale fai tu ale tala so le tele filosofi mai so le ya va pe na se ki o tu langa au manga luenga le ya so ya malo
Ia le taimi foi lana ia ni kitsa la ia ni kitsa. O ama le tōna le o mai o le leia o le o. Na mai la tōl sfutala. O io. Ia la mai sau ala ma la tamo sati. O sati. O la spai o te pisa. O la spai. Ia malo sa ia te auto ia ngata fo le fatalo fa ja matafa lo penal ma futa mai ia o le usa ia lisa tama spai ia Erika Maoe ia o Lori Watson o lo penal ma futa mai kanata ia le ngata fo ia o le usa ia tausanga fanga ia o lo penal ona ma futa mai le vai ngole aso ia o mea io se ho ia vai nga sa tatu ia na vai taimi ia o nei taimi ia o le to ia na me pa wale le mele wa lo tusi le taimi ni ia na le tusi wa tusi ngole la hunga ia wa o me na te faia wa lo taimi nei to tusi auto tango fai tusi ia o tusi fo inai apala ia unga ruenga ia o tusi da unga pe a pe fai sa ia o tusi o le sona pe a fai o le sona ile foi le taimi o le onga ia pa wana taimi wo Asiri malo ya tau nai fa fi fianga nei vai ngala wali Eni kita ya batu ale tupe to o manatu o er fal tupe mele le ana le lo hanga ana lo fo ia o nei lo wasto tongi le fa to to tusi mai tanu le tolu masina na batu se la tala ia oi so le di kita se fa le ba ia mea ia No
la upele Fai ngocho le lai le tama fuchanga Oje jojo Se lili sama-sama yo magtafa E fai lea mabaenga O lea lofa A fai ae mucho Lene yo lana Ya eiloa Wachala Okche chota selili sama sama yom Tafa tafa Afai la foye le taya I ame olela Nama chala lona funga Ua Singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma oi a o tofa A whai la foi ele taea I ave o le la Nama tala lona funga Singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma oi a o tofa Wai leo ma Wai longa Se lo fa Chama fuchanga Awa ele toy talano Ile pala pala Ngana Look nei changa cha Cha folau mai Tasilo cha alunga sa alungani Afai la foye le taea I ame olela Nama chala lona funga Ua Singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma oi a o tofa A whai la foye le taea I ame olela Nama chala lona funga Singa mau eia Te aia so uma Te whai ma leo leo Ma oi a o tofa La upele Whai ngocho le lai le tama fuchanga Oje jojo Se lili sama-sama yo magtafa.
Sui lau whaalongo, ile vai vai po ole malo, male musika whanei ona po, kame ki ole tope anua pa o. Sui lau whaalongo, ile vai vai po ole malo, male musika whanei ona po, kame ki ole tope anua pa o. Sa sa kamane pa ang alfa makui-kui, mama ay lang pangati, pagwamang yalong ka-fui-fui. Ka-fui ay piya ay fusilimay, pole anak ko kaya sa fay. O kikaw kingo ako kilay-kay-kay, oling ako ae amaka ame umangawang fui mayay. Silang faalang living by po ole malo. Sui lau whaalongo mai le nei vaenga le fiofi. Ia mai nisiona e tātou whaafisianga ia e pei ona ire nei vaenga le fiafi e taitoro pa ima le malo tilo le tātou tano. Ia alo pena ono whea ngai fi au mga ruenga pei ona maasani e ngāta fo ilea ia o le toa tilo le tātou tano ia le nao le lama lama whahai u le tūlanga i fi au mga ruenga pei ona maasani e le nei vaenga le fiafi ngāta fo ilea ia o i lātou o lea o le asa uni e malanga ia mō tūlanga i fi au mga ruenga wha apena e malanga militae au ina ua umalau si fi po e sau e malo role le a te ua e ala ane nei le afiafi o le a e sa uni e te aru te ala i fonga wa umau na kukaltina le a inga lau tau maftanga o lau ia o lau tau maftanga ia a walau lo whaasiri ngā malosi o nei le afiafi ia mata pena ila i o lau ngaruenga nā nei le afiafi a te e whai wa e aru atu tono lau ta avale o lau wa uma fo ona to mai le tina le a inga lau tau maftanga ia lau mea tau sami mo nā nei le afiafi nā nei le po ia i le taimile nā o le ua whai le whai ngā malolonga fo ia tātou ia a la te whai ngā ruenga e pāu ale tala lo matua le tina e atia oe e atia oe dad wa ese microwave io e vale microwave vale ale ofisa ya fo
e fa ve lai le me a ia lo e fa fonga tu langa e le fia le tu langa o le me o le small intestine e po le large intestine lo tino ia pe e tau sami me ai ele fai ona foi le na fa vela e tau fa vela mo ia ai uma na fa vela vai fai ma se fai ma e vala au mai ia o le me nei ia o le moe te ia ma o te moe o le me e pe fai o te moe pe moe tautala e ai lisi taimi voi lele i lo tama fau ati ate o e mana unga ruenga na fai wa tate le i lopo po se fe o e tūlanga ngā ruenga pe le ai ia me ala no fai atu ate oi a fa pe te ala tu fai ngā ruenga ia fai ma e wala au mai ina ia matolong ta mai tio na se fe oi ia ai me se ala wa nga ia fe oi upa ia la wanga upa ia ma la wanga ia feo i tava le au skulati fai mai vala au mai ia o mana tu ala pasese ia pe o tamale o to ina tamale o sale asu ia na le umana la o pasese ia e vidi mai fale mai vidi mai ia mami ia o le to ha mal tu la unga wenga malai valele ia le tu luma ile proka king le il malai valele so sa unga wenga va tu mo la tu le fale ia fa pena e te va ila o le taimi fo ia una fa to ila tala fa pena tinale ainga e va te fa longa tu tinale ainga piwa wa calm down pe wa sau lalo e sea ona le alofa fa ma ona tina ia te auto ava pe ala to te o fo ile le api tu te le vidi mai e pi e sea fo ile le pi te feeling haile o ia ia le me ala tu ia ava pe na wa umana sa uni le tina ia malta ma ia wa umana sa uni le tina no to maftanga le fiafi ia e kisi ai se to ro me ve atu se hani fai fale lei se fai e o se fai hani se le me ale wo o pikina number 1 ia oi ai me ale o matua i o misia ia o pe wat fai ngaruenga te longa oi te leo taimi o tele te whainga ruenga te whaalonga tu hae se ala whaalonga fui lele o te mana o au te toi sau e siaki o tong tamiti o ai o hana o ngā ruenga o i o ngā ruenga e whaia te au i o e roanga le o te alofa whaama i o e te whaia lora talalna hani o te alofa whaama o ni a te o e malta whaana i o tu sa po la fai me tango avena na tatu pe sa mo au te alofa whaama honi pe ia te o i o o na halu lola ia te whainga ruenga. Malie oe, malie tinale a inga fia tamaiti e le aise me tupu le fia oe. Manuia tele whenga i o le tātou tunu i wha mga ruenga ngā te whoile o i lātou umalawa lo pena o na ngā lulu e le nei vahenga o le fiafi. Ia, manuia tele tūlanga o ngā ruenga o lo tau whenga i manatua. Maua na taimi whai mawala au mai i le tinao le ainga por ta mafu o lo wha amuri atu ia e tau mai ei me o lo tutupu ina i mwhai o na lātou si le fia mai loa ia a o lo whengai pe o tau mga ruenga le fiafi a lo whātoi mo o tau. Tā whapatona nei pese mo o tau umara mora pena na mafuta mai ia a lo wha le lei a te o tau au te alofa ia te oi le asore nei ia na o seusa be a faia umalula chile tui mana o nio le mat be a faia bawa sitala chile tui mana o te sau mama au sulu mai loi matau le tangi awa o chile tui a ile ni la lula I find my name you love me today. I find my name. You love me today. Apagai o te fatali, o te fia I lo pea sautali, o te nofo ai malefifi. So I fight to see o chile to mana se yo o se aso ne to esu ya o lo fina ngalo alo fa mai ne ua umalo masalo salo I find my name
ia mana o ni mea tinga pe a whai ai to e uma i lo sa nei tu whapo e wangai le wha atu wha. I whai mai nei, you love me today. I whai mai nei, you love me today. Apa o so languna, ai ma wa yo se ula. Pe a whai ai o talinga, tatali I so alofa. Tili tui mana o se yo o taia o alufa mai nei ilu sa umama o aua o talinga o le fili o lo ta whawhao. I whai mai nei, you love me today. Nai whai mai nei, e maua lava o e nā nei. Nai whai mai nei, you love me. Fai falelei, falelei, fai falelei. Io, e fa pena. E fa pena, io, e fa pena le whainga. Aua alu a e te ua e alu atu e mauo oi. Ia na ona ui mai fo ia o le tu o le fonga umi. Ia ona fa pena i role o tātou. Ia pena. Le anga wa o masani te le ainanga e. O outou umai au te vai atu ia te outou. O te mawai umanga lele ia le maina e mawai outou. Te ia le moe tau tala me mai e bo fea rau tōtua. Bo fea rau tōtua. Ia pena. Le anga e. Ia malo. Malo ni ngā lue malo lo nusai. E le tātou tunu nei vaenga. Le la tō titi uma le tātou porkalame nei vaenga le fiafi. Ia tāne tuna e whao tātou telefou. Ia ona mātou loto le malau sa ia tasi le tātou api foi whaatini. Ia ona i whaafi sianga mo o tau le mānawo ngā luenga ngā te foi lea. Ia ole tu o ngā niso i la tau. Ole ale amatalia tūlanga whi au mga luenga le fiafia nā nei. Ia mai po le ara tūlanga le kukara nei vanga le fiafi. Ia a whaapeo se kukare lei. Ia mai po le hapo se supo po se tūlanga whaapena. Ia ngā ta foi lea. Ia whaamalosi mo i la tau lo whai ngā luenga mo i la tau o le ilunga le awane taimini nei. Whaamalosi nyoe. Ia e to e fai ale ape foe le ana na malo nei le champine nei ia le tamauri ia e to e pinginga mai le tamana ia lo no winga e te ho mai lo i le fale ia e man malo fo nei aso ia le aise fa la velave le aise tala fa no ai tono le tatu ainga ia nga ta po ia ta po inga ne tatu tamama tina maltua ia e fa malosia ia ile taimi e te sau ai lungo lau ta vale pi ngalo ia te o le na te sau ile ta no na te sau le tu langa vu le pi ngalo ia te a le tu langa lava ia o le fa malosi lava ia mau ngai ma le tu langa o tatu ngaruenga ia o fo te pole musika tu e pea o mau tango e io e fa seki aku tatu musika ai pau al tu langa tatu ia o le fa malosi au mangaruenga a tatia mai ia au te pole ia o le te lo fa so tu langa o tatu musika nei vanga fiafi a lo fa tu ai mo o tau. Oi la le le fa fine fai tala
Nai whaafi fianga rei vanga o lea fiafi a whianga le poti tātou tunu i nei a whiau mangaru inga tau whamai ai a rei vanga le fiafi ma lole ngā rue ma lole tau a tai ma lo fo ile ono sai i a te o tau nei aso le ai au ato te pole se tātia mai pēr le o kei a tātou i a nai wha manato le rei vanga le fiafi i a mo i la tau olo i lungo le awala i a ma aile tu langa o saunga le mu i a ina i a mawhaiona maru pui pui a pēlo tātou tunu ia a o ngai fo tātou tumu tau wha mai he ina o au manga ruenga re nei vaenga le fiafi nai wha fi sianga mo tau tāle tu nai wha ia ona tu inatu leo tātou talafou ia ona e halo mai loa lea o le a whai le tātou a porkalame mule mule le a pwoi whaatini ia pe ona maa whaatasi atu ai mai le susunga ia tasi tu tolowaa ia pe a mai ale tu lai wha au atou te pole tu leo lo o kei tātou ia eleise me o tupu ia se lau pasene tātou ia ili nei vaenga le fiafi a lo whatua i mo o tau. Mai le ngā taula ia to ala e teru io e ata ata ia ai se se fa u ia e ata ata ia io Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't dare but let me find a God, 'cause that will bring it dear to me. This world, it's large as growing. Let's find a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you all, my love. Talk you everlasting words and dedicate them all to me, and I will give you all my love. I'm here because you come to me. You think
got a girl on a hero down the bayou. Hey, see Vaughn, the sweetest one, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, the place is buzzing. I came from come to see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they go hog wild, me on my own. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Settle down, far from town, get him a beer. And he'll catch all the fish in the bayou. Swap these moms, buy on what you need. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Toi whaatala whātua whaapoponga o telefone. Toi whaatala whātua whaapoponga o telefone ma le si ufonga le lamoa mō le nei vaenga o le aso. Ina ua mai alea whao ka pelielu, le ana whaaleanga i nai au nanga mo fsota inga i telefoni whiawea ima le internet. Na o toile kamupania le spark i le malo ma talo sanga iai, ina ia whaafeso ia i le $2.5 miliona tala le ua fofua e whaalu. E whaao lai fesota inga tele vavave o le 5G, ai inivesi au nanga ma fesota inga i pui pui ai le a afianga, mai whaalawelawe titele po o whaalawelawe whaale nā tura, peitai ua tali atu iai le malo e le ai. Ini saililinga le leitio New Zealand na ta wai, e le tasise tau sanga na whautua ina ia au whainga luenga le malo. Ia minister, e whaapea e whainga tā tele le tau mawhainga mō company, e pei o le Spark ma le Vodafone, whaapea ma le Chorus, ina ia inivesi polkala me whaingo fiona toi whaawau au nanga, pe au ina whaina, ini whaafitau li titele. O le inivesi inga luenga titele whaapea, e matua taunga tā tele, ma e tele ina le tala whengai mō tūlanga o tupe maua kampania whaia whisa o ta inga. Pei tai o leo fo le Spark na te ina i le aso luas fulwhao Februari. Ai o le aso se fulma le lua o me na whaiele whai o ngā loa ia le mālo. I le mālilianga i le au nanga o le 5G. O le a whāle na whātia i le atunu o, ai maise o le vaenga pito ilunga o le motu i mātū ia Februari. Na ilo i le maa ale o ngā luenga te tele, i e whaatino i whesota inga whaate konolosi i le atu noo. Ua mōlia se tamas fulvalu tau sanga le matua,
ina ua ia ngau ina ni mea tō tino e tele, ale a onga mawalunga papakura i au kilani, he au fieni tau mafa, TV, masini kompiuta, manisi mea tō tino, mai le vao te sema lua felua lua, ma me lua felua tolu, o le sona saunua i sātini sue o Alan Nixon, wa mōlia lea tau lea lea. Ma o se tūlanga whaanoa noa foi, le whaatūtu o nei ngā yo i ngā i a onga, e ono 15 Chromebooks, televise, tablets, taumafa, ma telefoni na ngā o ia. Ma o ni mea tāua mo lea o onga o whanau i lea onga, pe ona saunoa lea li i leo leo. Ua whaampopo ina lava le numero o tangata e tālo sanga, ina ia tala i tuala tō whaaputunga tupe o le Kiwi Saver. I le masina o mati, e tolu wa whela o whainga o tangata na tala i tuala tō whaaputunga tupe. Ma ua toi titi lava whaalua ina le numero o tangata na tala i tua Kiwi Saver, i le masina o Januari. Ma o le taimi mua muafo i le ua tūlanga tutusai ma i lātou, iena whaonga ina lātou tau ngā tupe, e whaamau le tau o lātou whale whaatau mua. O le taso vai limo i lātou na tālo sanga, e whaatupe i vaenga mo umia, ona oa afianga mai le whaale tono le tau, peitai o le to tele lava, sa le italia i nā lātou tālo sanga. So o se tase langona sa le itala whiangai, le mafuanga, na te ena ia whaala potopotonga i te wina lātou Kiwi Saver, a lātou tālo sanga, e mawhaio na aveni a lātou whaasea i le Financial Services Complaints Limited, po le au nanga e ave iai whaitionga mō mata uputau tupe, ma e whaiafua le au nanga i le se totongi. O le whaamatalanga lo fisa mō sulu whainga i mata uputau tupe, i lunga le leitau New Zealand, samtoa ma walunga lava tuunga i tūlanga whainga tae ma whaio na ausia le tangata ina ia talia i naila na tāno sanga e tala aila na whaaputunga tupe o le Kiwi Saver. E valu se lau valu 10 miliona tala se vai ngā tupe. Sa whaaluina le malo i tangata i eto i whaawhainga luenga whaakone karate, whaape makone sale i totono le iwa masina eto sai ma whaamaumaunga lea fo iwa whailoi le newspaper o le Post i le so. O le taimi tonu na whaalua i tupe, o le taimi sa whaau popo i nai fo i le au whainga luenga le malo, i tutono le iwa masina e o mai le aso tolu sfurtasi o mati, i le tausanga nei, e tolu tesima le iwa pasene, po le lua afe tolu se lau tolu sfulu, na whaau popo i nai le au whainga luenga tu maua le malo, i se au whainga fo we onu sfulu lua afe fit se lau se fulu, au le i whaia i so winga, sa la pata i nai le malo i whaapea a whai ai le whaau popo i na le au whainga luenga, e ono a whaina le whaatinonga o au nanga, ma atili whaalangolango i e o lo o whaakone karate, mō ngā luenga whaapea i makone sale, i le tausanga lua whelua tasi lua whelua lua, sa o atu i le tasi tesi male lua biliona tā la, tupe whaalu i e sa whaakone karate mai tua e whaia ngā luenga, ale malo whaapea i makone sale. O lo whaatuptupla ia lava le whai numero tangata uwhianga i pia mawhainga tā i le lava o le whaasoa, na tā ua le Equifax. Le company e tuli mata ina le tūlanga o ai tā lafo, e tu sama le 3% e pa ua i mai le isi tausanga i le isi tausanga, le tūlanga whainga tā e whia ngai matangata ino no ngā tupe o whale, pe ona whaamawina i le masina o Aperila, peitai e se 10% na si ite le tūlanga whainga tā o whia ngai matangata i a lātou credit cards, po o pepa e whaonga ina e wha ai tā lafo i whaataunga ai totongi muli, e tolu 10%, na o iai ai tā lafo tu ua mono no ngā tupe a wata a vale. I le masina o Aperila, pe a fua i le tausanga utuana i atu, e ui o lea sa yeise suwinga le lei, i le masina o mati. E lata i le 5% na pa ua i le whaonganga e tangata o lātou credit cards, e ui na si itia i le 2% le numero tangata e mana nao ini credit cards i masina e tolu mua o le tausanga. Whaatusa i le isi tausanga i toa atu, e na whaalia le Equifax e o mai le so wa tolu tesima le 5%, e pa ua ino no ngā tupe tangata ta ito tasi mo le lua whelua tolu, pe a whaatusa atu i le piliota le nei i le tausanga ua tea. O le aso sa nei luas fulvalua me o atu i le aso to ona i tolua Iuni o le a whaamamalu ina i le vai aso o le ngangana Samoa i Aotearoa i le nei tausanga.
o le manatu au tu mo le vai aso le ngangana Samoa lua whelua tolu, mita i lau ngangana mawaa i lau whaasino manga. O loo whaasino tonu le manatu au tu o le nei tausanga, i le tāua o le ngangana Samoa malona whaasino manga, o loo wha manatu mai ei tangata Samoa, le tūlanga mo umia e le ngata o le malama i le ngangana Samoa, e ia mawhai foi o na whaongaina pe tau tatala ai. E tele tāpenanga ua aloa tu iai whaala potopotonga o a onga o e kāleisia, ma mafutanga ese whaamanatu, ma whaailonga i nai le tāua o le ngangana Samoa i au te aroa i le nei tausanga. O le aso sao lumana i nei, o le ata ita i nai e le mafutanga whaife au so o whaatasi, o Wellingtone, Porirua ma le Hunt Valley, se sauni ngā lotu, e le ngata e sula i nai whaatasi le alofa ma le anga le lei o le atua, i a Samoa malona sa ili malo, e pei ona iailo tātou malo tūto atasi, ai ole ata tala i naloa i ai fo i le vaiaso o le ngangana Samoa, o le sauninga, o le awhaialei le ekalesia e whakasa Cannons Creek, i Porirua, i le itulai 5 i le afiafi, o le tausanga taluai, sa tali malo ai le Hunt Valley, i le lava sauninga. O le vaiaso nei, sa pātipatia whaatasia i le au whainga luenga, o ainga, paanga, o woma e maasani le fionga le pulisili, o le Pacific Health Service i le Hunt Valley, na nai pati mua au, le bine tāwalo o le Queen Service Medal, sa whaea i nai le fionga i ana nai mola na tautua, i tangata Pasifika, sa whaatumulia i le Shandon Golf Club Room i Pitone, i le pātipatinga o le whaamoemoe tāua i le awhiawhi, sa maua le awanoa monisi o whaurulunga o whaalapotopotonga o au aunanga ese o sui o tangata lautele e moli mau ma whaafetai ai ngā luenga lelei, ma le tautua le fionga i ana nai le ua whae ai nai lea whaelonga tāwaloa, le Queen's Service Medal. Ua maliu se tangata e tasi le whaamai o le whiwa whai ai le itu malo Wellingtone, ma o toi whaamai te anei se la pata inga, ina ia mata i tū ma mātala tangata umai fōlinga wa aia o le nei whaamai. O se tangata mo mole wa a fia le whiwa whai ai le itu malo Wellingtone i le nei tausanga, ai o le to otolu ailea o e ua maali liu mai ai, talu mai le tausanga ilua fese fulvalu. O le a le whaalau ilo ina i le te whaatu ora, po le soifua malo lo ina ni usila, au ili ilinga o le tangata lea ua maliu, ai ua whaamaunia le whaala potopotonga, ua mai ona whaafisa o ta i tangata umalava, sa i fisa o ta inga wāwāla la tamalea tangata, e au fielo na a inga, ma ua whaamalia ina fo ile au nanga, ele o yeini si vaenga e whaapopole ina ai. E pito silio na te le a vanua ya afia i tangata eno nofo whaatasi ma le ua maliu e awhia i lātou eno nofo i se whale nofo tū mau po oni potu eno nofo tū mau waini tamaiti a onga o le lapata inga ma le whautuanga le te whaatu ora i le atunuu ina ia nofo sila fia i a unga o le whaamai o na isi itia le whainu mero tangata ya afia i le whaamai i vai tau o le tau malulu. O a unga o le whiwa whai ai, e au fiele mawalunga o le whiwa, e ui e ono maluluina 5 mawai, o le whaaswati, o le ti ngā o so onga o pona iwi, o le tuipuipui o le Menning Te Kokolbi, o se vaenga o tuipuipui o Tamaiti, le e whai le ta itolu masina le mātutua, ta i 5 masina, ma le ta i se fululua masina, e ei fo i le pola kalami o tuipuipui mo Tamaiti, e le i umo lātou tui, ma e le se tutongi, o lo o avanua e o atu la sotolu tasi o au kusolu a whelua 5, mo Tamaiti umalawa i lalo o le ta i 5 tausanga le mātutua, e maua fo i le avanoa mo tangata, e se fulu toluanga i le ta i 25 tausanga le mātutua, e no nofo tū mau ia onga, mo lea lava ngase. I ta alonga, Waiene se malilenga le Macron Hero ma le lakapi Samoa, pe ona iei sala whainga pa anga fou, e au fielo la tau whaatupengo ni vaenga, e whaonga ina e tangata lakapi, whaape ma ofu lakapi umalawa mo auta i to o se fululi ma lii, whaata sei ma auta i to o fito le i tō pā. Whaapea matama i tai, o lea malilenga o atu lawal tau sanga i lua whelua iwa, o le whailonga le Macron, o le a whaapipi i ofu lakapi a le lakapi Samoa. O le Macron o se company Italia, ma o lo ilonga foi i le makete o la e mo au taa alo.
E luani au le a filifilia mai le taamelusanga le suenga siampini le Oceania tamaitai o le lakapi le amataina i le aso le Cold Coast i au se tālia i o fiatu. I le tauvanga o lakapia le laulangi te ito asfululima tamaitai le e whai ei Europa i le masino o ke topa. O lo au fiele manusina sfululima Samoa, Fijiana sfululima Fiti, Cassowary sa Papua New Guinea, ma le fuifui lupe a Tonga. O le amata le taalonga Fiti Papua New Guinea i le Bond University, ai taalo Samoa Matonga, i le afa le iwa le poa nā nei, Taimi Queenie Selani, e ono le au whaingo taalonga o le atauvanga, mai tolu aso, o lo ufa anga solo ai. O Filifilia Wayne Smith i se tofinga o se isi fo i tu aingo matata whaafaya o ngā fōu i te tono le uni la kapia New Zealand mo le Olopeleki ma le Black Ferns. Na whaamania le uni la kapia New Zealand le tau na le la lea tofinga ma o le awa Aya Smith au umane e lua New Zealand i lona tofinga o se performance coach e mataituina ngā yoinga whaatino tangata ta alo ia au mai whaapito fo'i lana matata i lea o ongalutulanga le mawhau o le tangata ta alo malango i whaia o ngā ulu o au e lua. Tala whauia ma le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga o le aso. O te whaamalo atu lo tātua tunu i le wholaunga le nei fwoi whaiaso, e na o tātua o mai le whaai unga, ma whaawau e pēle tau tua le si whonga le lau mua mai Samoa, e ta wala i ana tala whau. Wa te tā lalo i ele ofisa au tō o le whaalapu pitonga po le sosaiete fo mai nei fwoi Samoa, e lona no whanga i maliwhai e au tū i e vaenga o le anga nuu. O le tamaitai pālimia na i te tala ina le nei ofisa fau mo le sosaiete, e le sini au tu ia tu i nātu le fesoa swani i tangata lau tele. Na avele whailoa inga le nei, ma awalan toi whaamanino e le whionga le tamaitai pālimia, nisi o vaenga o ta iana po whainga whaavaya le malo, e le ngato sosaiete ai whapena fo i vaenga tu maoti a le malo. A tonu kua o ngāni nei tai au e whaia tua i se whaso. O le tātou te mana tua uma ia tātou o mai le whainga malanga o whainga whaavaya le malo. Ma le whaatinonga o aunanga, e ana tu SSAI, ia le itu e whaia le whainga whaavaya o Consis. Ma vaenga le whaatinonga le aunanga. Na amatau na whaasoro mai, na whaatino na whainga whaavaya le malo. I le mtanga i wengo ngā wengo. Yung whapenan, leo na whasoson mai. Leo o mtanga i wengo waonga. Ua whapenan. Leo tutua i nuu. I kulenga ko whalape tonga mātua. Ia le kulenga o tātou waonga. A tātia mai i le mtanga i wengo. E na te vai tūkanga au au o whenka. E ko isi mtanga lena o whapena, o na whatinoina i le whenka mai. Ai o mai loa i mtanga lena o suko mai lolo. Tātou lolo, o le mwhai, o na whaauau, le whenka whai leo. Sui whapena, toi sui whapena. O le winga o lo whamtana. O whenga whaavai, e re oni mea tā mau pui, e mwhai o le sui. Ai o le tā ua o le whenga whaavai. A whaapea ua ta oto, ma ua maalilia i ai, o ai te taona maalilia i ai. E le mawhai o na tau nuku, ia whaamoemoenga o whenga whaavai. E a le ngāru ue, tangata, e whaatino, policies will not work if people don't work towards that policy. Wala lali wingo from fab. Tau se me tu ilu mo fata. Matato tikilo iai.
E wale le ale te vai atu I ni fo mai o le ulenga mtanga kwa se fu. Le sa non presidente in letterboxes. Aleta la no atu. Ele ni meta ma. Afa pe o se sele me le o tu SS. Tala no ala. Pe le fa fa vai na. Ai le tala no ko ile po ye mali ya. Ona ole ba ina lo tele na sa ye ma fa wai le fa fa ole be moni ai atato muri pe ai le fa ba e stana no atu e tu ss o ba ina fa ya e fa ba ma ba ina fa ya o na ole lo po fele no fo intana no so fuma pe o tu la ese mai ele so fuma do ina mai ni mesa sa ba Le fionga te tai o le atunu le fionga fia me Naomi Mata a whaon. Wa te tala ina le mauta fau o le whaalapo tongo whale sa mobile housing e whaase e atu yele whaanga solonga o ana ngā ruenga I mata whele. O le whaalapo tongo le neo whale sa moa na mua I whaatuina ina ua mai a whaate teleo o whamawalelia e le awhiva se lauiva se fulu e lalo le wha moe moenga e ofu ina tuaif so soani tau nonga tupe ma matului mo le wha le leia leo mauta malao wha pere wha tu wino whanua umia sa loto e mo le mamalu lau telo le atunu o lau tau a tia e le tamau a inga. O le tausanga rua fesa fulmaltolu na wha tu ina aloa ia mai e loa le kapenete le nā vai tau le pule ina o whale nofo le malo sai lalo mtanga luenga whela ua inga mga luenga te tele ai fase ea nei le pulenga a le whaalapu tongo whale e ngalue ina whapis nese. Na whailo fo ele fionga le ministaia le ati nuu wenso ialo. O se lui tau tele le sa whesanga I mal whaalapu tonga. Ona ele ngata ina mana o mia fo ele whaalapu tonga la uwhai ngā ruenga ngā lulue. Ai meise o se si o manga e te lea tu e whaatino ilana au nanga. Ona ua iei le whaopoponga o ana nafa tausi ma tiu te tau ave. E le tausanga e lua fes fuduono, na amata no folisi e le whaalapu tonga le nei I lunga o le whale o Bill Mamalen, ai amata on sa ai lia I se whanua e fausia I so lātou office fo, e ngafa tau li mainanga ngā luenga. E le tausanga e lua fe lua se fulmaltasi, na whaasala lau e lol whaatau ino le whanua ma le whale le nei o tui Marcelina Holdings, sa vave lon whaatala noe le whaalapu tonga, ma tui nā to e lola na tālo sanga le kāpeneta mo se whaatanganga, ma sa iai le anganga fia ma le whaafetai, e na watalia le kāpeneta le whaatawino le no whonga, e whaalau te lea le whaatinonga o lana au nanga, I le tau e lua tesi maleono miliona tā la. E mai e ana le ngā luenga e na o le tasi tesi male 5 miliona tā la le tupe sa mawhai o na whaaluina, ma o mawhai lona whaasawina mai ai se vai ngā tupe tele, e ova atu male afa miliona, e fua I le tau fuafua ine lua tesi male 2 miliona tā la. O le tau au whae o le whanua, whatasei male whale wa mai o na toe whaafawina mo le ofisa fole nei o le whaalapu tonga, e wha tesi male tasi miliona tā la. Ua te ene le whaamasi nonga le tālu sanga a le vaeng wha upu whai le HRPP, e na ia au wai le ilo longo le mata opo le tangi a whaipule to tolu, na whaamawai mai le vaeng wha upu whai le HRPP, ma le whaanau nonga I tututo tasi, e lalo ni a lātou mafuanga, wo lātou le talia I nai le a vea masui o le a foi pāti. Peita I le whaai unga lea le whaamasi nonga, e leo tau fia lo lātou tali mai pe amana o mia fisiringia le whaamasi nonga, pe a oo ina a fia fifina wa ingo le a whaia neia I lātou ne to tolu, ma tā uai se sui o le pātia le HRPP. O le mata opune nei na tu ina tuai se tangi mai le fionga le whongwhitalai o le mauta, le fionga papali I li o ta euma se pau le whaamasi nonga, mo se whaamalamanga e whaatatau I le te tewa eso I lātou ne to tolu, na ofi mai I le panemene I lalo le fua a le HRPP. O le aso se furma le lua le masina fowa uni, o le a matai lo ilo I nei mata opo I luma o le whaamasi nonga. O tala fawia mo le whai unga le nei yaso mo si o tātou atunuu, manuia tele Samoa, whasoi foia.
Ia, nau whaafonga mara tātou tunu le nei vaenga o le afiafi, ia ina ua toi waru ni minutu na afa le tūlai wha, ia i le tuina tumuri muri o tātou talafau le nei vaenga le afiafi, ia mole tui le nganga le whaaftai te le lava, ia i le sunga ia tāse Salem Sam, mai Samoa, ngā tafu i lea. Ia o le tausala le tātou ana leo, ia le tuafine ia Savalina Kasiano, ia mo le sauni le leo tātou talafau, ia le nei afiafi maua sisi whaapoponga ilona vai aso pau, ia o le taimili nei, ia leo wa mato o lua tu malesunga, ia tasi tutola waa, ia o wale whamai a ino le tātou porkalame nei vaenga le afiafi, ia o le api foi whaatini, ia e pei ona ia, ia maro sai fua manuia le sunga tasi nei vaenga le afiafi. Ia, malo foi Terry, malo foi le tautua le tātou tunu, ia oe. Ya, malo fo ile tawa ta i tatu tunu e fe o manga ruenga. Ia sa fenga ia ia me se fo tapo inga nei matua i tapo i mai ainga, ia mai se fo inisio no foanga. Ia o sa usi ai ma tapo ia fo ile nga ia tu fana nga ruenga ma ongo ne yaso. Ia leo tere na ma nga ma na nga ruenga. Tere fo ina tu ua onga fanau, ia malo e fo inisio na o tau nu i ainga nei matua ma fanau. E na fa to afe ro ita mo na leila. Nio. Ia na la fa to tau nu i ainga. Ia ina ua umai o ne piki whana wa onga. Ia au le teimi nei o le tātou pukalami o le poi whaatini pe o na e ta o Jerry. Ia ea mai le vai aso Jerry. Ia, manuia whaftai, wane sau noanga. Ia, nei se mea whale ton. Ia nei vaenga la iti ia, ia. Lale wingo le wae tau wa ona mani. Ia lale wingo na mea o le vaenga la iti. E mea la iti vo ia, oi. Tupule ainga. O, lo umana fo ia. Na o se mo tama tawa tu o tele mana o tawa tu au ai no le tama yo li sati wal vai o poli fu tama na o leva na o le o langa na a le ya vesi ya so le ya on sa yo pau o alunga so ifuanga yo ile malua i pea ia se ta no ia so me no ia so ia e manuia fo le vai aso Terry ia tātou tua fo ia si fonga la mua ia o le aso muli le nei ia mo le nei vai aso ia le manatu sa manuia ia le nei vai aso il fenga ia o tātou tino ia inga luenga o a onga ia e mai se ai o le tapua inga na i matua i tonu maota malawa maota ngase maota o tangata matutua ia e me se fo i lungo tātou pinga te whailangi ia o mai mo mai matapua i mai ini se o tātou tino Mana ia, peua whetau tonu al tā por kalame ne fiafi. Ia ma le tungava ane na whai mai nei Samoa. Na matamata le tungava? Ia, ele maua se taimu te mana mata ai. Ia, a sa au maua fo inai whamtalanga la iti le tūlanga tungava. Ia, e se lau waa na mana o e mua. Oi, Ia, a pau au mua le waa le, lau waa le tūlua. O le Don Pasco. Don Pasco. Ia. Le te oa e ofu mo ia le tōninga Don Pasco. Don Pasco. Ai vai atu ana halu le se va o le matou tupa. Ele ngasi na tunga va. Ia na ma na ia fo ia le tunga va le nei fo tau sanga. Ioe. Ia ele ia ma se me na tupu tunga va ma tua ma neia o ka se ma neia tunga va le lei uma ia va ia au va ia kapiteni. Ai ma fo ona vevesi. Se o le au fai Facebook mo le au fai o penga te fai langi va pena. Pio la te una ma fo ona vevesi ia le mai tawina fo ilunga o kanila fonga ni na ia ai le ia se me va pena o lai e fo le ma na ia le ma se me tupu ia ola fo ina i manuia le tunga va ia o tata we fa vese ai fa no tata le se va alla tonu o le pisa io e pela a vese bo sel tupi ola wo fia wa o le belena ia wa ma fa ilonga ia mo fa ilonga va o tu la ma ia na ia a si mato va ale ma lisi sole te le lo para te min tau nu o le va ale ma lisi o le tini ia ai tarusia na o le tini ai a faina o tu a fe i mi ia pa me aftai pe a bulu ai a ma sele ia na kalelina ia tarusia i langa i lumo ia tau ona tu langa mai le fo nga tama o le fainga me le tai tu langa o tu nga fautasi ia wai e le va ale o te loa e se taimi o le langa i luma te loa e una ise va nei tu pare o fa finde
Ia. O te iloa le anga iluma e foi le e una alu i se va e aloina e le fa e iai rola le vaalna. Ia. O le matua i manai ia la tūlanga o le tūlanga le tālonga. Ia. E le ngata ina mārie ia ai mauti no vo ia e wan champini e wana champini ma voi tama nai tine ai o le o vai nga fa pe ia to fo ia la ia e tūlanga e pe ona ia o la ra se vai maso e ia vai maso tama nai a mata mai ia no la suia pe fo ai o yep ai sa o talo sia ele o se tūlanga foi le fa pe foi le o se tata la foi le ai talo sia i se va foi le wa e fai le mali e tuunga ia ai foi le o le te role matua tūlanga ese foi se tuunga le ai pe fa pe se va o le foi wa le fa la tu fa la tonga sa mo wa le simena le tau le si point na le fa no ila utala o no le va ngale o le o le mau popo o la to va nga a o e ala na o tamai e pala fa se me e matua e fa e tamai o matua e mana ia na ia tarsia ia la o le utata no ia le fa fonga bel president o le matua sos ia na wa le te foi la sos ina te ma o seka ma tu seka le ile sos ile ia te lo e ile taimi o se tau sanga o luma e una fiul tato office su e ia ale we fa tasia tu ta penanga fo ia le a se va ale tau tupa. Ia. Ia, tarsia ia. Wa te loa awa ia tu nei, te loa o le foi mua. Ne o o le fa onga. O ia le a so fa ia o. Ia ai le taimi ia ma lo lava le ma futa mai ma lo fo nga le nue. Ta tu tinu. Ia ini nei fo yaso. Ia ai o tato proklame muli le po fa tini ia si fonga la mua. Ia se ipa ia le tulai 5 ia ona ma vai foi le mo nei foi yaso ia ai ia te tasta pese tasta pese vai foi na pese na la ta pese ba foi le ma fa le danga le fiat ia o pese fa ali ma fa nga me se ila to foi le o le ua malanga tama le ainga ia ala fa amuli mata moiti ia tate va ai atu ai nungo penga te whailangi ia ua avero whaanga tina ia mwole o misi ata ma ia seka ia onsa ia le ta alo fa ia se si pe fa pe ua fo ia fa malanga se ia onsa yo pau fa ora o le soifuanga ia tau fa ana malanga ia tama ia me ainga ia fa ngar nga malos tato ia pesele la tangota ia pesele a pesa ili maleota wa ngala le fia va we ai mai sala to inga malanga ba ba va pia e te mine ana me te fa to ele ia te no ele yo le va le mea po le tu no la ya le po le ai fo po sa mo po fe ele tau no unga le malanga ala wa afe fa mai le tara te va ai mai ia o le alo fatilia tu ata mai ati o o misia o ta mai se vai ile mo le ya ai ta pese ya fa wala lu ngori ta mai fa wala lu mo ta mai ale lo o ya la se vai ya mio ya ta to pese Se ukufai mo fie mo molima
Ia, nai whaafifianga, nei vaenga le fiafi, ia pe ona iai nei whaafifianga, ia pesa ili mana leota, ia o ngā lala i lo fia vaai. Ia anu sa e te alu ai sa boa, le to atau nu le vaai, whai mai o ngā lala le fia vaai, ari tas. Ni sa ole le ia mona meo le tau nu le vaai le fitoa ala mua tu le vaai lungo fiti. Ia. Tan politics. Tan fa mai o misia o na tamaiti. Ia ai le lo. Si ia ta to mo le meo le. Ia. Se o ia se yo le ia. Ia Terry, se va tu le fa se sanga le fi o ina tu le taimi. Ia awala fo fa mo le fa ngol va yaso. Fa se silanga sa uninga lo tu le tu tasi ma tatala lo ia ai le va yaso le ngana sa moa. Ile ava tele ma le whaaloalo e wala awatuai le pa ia ma le mamalo Samoa o lo alahala mpapa au le laumone Wellingtone ma ona nuu tua oi. O le a whaatau nu ina le sauni ngā lotu o le tuto tasi o si o tātou malo o Samoa ma tatala alo ia ai fo i le vai aso le ngangana Samoa o le nei tausanga i le asa nei ia le asale o le mana nei tala tai au aso lua se fulu ma le malo me i le kalesia whapopitonga Kerisiano Samoa i Kennels Creek i Porirua. A mata le sauni ngā lotu i le lima i le afiafi, a fio mai, su maia, ia su mai, ma tala mai au, se i o tātou suia, a sula ina whaatasi le alofa ma le anga le leo le atua, ia Samoa ma lona sa iri malo, e pei ona iei nei le tātou malo tuto tasi. Ma o le nei sauni ngā lotu, o le a taita ia ina lava, e le maftanga whaife au so whaatasi Wellingtone, Porirua ma le Hard Valley, e wha moe, a mai ale tātou tapua inga, ona soolea ma le tātou tau maftanga, to e whaafonga, ona soolea ma le tātou tau maftanga, a wā lava le sa iring, whaasiringa malosi, mo lea fiafi whaaftai, o lo sainia, ele, lau a whono. Ia, pauna o le whaasisilanga tā ua, o le asanei la Jerry, i le ekalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Kennels Creek Porirua, i le sunga le toina, a whanga whaafia, i lana ekalesia, lea o le a whaatau nai, i le tātou whaamoe lea, o le sauninga lotu, ia le ngata e tatala lo ia i foi, ia le vaiaso ngana Samoa, ia a o le sauninga lotu, mo le malo tuto tasi le tātou tinu, Samoa, ia wale ona tuto tasi. Ia, o lea wha moe, lea o le a whaasala lautu sa fo, ia le tātou tautua, i lungo le Facebook, ma le YouTube, ia i le afiafi o le sa, ia mana ia la whapete, ue mana afia moso wata, ia, la tami solo tātou mepu a te ilunga, ia ma mawailo wata i le sauninga lotu lea. Anaia, ia. Ia fo le tātou o whai ngā luenga o le a... Ngā lue. Ia wa lava le whaasala wina tu sao, ia o le sauninga lotu lea, mo tātou nei Wellingtone. Anaia, ia, wa... La fiafia la sa. Fiafia la sa nei, tala tai au. Ia whaapea se ase se lotu, ia, anaia fo i le asae, ma futai fo i o i le. E kalesia whaaptonga Kerisiano Samoa i Kennels Creek. Ia uahar sauninga lotu. Naia. Ia, lea wala le a whatamia i solo ia mepu e ata tātou tautua. Ia awa fo i whaasalawina tu sa o le whaamoe o sauninga lotu. Ia, ma le vaiaso fauloa o le ngana Samoa i New Zealand nei. Ia, ma le manu lauti o le nei tausanga mita i launga ngana ma waa i lau whaasina manga. Mana tua ane le... Oe maua mai le... Mita i lau ngana. Ia. Ma waa i lau whaasina manga. Anaia, soli. Anaia, soli. E leo le ma waa i lau manga. Lea i ma waa i lau whaasina manga. Lea i whaasina manga. Na, on manu lau tina ni tau sanga. Ma anaia tele. Ia. Atunu fo ina ifu se swingo tātou proclamer verse fo whaatau wina fo tātou ngana. Peti o whawhaini tātou solo moni vaenga whapena. Ia poni upu wha Samoa fo ia tātou tala noa. Whawhaingo fia i fo. Me siana ia tātou whanau. Ia o loo fia mauar tu langa ngana. Ia tau fo whawhaingo fia mo lātou ia maramla mai. Kioi. O wini tātou apa tele fo i tua. Se ua le tarai tua. Nanga apa lo fo i tua ia wāti le maramla mono i tātou walo laiti. Alon whanau laiti. Ia tātou wole me whaingo fia. Tātou whaingo fia ngana e maramla mai ia nei whanau na soifua e nia tinu. Ioi. Ia i te fo ua sta mai titi whatu a fitau sanga wha mai. Ia lepa i le foe. Mapo le to. Ia matuari maramla mai tamai tina. Mai wapena. Ia e whaingo fia tātou il vai as fo. Ja, nee.
Ya, o ta e ile ta sta pese o ta foi mele la fa poipo. Ta ya. Ai a pe a ia ono tatu Jamie Jerry. Ya. Ya, o sa uni tatu pese fa poiponga. Pese fa poiponga. Ya. O ai la ia le la fa manu atu. Ya, lele. A fa pe o le la sa uni te fa poipo ta yao. Le tama ma le tene. Ia po ni ngari fo ia toi fa fo ia la maftanga. Ia po anniversary sta yao. Asa fa nau ia lufu tasi 5 fitu 7. Ia fa manu atu le tatu tu ia o to aso fia ta yao. Ia ila to fo la tu fa tasia ile sa kilometer pa ia fa poiponga. Ia manuia te le o to aso fia. Ia e mes fo ia sa fa nau ta yao. Ia ma ila to la o to fa poipo. Atu fo ile le lua. O umana fa poipo mua ia to fa poipo lona lua. To e alu fa tolu. Ya, tahu ada fa pa yaina. Esa ora le supor, si ma so. Ya. Na va ai to le supor na amko. Na fa lu fa tu fa poipo. Na la fa mai na le rue le ulot malo ta. Wala ko. Tony, si mo ia. Fa mo ilo ne. Mo ia. Mo ilo. Na manuia to waso fia ta yao. Ya, ma ala lo fa yaina. Alo fai matua. O fu tau alu ngarena. Yo e ma lo fa lisi. Alo fa lisi. Yo e. Ya ma lo fa la ngol tap. Na. Alo fa la ngol fine. Na. Ya va pe fu yenta. Ma ya o fa va. Ya va pe fu yenta mit. Ya lo fa chamit. Na. Ma ya fu sia le lo fa. Ya ma fu ni te ua alu fu I fa to ata I lima ma sina e va ai fu o matana na e va ai ai te mina lua tala no ai ma fa usia ma tang. Ya o matana e tau na e mo ini ane fa apea ya pulpula ne o mata ya tatou foi le mana manga luenga ya fa sa ol fale yo mana manga luenga fa sa u le afio ta vale le wala masani na e sa wai ya se uma le tal pese le ya tatou tar no le ini se va ya pese ne o lo fa tu ai mo fa poponga. Those joined in holy matrimony today. Jamo Jam, wish you both God's blessing in your finest hour and in days to come. For today, you will remember for the rest of your lives the meaning of the Samoan wedding song. Yamanuia le ngali fo. Standing by in the isle of love, this is my finest hour, honoring thy love. Oh my, no tautonga, sailing me up in morning low alafa. Sofia, fia, o papai linda. Ola, mamma lea, tuina ilolima, famana tuai. Ola, a Sofia, fia, papaya ina. Ya ona pese na ya wolo fatu ai mo o tona la sava valita yao ya I lumo feife au ma u tiro sa feife au e lo le ya feife au tanga te pepelo ia pe vai le mata pe emo ma lisi me na fa mana tu fa pe o le la lu fai po yao au tiro sa ai mata rau panga ia
o le wa fili la lua mafuta te longo fia tanga te fuilele e mo mata ia matua pelo ia ala sa e mi sa te fuilele le ti do fa sanga ila la fe lua te tinong te utiro sa wala i mat e mo lo fa pe ma te to inga e mo pe e ya e mo fuilele e mo masan ai to inga e mo pe e mo ini wi ngai le sia va ai e tamo ina ele me la ma fo ye e lo fa le tupe e mo lo fa pena mata a me sari tu pa tama e mo lo fa pena mata tama i mo fe ia fa te la ta tu tina la tu ia la fa pi pata e tolu lo e mo so o pe tolu se kone e tolu emo na i lo le ave ese tolu emo ia cancer fa pi punga na e masa ni ele sa uanga ia mai mo le masa ni ele au ia batal fatu ia langi sa foto ia ana anora le teu fatai o finga ia isila ia marito tele o la tu mai mo mai ia fatu ia e talele faivalu ia manuia fo ilanga ia tu le awala o pisi la wala ni taimi ia e maloa ia pe ona fai atu mana valoa tatou ia tama se o te mine o le sfalili ia e tu mai lo uluma ia tama ia pa pe pra me ale na o fia ta tama te mine o mana venga luenga pa pe tama ta tu mana manga lo le fa lo no me tono ta vale ia fa u sa o le fio ta vale o lo fale alu sa o ai o te afi fu le fale o la o le masani na lu ta fa o ma ya lo fa masani na si le pepe ia afa petere isi ia se pep ia lo ata di po lo fine talu na fa na o mai se tulo ia po wa lima po tolu masina ia si helu si ala si afa pe o talu na fa na o se tali po se o fine tere isi ia o le taimia ne tau na fa masani na tango isi si ia mai ai ai foulinga mai fa ai se o fine se o mai lontina va pe se o tali se o mai te vai na mona fo isi o tali po se o fine la pepe ia le foi le so le fa varia so tanga tama mai ia na tama ia ma futa mai ia si fa masani na si o fine ma si o tali wala vale si atitina la vale si atitina ne va yaso oi tama te awale afe fu o fa lo la wo wala vale na o matua fo na vai si fa na ia ai halo mo se maftanga le nei fa ingo ne va yaso ia matal tal no tina fa ma lo ia ma fa fta ia mo la nga luenga fo ne va yaso walu neva ya so si tinasi wa fine ma se utali ya o fa nga fo neva ya so le wa mana matua ya si a mo na si wa fine ma se utali si anei maltina le ainga ya ta ma na ia ni sinava ainga ko si anei maltina le ainga ia i ni foi va ya so ta wa tu lo fa ma oni si fa fine e si e tu fa ma tu fine ma ya si anei ma si to ina ma si ma tu pe i va va pena ta o me e si o sta male le Mulai ya ai malo ya ole anga ya tu fa ingon vai aso o ta ole ta alo ta o le hurricanes ya ta ole ta ngai kilani male le la foi la angi ele matangi fu fa o ta ole fitu ya o kilani ta ya ta tu ta longo male awol blues ya manuia le alo tu ta tu au ya ta longo le so ta ia manisi fo ta longa fa ingon vai aso ala ta longa le anga ya tuai ia matua mata mai moina ta longa fa nau kalapu ma onga ile so ta ia manuia fo ta po inga afa longa ta fo le la kapia ya o le fa vesi fo ta longa ta miti ia man ya no ta miti ia o ta miti ia fia la to ta longa ma va pena ia mau pel ta po inga ta to ia ia Nal pese nala tajel ala tu ta pese vave ya ta diu mai ya ona fa mai ai lo ia fa va ta tu ta por kalambe na ia te ya le la fa ye tang pese vave an te ya vave yeah.
fai uli tātou pokalame ma le tautua si fonga la mua le ngātou le nei aso e me si fo le vai aso. Ya e mo le toile ngang fa aftai tele i le pa ia ma le madu le tātou atinu. Ya tu sa yo lau fa soa. Ya e me se yo lau lango e ala i lau fa soa mai o lau mai mo mai ya o au fa amtaranga fo i e momori mai lungo tātou Facebook. Ya e mo ai fo i le fa silinga malosi ma le mo ai fo i le fia ya e me se fo i ya o le au whainga luenga. Ia e pe a wha soa mali tātou o tinu, mo le tuere ngā whaftai tele, mai lava i le aso wharaile, i le aso ngafua, sa i pa ia mai le nei aso, le aso wharaile le ua wha mai nai le tātou tautua. Ia e mo le tuere ngā whaftai tele, le pa ia ma le maro le tātou o tinu. Ia e mai se lau foi, ia o le au whaafonga, o le au mai mo mai, ia wha ngā mai lungo tātou upenga ta whailangi. Ia e le manatu sa whaafia ina, mwha malia ina, lau whaafonga, ia e mai se foi lau mai moanga, e ana le tautua le whainga luenga mo le nei whaiva yaso. Ia ae le asalava se whaiva ma se mau mau, e lau whai teimi se se ai le au nanga, ia le whainga luenga, ia e mo le atuai le ia maru awe whare o tau whingalo, ia e mua la whai le tautua ma le au nanga, ia i mātou nei, ia i mātou te wha moe moe atu, i lau tau wha tamari, ia e maangalo ai se mātou wha le tonu. Ia manuia lava le hanga i atu le wha iunga le wa yaso, ma le hanga i atu le sa pati mantua, to e wha manatu atu le tātou Wellingtone, ia e fia wele sauni ngā lotu lea, e tatala ili wa yaso le ngana Samoa, ia ma le wha manatu ino le tuto tase le malo o Samoa, i le sa nei, ke anu skriki porirua, ia mata le sauni ngā lotu le itu lai lima i le fiafi, ia maea, ia o na whaidea o se sininga malo si fo ia la i tau maftanga, ia leo tāpena ina maftanga, so fa atasi fai au porirua Wellingtone porirua mana Hat Valley le amai le sauninga lotu le asanei tatu mafuta ai fa saluina tu sa o le si fonga la mua le sauninga lotu le asanei ai mai le si fonga la mua le fionga li pole male au fainga luenga ma tu te fa tu fa ma fa so i fuatu ia i tatu tenu mo le nei foi va yaso so i foi ia